Ke le ngang fifi tele fatalo fato I fol ni tai au fou fa malo fo lau tatu tunu. Nei wa tatu au lia le tai au le nei o le stofi o le sosfun ma le vandu o le tatu fo lau ngale masino novemba o malo fo lau manuia. Ma o le si fonga neo lau mua o le amatalia lana tautua. E usi maia le fa fonga o le tatu salu ngā lotu o le tai au nei na taita ia le sunga le fa fianga inga Reverend Fale Tangaloa ma pesone mai le kalesia metotisi Samoa I wai nui o mata. Smaia le whaafonga. Ia, ta lofa Samoa I le nei tai au, le fau whaafeiloa I se tasi o leo whai ngā nuenga. Ia, o le leo whai leo le whai se au le nei tai au, o maia. Te o tātou mo moli le vi inga o le atua I le ne yaso. Io vai, ia e manatu ia tā vita I ona pua ngā umalawa. O le na tauto ia Iova, na tu atu I le malosio ai kupito, o Iakopo. Sa whapea, e moni, o te le alu le fale ia o lo ufale, pe alua e lo moenga. O le me moe ai. O te le mawhai o na moe o mata. Pe mata moe o lau mata. Se ia o maua le mea fio ai ova. O le a fio anga mo le malosi o Iakopo. Amen. Le atu ai. Ta talo ma le whaalo alo ia te oe le atua pa ia. A wina mai le mana o lo wanganga. Se I fe so ani le tāpua inga I le nei aso. Ai maise o loa tono o Samoa. Amen. Tātou vi atu I le atua, I lona vi inga I lua se lau onu se fulu. Lua se lau onu se fulu le pese. O le a tātou vi atu ai le li I lo tātou tua. Maia se I tātou whaafeta, whaalongo oi I manu, ua tau whai pese mai, ua la tau fia fia, I funga o la a, ua ma e le manu, I pua ina I le sal, ua aunga fo I le moe, ua whai ma vaila a, manosi ai le tino, e whai ai au whea, le alo fasili sili, ua fotu mai lea, o whaatu sa o leo na, o na whaawama, mai lolo to I mea e te wha, matau si tula fono, ua tu uina ma, ia e samali tonu, ma whaia mea lele, ia sau ai laua mi o I lea solene, ua o langona va ua sauni unima, o mai le ale fili, mana mea maa, le anga ngalo fai, e so anima, I a o so mai sata, ni I ata whaata si ai. O le tusi whaitau o le nei aso, o le amaua mai le tusi o Eskiel,
e sikielo o lona mata upo e lua valu, faitauina mai le fai upo mua, se ia whaangata mai i le fai upo se furu. E sikielo e lua valu, faitauina mai le fai upo mua, se ia whaangata mai le fai upo se furu. Fai mai le manatu au tu o le nei aso. Ia iloa le mamalu o le atua siri ese. I manuia ua tātou mau. Ia iloa le mamalu o le atua siri ese. I manuia ua tātou mau. O le afionga pa ia le atua. O mai foi le afionga Iova ia tea. Ua whape mai. Le atali ia le tangata. Ia efa iatu i le li o tū. Ua whapea o na feta lai mai o le li o Iova. Ua whaamaua lunga lo loto. Ma ua e fai mai. O au o le atua. Ua o nofo i le nofo le atua i le sami. Ua e whaatusa fo i lo loto. I le fina ngalo o le atua. A o le tangata lava oi. E le o le atua. Whauta. Ua sili lo poto i lo tanie. E le ai fo i se me lilo. E lilo ya te oi. O lo poto ma lo whautauta. Ua e mawai o loa. Ua e maua auru ma a rio. I au mea e te wai o loa. O lo poto ina a tele. Ma lo whaatawina o mea ua e whaatele ai au o loa. Ma ua wha maua lunga ina lo loto i au o loa. O le melea. O lo o whaapea na feta lai mai ai o le lio yo. Ua e whaatusa lo loto. I le fina ngalo le tua. Whauta. O le melea o te au mai ai tangata ese ia te oi. O e ua matau tia inu. Lātou te toa e fo ia lātou peru. Ia leanga ai le matango fie o lo poto. Lātou te wha leanga ina lo matango fie. Lātou te ave oe i le lua. E te oti oe e pei ona oti oe ua fasia. I to tonu o le sam. E te whai mai pea ea i luma o le fasioti ia te oe. O au o le atua. A o le tangata oe. I le lima o le fasi ia te oe. A e le o le atua. E te oti e pei ona oti o e le peli tomeina. I lima o tangata esi. A wā o au nei. Ua o whai atuai. O lo o feta laima iai le lii o Iova. Whamanuia le atua le whaitawina o lana awhiong pa ia. Ma ia tu mau pea ia te ia lo na lava vi inga. Nei se io o lava i le whaapapa. O petelu o le winga o lona suafa o le atua malosi. E le ia se si e tutusa ma le atua. O le mesi sili o na whawhetai. O le valawina o Esekiolu sa valawina i le atua. A i eile tāwhianga i Papelonia. Mafua ona ua le anu i le atua. Ua le popole i le atua. A o le atua sa maia la tau le mea sa nofo polonga. A o polonga i aiko pito. Fase fulu tau sanga. Nau maia i le atua le neinu. Mai aiko pito se ia tau nui kanana. O le mele o lo tupu le soni sa tātou whaitawina. Ai awa o le moli maue le atua o lo o sila ma tangata ngai. Ia tātou tanga ma mio le lalolang. Whamaile atua ia iski o sa. Sa we alu se i whai le lila. Le tupu le o turo. Turo o le tasi le a ai po le nu i to tonu o Papelonia. O le ali le wa ovar whama wa lunga lo na loto. Whamaile na tala. O a ua le atua. O le tele ia ana mea ua whai. Ai maise o lana mori mau. O ia o le atua. E le ngata o ia o le atua. A o loo ta ua e le atua le wha maua lunga o le loto o le li ile. E le ngata i lea. O se tangata e maua ana oa. Ua ana maua le auro o le a rio. Ma isi lava me te. A mai leo le atua. Ua sili lo poto ia tani eru. E te le ia o mea ua moli maua le li ile ma sila ia ile atua. Ile le lei. Samoa e. Tasi lea o le tā ua o le tātou wola. Leanga o oe o i tātou uma. O tangata ua vala uina i le atua.
tangata ua uma ona iai le tofā ai maise o le savali o le tala lelei. O le whaongaina o i tātou, ai maise o mea tātou te maua. Ia tātou whaitete. Awa le mita, awa fo'i le malo vale. Le anga o mea uma tātou te maua. O le mamalu, ma le siri ese le nai le tu. E au ina o tātou whaitete. Whai mai le manatu au tu. Ia iloa le mamalu o le atua siri ese. I manuia o a tātou mau. O le ale mamalu o le atua. Ia iloa whaaloalo. Ia iloa whaamangalo. Ia iloa fo ia lofa. Wa mai le upo Yesu le tami muli e lona au so. Ia o tau whea lofani. Ia iloa i lesi a lofa i lesi. Samoa o le mamalu o le atua sili ese. I manuia ua tātou mau. Ia loa ava. Ia loa fo i whaaloalo. E le aia se si tusa malo tātou ola. E peo le atua malosi. E peo le atua, lea ua atua i isa la e. O a mea tātou te maua. Awa le mita. Awa foile, pisa. A ia tātou ta talo ma le loto whawhetai. I whaamanu ianga wa foa i le atua ia te oe. I lea toi ina ma lea a inga. Ai maise o lo tātou wola. Awane ngalo. Ia i loa le mamalu o le atua siri ese. I manuia ua tātou mau. I le sua fo Yesu. Amen. Tātou tatara. Le atua pa iai. Le atua mamalu ma le siri ese. E moni lava o lau upu na manino ai le fofanga. O lau feta lenga e le lava se mea o le lalo langi e le o iai. Na o ai le fausia ina o le tangata. O aunga luenga pa ia ma le mamana. O le whawhetai a Samoa i le nei tai au. Whawhetai o na o loa lofa. Lo wanga le lei e le alu ese pe sola mai mātou o lau whanau. To tonu o a inga, whawhetai o lo manuia. To tonu o nuu o lo manuia. Ai maise o lau e kare si, whawhetai tere tama. O a to finga, o a tofi, ua e vala uinai le to tele e ngalulua i lau e kare si. Le tuae, whawhetai lo wanga le lei. O a mea uma wa e fua i to tonu a inga. O a le lei wa e whaatupu i a inga ma whanau. Ai maise o nei ta māmati nā mātutua. Ia momoli lovi inga ono lo wanga le lei. E le ngata i leo lo alofa i nei ta māmati nā mātutua. E le ngata i leo le malosi ma leola. Lele wala usua i le to tele i se au manga luenga. Whawhetai le manuia o le ofisa whasala lau. Le lava o momoli ai le tala le lei a te oe. Ai maise o le maliu o Yesu Keriso. A o le whaula tanga na eta pena. Mo i mātou umalava a o iai leo langa. Pamangalo i mātou. O ao mātou se. O a foi o mātou whale ton. E le ese me lilo i lau sila whanga pa ia. Mātou te wala au male anganga maulama. Pamangalo i mātou ai maise o lo watanu. O ātanga wale tala whengai, o a foi meo mātou whaia wale tonu, ia whamangalo lo mātou wola. Ia whaipea lo mātou wola, ma au na wa umana e tō fia. O whea mātou te ngaruru ai, o a foi mea ua mātou whaatino, i sose mea ma sose no whaanga. Ia aria e ai o e le atua pa ia. Le atua o loa lofa na e a mata mea a o mātou iti. Le lava wao o le vai taimi o le ola whamatua. O loo tū mau pea lo wanga le nei. Ia i loa lofa i le whale mai la tau o e o lo sa ili manos.
Ia i lau whaamanuianga ina iuso wa tā se ona ole maa losi o le fili i to tonu o le whale poi poi. Anga le leiso o se nofanga. O aiso o se tasi o mana o mia lau fe soa sani i le sami o le lau ele o le ea ai maise o lo mātou ia i le nei atu no. Ia i lau whaamanuianga. Whaamanuia Wellington o lo mātou no nofo ai. Ai maise o si o mātou atu no o Samoa. Ia i lo wanga le lei ma lo lofa. E le ngalo mātou mātua. Ai maise o le lau tele o tamā mati nā mātutua. Ia i lo lofa. Tu maua whaamanuianga i lo fisa whasala lau. Ia ai maise o le nei aso i ona whe au maona ngā wenga. Ia i lo wanga le lei le lau tele o le au whai ngā wenga. Me to tisi lamo sa ma so se tapua inga ke siano. Ia i lo wanga le lei. Taita ina i mātou le mana o lo wanganga. Ma ia tu maupea i o mātou lunga malau. Le manuia oe le tua le tamā Jesu ke viso le whaola. Ai maise o le se soso ani mana. A lo wanganga mo i mātou. Nei se i oe le whavavau lau. Amen. Amen. O nau a whafonga le tunu i le tātou saunga lotu o le tāu nei na taita ia lea. E le sunga le whawhirenga Reverend Fale Tangaloa ma pesone mai le kālesia me o tutisi Samoa mai le nuu o wainu mata i o le ngā whawhitai. Mori atu i lau sunga le whawhirenga mo le whaletua whawhitai telefoi. Ia mo tāpenanga o le yaso. Tai movi inga o le tua ia ngan leifo le no whaalu ma le kālesia ma nuia le yaso i fuafuanga o le iai whawhitai tele lava. Ua sifuru mala iwa minute ua te enel fitu ole vi ingo le tua mai le kālesia me tutisi i kokiwi i porirua. Ia mawhanga solo to il tātou porkarame i le nei tai au mātango fi o le stofi. Ia mo la tau o lo o sauni whanga ina mai la wala lea o Man Kevin Avenue ua polok kata avale le tai au nei. Ia pe isa u appointment ia po sau fuafuanga e whai te tu uelo wainga i porirua. Ia pe mana ia lau ta milonga i oile wala le uile moto wei le o so iau tea. Pe afa pea ia on whao ngailo le moto wei i wa poroka le wala i luma i le tato ofisa. Ia usmail fonga le vi ingo le tua o le whanga solo i le o le tato poroka la mitalo falava. Say
le tua mai le kalesia me tutisi Samoa I ko kiwi porirua. El te minei e ei stato wala au le wedungo le tatou le ina. Ia, o ngau tatou le nei Wellington e ta ua tele mo tangata Wellington e. Ia, a mesele foi porirua. Atala fatu wala au malo so I fua. Ia, lage malo sunga la wau. Ia, o ametai au. Ia, le vanya sambanga la sunga le o man mia umale lo kolanga le tua. Malo, o leo matua poroka la wala ilu mo tatou ofisa ya ngal tatela no mo na ya inga ye ta pena I wia wala nei tai au. O la o fele te ia, o la te mine tu elo a inga. Ia, first time of sila sunga la wau. Na utua mato a inga la tailua skuru fitu. Ia. Peta ina waso mai champion le popoloka la wala la oi le af I Linden. O waso mai Linden popoloka fola wala sa mai I Mankeven sa mai I Center. Ia. O le moto wefo popoloka mai a le moto we se pa ia o ia te. Oi so. O ta tolu taimine I mga ala kongu I le Center. E le se mga ala I lo popoloka umalava. Pole alma fua. O le ala se o le la balia la tava. Se o sa idea por alma fuanga. Le o le por alma fuanga por lo que la wala. O dinga venga po se tava la vea po se. De la na le lo por alma fuanga le por lo que la wala ni ta la ngai. O le alwa que al fiku le por lo que la wala. O le la wala que le yo na venga tengne. Oh, to. Ia malo alon sa tarsia o tutumu mai a tan pensini o ta vale e tutu wa umiana tu wa fa ina no la. E wa fa ina no la wala ko polo ka kele ko la ia a wala ta ya. Ia. A pa mas ko tuanga mo e lo sa uni. E o la lo Wellington e po ni po lo. E le ya le ta pena e sa di po le ase tai mi si de na tu e se lo la ina temine. Ia e whanga solo fuwhanga ya nga temine polo ka kola wala inge po mua. E mai se amo appointment sao le ia oi. Ia mai se amo appointment a makale valu po se taipa pena. Ia le ia le pai fuwhanga le tanga talawa ia. O leo te whaia tu isi tato wha mamonga sao runga Facebook. Pe ia leo whanga ina na motorway e o tau wha umana ngā runga po le mafuanga le. Ia pe lea mafuanga la na. Te lope ka pena I sa nga I ke puru po le wha umanga rua na pa fōle I ke puru le kau. Le polo ka la wala tai au ne. Ia, o pesi se te mina vela tonga lunga sa tanu whaile fia mare po. Ia, pe te losa kaunga ku se I wha pese umanga kakawhenga ruenga mwhana wa onga ia. Ia la. Whanga songa ina ku whanga por pofo. Ia lo polo ka la wala le tanga fit. Ia. After tele lava manuia ngā luenga le aso anga le tule ia ka pena ko ina sunga le au ma ia ko fuanga tai au ia so foi ia so foi ia ma lo so foi de start vala uta lofa tu foi oh le wenunga le tatou oi le wo viria o le nunga ia le wala o tawala e le motowi e le ngala vive ai fioki la o kirkanga karngai ka ai o va veao oh era o poloka o mai ku luo que lo po va taua makako e ele viria ku le o poloka fa solo ako ia ma polo mal motowi ia fa skaila va me que lo aso ia me foi faz foi ia ole atalo fa start vala malo so fu atalo fa lava foi ia le wenunga le tatou malo so fu va se kala la ngalo kwenga luela ia o ku se mai ngai man keve ko kwa ka de o nga ke saula o nga wo poloka ngale e ma wo le taxi de nga baya yan ma ko pa se le fenga luela ngai wo le saule sa to le ma sengo baya ia ngai o la de anga ngai I me ngai la lo kongo ala papa me ngai fai awala oh sa ola ngai la de ai ka vale nga le la poloka nga le poloka oh ia ya pe fai do aku nga o le la beanga ngai ka vale wa ko kwaka de onga o se mai ngai kunga ka ko moto we nga se ngai poloka e te pasi atu la o e poloka lo le o ke la kwa poloka oi ke sa wa nga poloka wo aku de kiu ngai ngala o aku ngai ko de kiu ya o ka wo mai ngai lunga le wa me pa nga u fasingo mai e u taua ta ola me lana le utu ale ba ka u fa ka si mai man ba ko pa se le da lo I nga lu nga le fe me o
wale o mai e sa foi mai la fanga nga le taxi da o mai o le la beanga ngai da ngai me ngai fa ia oh ia after tele mo li poti mai e manuel ne yaso ma tiu tem fai vala ai paskai ya so foi ya after ia la uma ya mo la to uma fa long mai nei polua ya poloka atoa la wala foi o vili le ila u fo ma im fai lo ia o tua yatu no mafuanga na ma malama ya ta lo fa pe ni si e malanga voile ai ni appointment ai valele pe malanga i fo fela se vai ngoni si le malanga ia e pangale u poloka la wala te lo la fa u le pese fa la nganu o le no o le mo nga tuai ya ona fa solo le lo tatu por kala mel atta ta ya fa fa tele ya to to vala mai Sila maya po kama se sama lima ina ole amor le apama oli atuma moile alo failona Ole taia, si ufofonga ole laumua, aso ngafua, ile aso faraile, ile fitu ile taia, ata ole taia. Malo se fo mama lange mal tatu por kala mel atta tayao yele ni fo yaso tatu fe loi malo se fo ya fatalo fa to fasi de la ei malo fo mo le yas ma le o ta fe lo yai ya se fo manuia foi malo fo lus le tayao wa fo le amatali tatu le cho o mai ta ya tayao manuia ma tayao matango fi e manato le fo sang fi tanga to umai matango fi lo so le ola ya o amata me foi e wafi au mga ruenga masani pe ona ye ni as ya o fenga le tato wa
Tatu wala i fo mana ia le aso fia lo le. Sa le. Ia ali tu tau na. Ia fia fo wa ia tu suru tino ia le fo e. Mo lunga le ino masina le sunga ni tai o wa fo e. Mana ia lo fa solo tai. Alo. Se voi la ronda no wala tala te Christmas. Sa so. Tai le mo volo tamalo si mo so i fo le tulu ma le fo ni tai au. Am tadi fia mo galwen ya mo disi le polo kai no la wala ya au pel to vai mo sa na ma tonu na tel fo le via tu ul passe se vili la fa noi fa ye olai ma manga luenga appointments ya so fia inga maloia o fo ma yo ila ta ya va pene me sta to le polo le polo ka wala le nei tu ta to ta ulanga o le toni e mena e laua a tonu lao la tu le ki me la tu li tu tonu ta vale ia le ma wa le tu langa le nei wa le na o sa nei a poloka yo to ta vino to le si a wala ia na le no ba ni ta tu office pele ga sa se por su ti vole le e o ta vale la lo e sa mai lu ga ina a wa le o ta to ki lo o e wa pasi mai le o li fam ia vai le do e wa tu le tu le a li tu lai o i champion ya le wo o mai wo pasi mai fo o to titi o mai I lunga I le te mine no sa wo I popesi ya no fa pele ya are la ma wo mai ya la to nei mo li poti mai ya o to no alta to shopping center por dua no vinga por lo ka fa solo ato yo na le to fa yo mai o motorway yo la le o mai le si tu wala yo tonu ia ai pe o le atu le to ia le era nan polo ka ta to I le tu le sai ia ono o le tato round about le le fa la vai no moto we le no mafu ia o mai no mai ia ai ki o mai no sal peto e pe se la mital va tato fisam ai amata no ki se vai le bave te inga no sa fu te alu le train station po te alu ila no fa tau ia mo wo ia au ia va tai le ta fera ni tai au ia le ia mo la to fa no mai vili ia eu foi ko to balanga I va le le aso ia fu eu to por la wal fengo fi wala stato men fa pe por kala ole o ta vali la ve va por lu mo tau il motorway le por ka ila wala ila la fa nga ta milo nga tu wala le wi tu tau ma fu nga to nula na le fa pe le aso ia ai pe yo le tu la fo le te I longo man tua e watu le lalo por wata tu va ia tu le motorway le alwa ai Wellington 5 km le tu la sa e so te isi o fit so km le ia fa to abo watu lo se lau ina o pasi menga alo no vinga e foringa mai o le lava se lau se fulu I le alu le vaina ia ai ono tu la foi o la ele ta ina la wala ia sa e a fa so na e ma we pa o ta vale le o mo na e pe ia o pawale o tani o la verta vale le no polo sa ya tatsia ai pe o tulanga na pe o fa fo me tato tu le vai ya ina ia ma peto vai ma fai vole ya fa tai o le al fa pele o le tai ni Wellington le official tato le tio e fa pele il tala ata si lo na wo tau te babe tai wa le ya sa o le wa le ba wa le si va na polo ka ya le o le fa fonga fa fianga ya ona fa ga solo le tato programme to duas fulimo minuti da tale le va tale fa la si fonga lo mo
Mo fa fonga tatu tala le tau mo le tai au malo se fua o le tala lo fisa le vai tau le fam tala me ngol pepa le tai au le intua langi le tau mai le aso nei o atu le aso fua. Langi le tau ya tau le am fua fuanga o le fa ngol vai aso ia malam tanga o nama yes fo. Ka piti manu atu fanga nui mtau naki mtu aha le ise au fa le aso nei langi le tau. Fa pe foi mau roa tau po Hawke's Bay. Wai rapa foi la tau mtu a mtautia le langi le o le tau le aso nei. Fua le maluru lo ia le lima, le maulalo le wai rapa. E ma fana fa mawina foi wai rapa i luas furu male lua. Ia ma le tele vaanga o nuu nauta ua lo ia le val. Furu valu anga i lufu lua. Au kilani le so le isi awe fale ulave mtu a langi le lei ia le tau le au kilani fa pe foi Hamilton i le aso le nei. Langi le lei foi le tau le moto i saute i o mtautia. Na o kalai stete le tau fa malu eva ia la vale mata le lai nisi o taimi. O le maulano o le fua le malulu e lima i Queenstown e a mawhanwhana o le maulunga lo ia Lewis funu nuu leo Blenheim. O leo te lenga na o leo tunu ne yaso o le ava ia le mata o le lai le tele o vaenga o leo tunu. Whai ia iau fua fuanga o le ne yaso. O pia ina i timu e Lewis furu fitu le fua le vela lufu lima le mawhanwhana o le angoto i fo le lai le so Wellingtone lufu lima minute te ele valu na nei le fiafi. E oso wa ele la tai au i le toi se furu ono minute le ono i le tai au a tai au. Fua le malulu i Wellington manu utua oi fa mawina o lo yeli se fulu sfutasi mal sfulu malelua. O le ia mawhanwhana fa mawina sfulu valu anga ilunga lus fulu. Fa solo mai ai le tala o le tai mo le so. O Wellington pe le tai te o sfutasi le tai o nei sua le tai te o le lima i le fiafi. Toi pe le tai le te o le se fulu mo le tasi le pona nei. Poli lua sua le tai la tai le se fulu le tai o nei pe le tai. Toi iwa minute le fai le fiafi. Ia toi sua leo le tai di se fulu i le fiafia nā nei. Tala leo le tau mo le tala o le tai mo le se le fia lea tunu. Ia, o le astala o le tupe mo le ulaf tupe le neas. O le swing o le tātou tupe wa foi leanga le lei ma le alofa fai pea o le tātou atunu i fafonei a wa tātou atunu i Samoa. Tasi tala New Zealand mo le tupe Australia iwa sfulu ma le whasene. Tasi tala New Zealand mo le tupe fiti tala whasfulu ma le lua sene. Tasi tala New Zealand mo le tupe Amerika i ono sfulu ma le varu sene. Ia ma le tasi tala New Zealand maua tupe Samoa e tala fitu sfuma le lua sene, tala fitu lua sene. Ia manuia le la foino seleni ne yaso. Tai. No familianga wa soifua mo ina to uma soifua ne yaso fa tala fatu familia lo was fa na utatu ia ile yaso sfuma le valu. So sfuma le valu le masina le nei o November io utatu unata volfa o November ia ai au e whawhonga mai o le email i lava na aso whanau at samocapitalradio.co.nz manuia telelo waso i fuol na yaso. Tātou tus whai tau le nei e whala e au inai fo le malo tātou tunu o to waso soi fua ma o mailele e vangalia mātai o lonum tau peono al whai upo lua sifurma le lua o le la me politino o mata ia pe a whai fo i e le leo mata e mālamalama umai lo tino. O le la me politino o mata ia pe a fai fo e le leo mata e māramalama umai lo tino. Manu e tele o tau asa soifua al pesel nei taina tu mo tau. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga ao fesoa ina loa langa o
Yesu le tai tai ala ia veane Yesu matau tai o la umalanga au fesoa ina roolanga o Yesu le tai tai ala au fesoa ina roolanga o Yesu le tai tai ala. Fatalo fatu le atunu si mai el fonga ia o le vava ai foi le itala o mena tupu le langi ne yaso o tatu o lia le aso sfulu mo le valu o Novemba. O le tausanga e tasi valu fitu sfulu mo le fa. O le fa lave lave nei o le vaa e ngoa o le Cospatrick. Na malanga e se mai se atunu o mamau. E fuafua mo au gilani. Na umai ini tangata malanga e nonofo ini usila. Na ngoto le vaa e latalata i Afrika i saute. E fa se lau fitus fulu soifua na whano ai. Na o le tolu wa tangata pe tolu soifua na sauma i ele wha lave nei. E ui la o le wha lave e le oni usila po o ngā sami oni usila ntupu ai. A o le vaa na fuafua e malanga mai mo au gilani. A o lo wha mawina lava. O le wha lave pito sili lea na mātu i a i ngā tai whale po o le sami. Ia o lo tā ua ini usila. O le tausanga e tasi iwa o tolu. O sainia ai. Ia le whiangainga le wā o Amerika ma le nuu leo Panama. Ina ia tuatu le avano ia Amerika la hatu te fausia ai le vāenga leo ala wa alenta u o Panama Canal. I le tausanga e tasi iwa o tolu. O le asol nei le tausanga e tasi iwa luas furuvalu. Ia o le atakomi fo i leo Mickey Mouse. Taimo mua lea ua wa aia i lunga o televise i tonu o Amerika le ni leo New York. O le tausanga e tasi iwa fitus fulu ma le ono. Na sainia ai le pili i le pāle mene a Sepania. O le a wha tino ina ma wha tuina i le whainga malo wha te mokalasi. I le mae au le tolus fulu fitu tausanga o taita ia i lalo to inga whainga malo le tau o le dictatorship. Ia, po whainga malo i e pe le whainga malo o tangata wo i di Amin, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Ia ma taita i fo i e sa ua o le lalolangi o nisi la ua umano nato taimi. O le tausanga ta siiva fitus fulu mo le valu i le so. O le whaifi au Amerika i ngō ia Jim Jones. O le tangata le nei. Na ia whaavaina le ekalesia ta o le People's Temple Church. I le vaitau le tasi iwa lima sfulu. Wata o te le tangata ua muli muli ai i le nei fo i ekalesia ma lolotu ai. O na e launga ina matala ia le ekalesia le le aia tau o tangata uma. I le vaitau le tasi iwa lima sfulu. E o mele vaitau tasi iwa fitu fitu. Watu ua e le lata i le afe tangata o le lotu lea. Le nuu o Amerika. E malanga le nuu leo Kaiana. O Kaiana e tu i Amerika i saute. E lata ia Venezuela ma nuu na. Ma whātua e lola tau lotu. O le pei e alo mai ai le tonginga o la fonga. Ia e maisfoi. Ia le tūlanga o le sawaina. Peta iane, o le tausanga e tasiva fitus furuvalu. Le aso sfuru whao Novemba. Na malanga ai la le li lea o le se tasi o sui o le Kongresi o Amerika e swafo ia Leo J. Ryan. Ia manisi tangata su e le malo o Amerika, ma le au fai newspaper, ma le au fai TV, ma le au fai le tio. E o e se i fai le su e nga i le fai fi au o Jim Jones. Malana e ka le sia le ua sifi le nuu leo Kaiana. O inala nalia e le vevesi.
ina ua le fiafia le lii faifiau i le watu o tagata nei failesuʻesuʻega iā latou na mafai ona tafanaina i e vaega faaupenga le kalesia lea nisi o le aumalaga le toʻafā na maliliu ai e ona saulolo le faifiau faatonu lana e kalesia o le taimi lenei o le a faataunuina lo le tautoga ona tatou malili ai ona inu ai lo le tagata lea le uaina po o le vine ua manasui i le vailaau o ona na maliliu ai la tagata i le aso tonu alenei e iva se lau sefulufā le kalesia na maliliu uma i le aso lenei mai le numela le iva se lau sefulufā tusailua se lau fituono i latou i lalo i fo le sefuluvalu tausaga na maliliu uma i le aso lenei talu ai taʻitaʻiga lenei faifeʻau o lona igoa o Jim Jones na tupu le tausaga e tasiiva fitu sefuluvalu o le sol tausaga e tasiiva iva tolu o le atunuu o Afrika i saute na latou faatalanoaina ia le faavae faatemo kalasi o le atunuu e toe teuteu lea na toe tuu ai le avanoa i tagata uli po o tagata lanu e toe palota ai i faigā palota le atunuu o le tausaga te siiva iva lima na faailoa ai le vatikana i Roma o le faatagaina o le itupā o tamaʻitaʻi ma avea e avea ma o se taulaga o se vaega lea o le talaaga o le kalesia e faigatā mai le mafai ona fesiligia e saisi tausaga e luafe sefuluvalu le lii misionare mai Amerika o John Chow na maliu i le i tui mātu o le nuu lea o Sentinel Island ina ua tangata veleina tangata o le nuu lea o tangata e nonofo i le nuu lea o tangata e le pe o tangata i tātou tangata la e le i o e le malamalama e matua le mana o tangata ni o sisi la tō tunu e nahalu i le li misionare le nei Amerika e tāla i le tala lei pangalea ia na whano ilo na soifua i le ason nei tausanga i lua afe sefuluvalu. Tātou tala ia, toi maua le whapoponga le taimasani, whaftai. Malo whaftai, malo le whawhamai, tātou tala mena tupu lau langi le yaso si whonga no lau mua, ia mal tātou taimi lea ua tau iwa minuti o na tālea. O le valu, ia mo mātou aia i nei porilua, manu ia la tamai, ia lapta ia pēr poloka la wala nei taimi ia fua i tau fuafuanga. O le e mai tauina lava i tatou luma tu i le tūlanga e pēna ia le poloka lea o tāwali. Ia e talsia ia a o le sisfulu, le losfulu minuti te lumna ia ua waru le atua tatou kiwa wana i tangata whainga duenga. O le rewhai tātala le tai au o le tau mate po le almafuanga. Ia le whai tue malau tala, ia sa tau tu unga lunga lau dina whai le po e ur whai te mine. Ia leo maua nei, ia whai lafi, o ila le sao e lor tala vo ila masani tātou. Ia e moe manua e sao mala, e le ilo e se sil te me tupu el melo le whai lafi. Ai a wha pe whata mala fo ita i rungo la wala. Ia e tupu el te mine tata whata mala ai. Ia pangale tātou si e le wafi e soifua, ia peo nipotina umai. E pe fōringa mai o le taiao poa le usu le taiao le te le ia whanawlawe ia tau tāwale a mese al tātou pitonu ne Wellington. Moni. Ia ai ona o le tiri alualu te me o taiao e fwoi le ngaruenga. Ia ai ngalo ai o le ia tātou o ngā awala o ngā ala ia e fwoi le whai. Ia e mana ia fwoi ia vili text pe ona whautua tu taiao ia text pe vili fwoi ia le pule. O nai toi le titi atono tūlanga o poloka awala. Ia e whai malia awa le popole. Ia o te tonu ia a whapea nai to anga ngā ruenga ma le ia li poti ngā ruenga. Ia e ase mea lea. O whamai pule, it's alright. No lei. A o lea te misa waisau. Ia o le sea pule whamai a poloka lona. Sil alo e malo loe. Te us mai tai au. O le si pule me whapea mai. O fele wei ai. Ia le no poloka mal fitu tai au nei tau atu mal mele mo lon pule teiro. Toi mi alo fare va ngale so. O le pole le la tau lo. Le la tau i lo waso le. Ai tala fu malo pe va so. Tu alef tau ia va fa trat fa ngalo. Ile tele
le tele la na was malolo mana ele na ya wale foi la alo atu tatou i Christmas ya o fia malolo mai to tele tangata ya me se foi taimi o ainga me se tatou ni Wellington e ma Kristete wale via la foi ga fa lo mai tata la va per pule ele la tu si pe pa lo tongi les mal va se ya so ya ele se per foina ya malolo usul le taya o to nei disi o tala ya o mai fasa longa alfa lo Kmart o fa matala Kmart so sto inga te ngol krisi mase mo ya lato no mela tu po fight o itangata ona e watu tangata fa ta u vole le dungo pe so ting online e mo fo to tono follo wa tele na le mo o lo ya na tu fasa lo o ila tu te lo e fele an lo fa ta o tangata Christmas ya pe la le stala la na fa what e pe foringa mai vai ngai o manu e pe o mta poleta no el keima ia pe o alofanga vai ngai fa pe o le tuai o le mai o kiliva ma fa ia e mantua foi o pe o sa al fa tau online o sa al fa tau online tra ia tuai sa o kiliva ma tuai le mai o no tulanga ia wa pe o kilani nei tau no mai ele tele va la o loa ya ma vi foi ma kidia mai ia atua ia la sa mai o kilani ma sa ni ya o le tulanga le na ya e sa o le foi la amatana fa halu tu pe tangata i tu me tu ya a foi tau to vai ngana foi mai o leva na mana o ia isi tangata fa tu la ia le fa NOV e fa tu la o ki se masi vo le ai o te ngona au ia me se ia o nisi no po te ngo fa le foi e fa o leva na tau on te ia alele yo lele i chau te se mani oso yo o tlaititi ia e pita te vai o nga le alota tinaro tinai yo to no tu po ai no to ia ai e la talo te mino Christmas yo tava ia no te unga vo i to no fa al man ia e sui e foi ma vo sui o la ngono tangata pe va ai te mo Christmas fa longo pe se Christmas na pe yo la wa mai le nga ma lo fo lau wa uma fo ne tau sana wa peita te va ai tu lo wa ma tanto te tala mai lo matuale le la au kisi masifa fo oi le nala au uma pe te ungole o le au fo le ai ngal tau sana ato e to tala mai lo o ta fia ia o ta tala tu lo la ia le a matana talo alo i polo i la fo i polo te o le a le o le la Christmas ia ai monia e tu lo e tono le fale le nala au Christmas o i se wa pe al Christmas la wa ia te bina e al va fianga ta pe mai tatu telefone le tai au ia se pese le e to mo moli atu ai ia ma fo nga fa Christmas le tai au si fo la wa
Patala whātul tātua tunu o tau tua whai pēra si whongalero mua, ala e ana telefon me Samoa. O le vai aso fau e whaanga solo e whainga pālota lai titi moitu malo e fitu le o lo anga vaa o lātou na fōle pāle mene, pei tai au le i tau nuu lea taimi, wai ulava ina tau nuu lea o atu le mata opolitu malo whale alupo le whaam sinonga maa walunga, e na walui e le sui tau vāle vang wha upu whai o le whātua tui le tua Samoa watasi, le fionga fuiono teni na Crichton, le o le ao lātou vai le whainga pālota lai titi, e tō whātui tonga māneia Dr. Ben le avai, o na olana sila mo lona whirangalo, e le o ausia e le awhionga tui tonga māneia ai a ingo le tūla whono, e anga vaai mo le whainga pālota lai titi. O le luia fuiono, o na e le aisa na mata whale o whaia le ka le sia e whakasai vau tupui whale a lupo, whatasi ai malele awa i ato tui tonga māneia ini whōntanga le awhio anga, o na olo o nofo lava ia i a pia, wa fina wina foi le fionga te nina le whaai unga le komsino whainga pālota. E lona talia ina le le stalo le suafa o tuitonga mana i e tau vai le whainga pālota le titi le tu malo. Wa fina wina na lo i e lalo teu unga le tula fono whainga pālota le ua amana ia nei i le whainga pālota le titi. Lea e iei maleanga vaatanga te tau vai se whainga pālota, pe a whaia sana montanga le ka le sia, o na tala whea ngai ei leo nalo ia le mona tanga whaale lotu. E na ofisirigia le te maitai lo ia e au leo ta tima le vai le ua tangi le wha masinonga e na ia whaali ai o lo o whaia le tautua tuitonga māneia le ka le sia e ala atu le mata whale lona tua a le whionga e au penia mina le vai le na avea mawhai pulo le tu malo. Na whina o fwoi le te maitai lo ia so o se sa molo o soi fuaso na tua a o loo wha wau pe iai le tautua lana whanau, e ala i mata whale a mātua se ia wanga nā, wa wha i langi a lātou wholaunga. Na whola sia whoil sanga al te maitai lo ia leonta tima lea vai, o tuitonga māneia na a mata matai mai lea fio anga i tausanga i luafe malevalu, ma whaatino mai e lava lana tautua le e ka le sia, whapea foi ma lea fio anga. E le a mata mo li maua le tū te te e, ma e toi wha au wau lea so lea whinaunga. Wa wha maonia su e su enga na wha ngā solo ini whale tupe la tunu, e saha ili ai po i ai ni tupe pala palaolo o wha o ngā ina mwha au fi mai lea tunu ni au wala se, po oni whainga wha soli tu la whana foi, pe tai o ia sia singa ma ia su e su enga, wa wha maonia ai le ma mao sa moa ma ia whale tupe, ma ini whainga wha soli tu la whono e pe ona wha o ngā ina e whale tupe o isi atunu. E wha whale tupe te tele e sa moa na whai iei le su e su enga, o le isi lua o whale tupe wha avao ma lo, le au fia le Bank of South Pacific ma le ANZ Bank, ai o isi whale tupe lua o whale tupe lava i Samoa, lea e iei le National Bank ma le Samoa Commercial Bank, o le au te lengo ia su e su enga ma ia asia singa, na wha mawinai, o lo maua lalo lava le tūlanga o lo tūlai mai ei le whainga whale tupe ese ia, o ni whainga o ngā yuinga whaasuli tūla whono, e mafua lea ona o ni masini o lo wha o ngā e whale tupe, e ma whai ona i lo le wha o ngā tupe palpala. O le vaenga wha abitoa tau tupe, ma le vaenga su e su enga o tupe whaasoli tūla whono, na ngafa mai su e su enga, mai o le whato ato e whai su e su enga wha pēr, taru mai le tausanga i lua fe se fulmal fitu. Wa fua foi ona whaia le su e su enga, ona oni whaasala longa o taulenga i nai le ngō sa moia tunu i whafo, e whapea o lo o ao fia i le lisi o atunu, o lo o whaia ni whainga whaasoli tu la fono le au maia whaana nao tupe palpala, e se tu langa whaasoli tu la fono. O le asole ua taunu waile fo whangal mtanga luengo tupe maua, e fia whailoa i mawha au lulungo e ka le sia te itasi le antunu, ina ia toe pasia le kāpeneta le toe whaangaso longa o le ilo li longo tutongi o la whonga whaife au. Pe on sila fio le vaiason te nei na awina mai eise pe po whaamtalanga mai le whionga le minister, e tau fia le tu mawel tutongi ino la whonga whaife au tau sinu, len a mata whaamaluina mai le masino Januari lo naso mua, e le tausanga lua fes fumalevalu a e wha atino ilo ilonga.
Peitai e fina ngalo le teitai o le tua ngai, o le whaasalolonga le fionga le minista. E na ia te tai e sei fina ngalo le atunu o mai le mea tono lo si le fia le minista e te tau o na whaia. O le toi fo ia to le tu la fono i le pāle mene, molo na whaatala no ina. O le whaasisilanga le fionga le minista o lo ia whaapea, o le tāloa o lea whailua inga ma teitai o e ka le sia teitasi, a o le i whaatino ina suinga tā ue le tu la fono tupe maua, o le tausanga lua fesfulma le lua. Ina ia ave e se ai mana ongol tu la fono, mai le saunoanga le taitai o le tua ngai. A whai o le sila le kāpene teina ia tāo fia ma ave se le tutongi o la fonga whai fi au tau sinu. O lona winga, wa te tau foi o na launga ta sia maso o se tangata tutongi la fonga le atu nuu. E tolu se fulma le valu e ka le sia o lo iai i Samoa i le teimile nei, ai wa whata tia mai o whaifi au umai o atu le se fulma le 5 afe tā lao lātu tutongi a ngai i lunga. E te tau on tutongi a lātu la fonga. Ai o whaifi au i lalo ifo, e le ai ni la fonga i tutongia. E le fina ngalo e ka le sia so whata se wha lia so lātu fina ngalo le mta upu. Ai o le whailo inga le so, o le a wha leo a ilo lātu ta ofi. O loo sila tuto pele whainga malo i whainga malanga i o loo tuto o loo whaanga solo nei, e masina i e lua o loo tuto o le tau sanga. O le toe suia i o aso nisi o whainga malanga wa mai a fuafuina mo le masina le nei. O se sila ma mao le ala malo ina ia o ngatasi ma ngā whatia i tāpena ngā le tātou malo. E ala le au whainga ruenga o loo ngā lului mata ngā ruenga o le soifua malo no ina. Whate sei ma le ofisa o whaalewe lawe te tupu whaafua sei, ma whaalewe lawe matu ia. O nisi lau whai ngā malanga wa ieni suinga, e au fia ele tolo pole o le malanga na fuafua e malanga mai ni usile le aso to nai, a so lua sa fumarifito Novema, ai o le a whatau nuu le aso to nai a so whao te sema. O le isi fwoi whai ngā malanga wa toi tolo po, o le whai ngā malanga le aso se fulmalitasi o te sema, na fuafua malanga mai New Zealand, o ato e tu watu nei ile aso se fulma le valo te sema. O le to tele i lanto i o le ato e fwoi mai ia whai ngā malanga, o le mamano le atu nuu na malanga atu ngā luenga whaavai teimi wa mai a lato konkarate, o whanau wha askola wa mai a whaai longa, whaatasiai manisi sasi i mai atu i New Zealand, e lalo o Porkalambe le malo. O isi malanga e pe o na whaatu langa mua mai, e au fie le whai ngā malanga e toi whaafo i mai eia tama whanau o le atunu o lo i fiti, ma nisi o le mano le atunu o lo ngā lulue i isi atunu o lo whaatu mau ina lava le whaatau nui no ia fuafuanga, i le aso tofi aso ivo te sema lua awhe lua sifumalitasi, ai o le tele o whai ngā malanga wa fuafuina, e na o le awina mai o i lantou o lo i New Zealand ma Australia. Peitai ua whaalia le whionga le tamaitai pāle mia, fia me Naomi mata awha, o se teimi o lo i luma, o na sila leo le kāpene tai se whaatu langana o whainga malanga moleanga i atu ma toi fo i whanau le tausanga fo i a onga, mai whaavai lava whaai unga, e lunga o whautuanga al komite o whaalewe lave te tupu whaafo sei, ma whaalewe lave matu ia. O tātou tala ia molenea so tofi, man real tātou tunu, whasoi fo ia. Tala flava le whaoboponga mo talafoma le si ufonga le lau moi Wellington e mo le so le asos valu o Novema lua felua tasi. E toe tatala ina i le aso se fululima o te sema tua oyo au kilani e pia na whaasila ia le pāle mia Jacinda Ardern i le aso ananafi. Mai ama tatala aloa ia i le toe tasile mino te le tu lai sifulma le lua i le vailuanga o le po o le aso lua le aso sifulfao te sema o tangata umai malanga i whafuato au kilani, mai le aso sifululima o te sema, e te tauna mai a umatui pui o le COVID, pēna mai a fo ise su engo le vairusi, ele o a fie le whaamai i tonu, o le fitu se fululua i tū la a o le i malanga, o le a iai lea tuunga mai le aso sifululima o te sema lua felua tasi, e o atu ia Januari i le aso sifulfitu i le tausanga lua felua lua,
o le ai leo le whai unga le wha malo sio ia tu unga mai inga, ma whai ala tau poloka po o siake, ma o tangata i solia ia inga, e o tulawa le awhita la le sala tupe, na ta ue leo, o so se tangata lawa malanga, e te tauna manatua e tau fia lawa i so se taimi, o siaki mō tangata i malanga pe tu ua le malaiwa alele au ke lani, o le awhai le taimi siaki e pepa malanga, o whai ngā malanga i lunga o wa le sami le vāo motu, o le awha mamawhai fo i le whailo o le wha maoninga ua mai atui pui, po o se suenga fo a o le i malanga, e ilo ai ele o a fie le virusi, ina ia mawhai ona whewa i le vāo Wellington ma Picton. O le anga i le atunu ato e whaatino le whaatulanga ngā le COVID-19 leo whaingoina o le traffic light system po le whaonganga o lanu e pe o mōli whaasino ala, pe a mai a le asolua se fuluiva o Novema o Okilani mai sito malo e mawala lalo whai numero tangata ua whaitui pui. E anga i le whaatulanga ngā pito mawalunga, le e whaatulanga ina i le lanu mō, o isi umavaenga o le atunu o le anga i le lanu mōli i le taimi lava e tasi. O nafi na a matatatala i le polokala me fo le mai vaccine pass. Bo tangata ua mai a ato o tōtui pui o le COVID-19 a ulu fale atuloa ni usila le whaamamalunga o le traffic light system. O le a amata whaamamalu i nai lo le vaccine pass po le whaamaoninga o tui pui. E mawhai eo na ulu fale atu i au nanga tali malo o nisi o whaalapa tuputonga o taalonga ma nisi o whaatasinga te tele whaale lotu e ta iono maasina matoi whaafou le vaccine pass. E silia maleono se fulu tausanga o se tamaa sa maliu ono ol COVID-19 i se whale mai i au ke lani na whaalia le matanga luenga o soifua maloloina i le asoana nafi. Sa maliu le tamai le whale mai North Shore i le asolua o le asofao Novema na ave le whale mai ina ua afia ini aunga maana umani ufa maoni e le virusi. Wa atoa ne ia ile to tolus fuluono tangata mali leo i tutono New Zealand ona ole COVID-19. O ana nafie to se la wivas fulfa tangata fauna fa maoni e le virusi mai tutono le atunu. E au fiele to se la uvalus fului au kelani to ole mai Waikato to tolu Northland to ono i Taupo. Mali to tasi i Turangi. Sai fo isa tasi na fa maoni e le virusi kalai estete. Leo le afa upopo alo i alfa inumera o le so. E to valus ful valu tangata o lo i fale mai, e au fiele to fitu i le ICU po potu mo ngā sekaseti ngā ina, malu to fast ful fitu i lato wia, e le i whaiani tui pui, pe le i anga wa afoi, i le tui pui o le COVID. E o mai le itu la iwa le tai awana nafi, o atu le to afe tolu se lauma le iwa le au whaingo lau whainga luenga i pule ngā whaafale mai e lua se folo. Ua whaamalo lo ona e o mai le solua, e le i whaiani o lātou tui pui mua le COVID-19, e valus fulu afi le au whainga lau whainga luenga atoa, a pūlenga whaafale mai le atunu, ma o le tasi tesi maleono pasene o lea o whainga, e le i whaiani tui pui, e tu saima tuunga le malo, e tatauno o atu la Samoa Januari lua whelua lua. Wa ato atoa umatui pui lau whainga luenga au whi tausi soifua, whaato sanga, fo mai male au fo mai nifo. Na whaalia Rosemary Clements, mō pūlenga whaafale mai, o la whaawau peo na whaatalatala noa lau whainga luenga le whaiatui pui, matali ini fesili, o lo fia malamala mai, ma wa'wa ai fo inisi o vaenga i peo le toi ave, inisi ngā luenga, a whaia mana na o lau whainga luenga i whaio la tui pui, a o whaamalo lo. O le ama whailawan toi fo i atu i pūlenga whaafale mai, o lo ua mai a whaatolanga fo i fuafuanga i whaititiai. Ni whaafi tau li ono whaalave nai au nanga. I se fasili na whaalifina ngalo i eile atunu u Alewan News. Na maawai e fitu whaapasene o i lātou na awai i lea saili linga, na o lātou ta ue whaapea, lātou te langolango ina fuafuanga ua whaia mo au whainga luenga i tui pui. Wai ei poloa inga o tui pui mo whaia onga, o e ngā lulue le soifua maloloina, o e ngā lulue i wafu, ma lai waalele, ma whale pui. Na whaate ia a inga o e na maliliu le maino le Pike River, i le ripoti ma le folesanga na nafia leo, i le suenga lea na toi whaawau le whaalavilavi, ona ua wa aieto inga o tino tangata sa maliliu wai, e te inisi, a o isi na whaaleo lo lātou le fia le whaanga solonga suenga, peono o mai le taimi nei. O se whilo inga whaalawa i te leo matu stala, lea na whaate i le atunu i la waulia na nafi. I kala i estete, peona whaasira sila i le vaenga na maa ua i suenga, na ta oe Peter Reid.
O ana nafi na whaailoa tuwai I ainga o tangata elimaina I to olua sifuluiwa na maaliliu ina ua pale Pike River e whaapea. Walatou maua ina neini ata, le ua whaamauni eini tino maaliliu se lua, mai atangia mai fo ile iei malisi tino e tolu iai, o iata na po eina le vai asutaluai. Ma ole mamaole na o Yesu suenga I te tono le maina, ai le mawhai o na latou au mai I fafo. E le mawhai fo ila na latou whaamaunia po o aia tino maaliliu. Ai sa ngā lulu e malau su e whaapito e sa ili, po le ase ngā yo inga e mawhai o na latou whai e whaamauni ai, po o ai tangata I ona tino maaliliu. I suenga wa latou whai e o malitaimi nei, wa latou ilo ai e to ono ile to avalu tangata sa ngā lulu e ai, I lea vaenga o le maina, na whaalia le minista mo le ngā luenga na tau ulu whale ina ile maina o le Pike River, Andrew Little. O le afsoso ni tele vaenga ia ua maua, mo suenga ile mafua anga na tupo ile whaalawe lave, ai e yele talitonunga, e le ise avanoa e mawhaionao o itutono, e ave e seia tino maaliliu. E ta alonga, sa whaalia le whaia onga le moana Pasifika Aaron Major, le anganga whaanga e tia ono le filifili o la latou au, e te tala malai, pe ta alo le ta alonga a mata o le ta amilu sango le lakapisu pa Pasifika, ma o se whaia yanga mo I latou, lo latou te talaina le ta amilu sanga I le malai o le Mount Smarty au Kilani, I lumo le tapua inga a le moana Pasifika, na whaalia le li o Christian le li whanu, sa ia ilo lava e ele taimi e ta alo I malana au mo le Brumbies, pe tai, sa le Yeso na manatu o le ta alonga a mata, o le li whanu le na mua lava whaalau lolo na saini ai le moana Pasifika, mo le ta amilu sanga le tausanga a sau, na whaalia Major, e mawa ele lango ua whailo atu mō le au, mai le mawhitanga o tangata Pasifika I le atunu, o le aso sifulma le valo o Februari, le e whaiei le ta alonga a mata. Talafa wia ma le si ufongo le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. Tai whafonga le tunu tātou whautu e maula vano whafonga I le iwa I le tai au nei, taimi sifuru vana menu te ua te enel vana u tautua le si ufonga le lau mua. Malo se ifua, nei matua lo whalongo mai. Malo lava le ngosai. Ia, o le tapo inga nei o tātou matua le whaina ngalo, o le lava e te talo ma tui mai le muli panga wa foli ma ave ma ape o le tātou o tunu o tūlanga e pio nei whia mga alwe. Nei tātou whanau fo I la tua onga le fo tau whai fo I ia. Masaunia tu suenga, masaunia tu faunga, ia mavaenga o mafapena, ia a ole yo mai le Christmas, ia le foi falongo ko telefon, ia e se foi le fata o tonga vaenga o mai pona ia ta ia le foi le fofuanga al palmia mal finga malu, ia e o ngamo tanga taito tase watsa le mu ni vaita, ole o manino ai le tata no amata I New Zealand. Tu se afe tolu se lau la tau e whenga alwenga so I fua malolo I nei le I whaiola tau tui. Ia le wa matan wha malolo I la tau. Ia o vai atu le vason te nei e po le vason nei e lesi tina I lalo I kalestete. Matu au so tual tae au, whai le whilo inga malipule, ma lau whenga alwenga, tānisi wa mawai. Ai ata vai atu I le telo I la tau I le whaini tui. O nisi o mafua anga wha le so I fua malolo ina. O fa pe mana ia tu se ave no I tangata ia e mafua mai I mafua anga faale so I fua malolo ai mai na se fa maoninga o tua mai fa maoninga no ia mai forma ya na tali ia lo ia to tele la tole o I fa ia onga le fa malo foi ia o Northland o atu nafi PCL pule onga le sia onga nai Northland I le primary school e tau mai stangata fo I senior e mai fa onga ia o automatic ona ua malolo fo disi vai e moni wai na vai tu fo io o le fo ina sau tala sito sta fo tina fa ya onga fa mai ele uma ya lon fi na u to ave pe ia fa ya sfur lima tau sanga onga lue fa ya ya a le ma fo ele ta u mai po ani ma fo anga ai o lona ia te il tu fa mai ia o utino e pure ia o utino e tu ele vai lá o pé e fo lingo e fa pena la fi na wi la na ya tau ia a le wa faina ia ele o popole ala pe fa mai ia o le ano fo a o na loto o le fi fa ya o ai le muta lo no fina ia to fa ya o pe la vai nga ia le te fa mai e tawala a fa yo ye ni vai nga
e te tau e o nā lulu fō mai a mai, li poti man wha maunga, aloa ia e te tau e o nā le whaia son tui. Ia o te iloa me whaia o na talia e le whainga maro le vai. Tarusia, e awa pe le whaia o no, ia, o no te eo ia le vai lau, ia pi whainga tātele, e fu e whainga maro whatem kalasi le tau te ia. Ia, o le mea la vai mafuli e le to o tele o ina, o le majority, ia whaifoia se tūla whono le Parliament New Zealand, le talno se pili, ia to te vai vai whai o le mea mafuli e, o ina, ia pe foi lau le tui, o le mafuli mata tau ia. Ia e whainga tā la, i le vanga lai titi, leo na whinau, ia e whainga tā, se ilonga i le mafua anga malo no si mawhai ai, ona le taria i la tau ia. A whe tolu se lau i la tolu so i fua malo no ina umane usi la, e le ini la tau tui whaia le ua, o te mi wha malu ai, wha malo no i la tau mai ngā luenga, ia malvanga o whaia onga, o te le o i lope, fia la whaia onga ni usi la, i le o te whaintu. Ia, o se whainu me le tele, te fo ina tantu whainga luenga le malo. Ola, tele. Ia, a pe fo ringa mai e ma fo mai, e fo i maisi fo mai. O le fo i o ea la tau. Ia, o isi, o lisi e ili li poti, lisi a inga wha, i fo tawa ai atu fo i newspaper nai sa wai. Ia, fo ringa ai u whai se la tau su e suenga. I le vai la au, e tira po whea whai la tau su suenga, ma tali tonu ina whai mai. E le whai a la tau tu, e lai tali tonu a la tau ia, e le o se vai la au e whetau i mo tino le tangata. Ia, o whai unga ia nama, ma tala tangata e alofanga mai e tulanga le whain tui. Ia, ai peo, e moni au. O le waturi ivas full percent. Ia, o se whainu mele te lea. Ai ana wha peo le lalo leonis full percent tau whioro. Ia, le ivas full percent mai le tu o whainga o tangata uma. O lea e mawhai ona whatanga ina le tui. O se whainu mele te lea. Wa le whaina wa ai atua na whina ua umawhoi le whamitalanga si stamaitai palemia. Ia, o le ala wa tato wa ai atu te leo i runga o TV, ia o telefoi o nei o tato tangata ia na solte te e ali tui, ia mal te tālanga o kilan. Ia a lea fo ua te tālatu, ia a leo sau noa fo se tasi o le ave tāwe mwhai pule, i Māori, o Harawira, whapea, ia ua le fie fo le whaingo le tālale, o noi whai mai a whaina ia tele o tangata tai toke lau, o no lae saunga le muma, o le tālale le la, toi whatele ina i fo le tele o le wha ia luatu i runga i nofle. E le maari lia tangata i se mea, pe vo le green. Ia, le la. Wais mo le pepa le tae ama tu o le green e o whaatasi ma le leipa i le whainga maro. Ia lai wha mele manatu o le green, ia pe o vavi ele malo i le tūlanga le leine. Ia fua le telefo tangata i te te. So mo le ilo as pale mea ma le whainga malo, po le al mela wha. O le awala le mana o le whainga malo. Ia vavi le arudunga tangata i tui. Whai no le whai unga le whaamale ina uma i la tō. Ia ma le whaamale ina. Ia le na. O ape o isi vaenga fo o le tele na ia o le fo e saunua le au fai to fa fo au kilani to lan fa mai la to o umi tele ona a faina pisinisi tele au kilani to lan le o le la vai la to o le fa tat ia o le la ia le ola la familia tu vaenga ia le fo te mai le tu nga vale la to isi vai ia mo ne o le loe sta mai tai pa mi mal fenga malo po fe tonu e tonu familia pa o vaenga o le o la to ia i ta ia la to silfia e man wia o mai tanga tau pa wala le me ton vai Jacinta mal fenga malo o la auto si va sa molne ja se me va po Patia Lobot total fa Patia po Samoa, Finawia imai o ituti na uma eva vai. Si o aole amai moa, Vesilita maboa ile ingoa. Ne pese ise seva engane ile atoa. Pati mapole amai moa, Memuole pese tu sapele iloa Beana tonulea O fia nga fasa boa Esili la balo fama sandi
salo sa inui se whaamafu o se ainga. Le whana ua tau whetuliane, tau mawhaia tau ave I le whale. Tupe aia o anga lava o le fia fia. Pati mapo o le au mai noa, me mua le pese tu sapele iloa. Pe ana tonu lea, o fia fia ngā whasa moa. E sini lava lomu wha masani, fia fia ngā ua masani ai. Te ono me ai, le ai se whaiti o mai. Tupula mai ia e mana tua, o fia fia ngā ua le sua lua. O siva mai whafo, tō aanga nisi e hao. E sini lava lomu wha masani, fia fia ngā ua masani ai. Te ono me ai, le ai se whaiti o mai. Faasila silanga taua. E whamana tu atu ili mamalu o le tātou au whaafafonga. E iai laua ia te tau I lalo le tula fono le Broadcasting Act ta se iwa valuiva. E whai aisa u whaasea po o se whaitionga I mata upu tau I whaasalaunga. I lunga o le Samoa Capital Radio po o le si ufafonga o le laumua. O loo au ili lalo le upenga o fisota inga le pulenga o whaasalaunga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz. Ai inga mo le whaia o sau whaasea I se porokalame. E wha manu alia ai lau whaafonga anga. O loo au fia ai vaenga nei, o le ale taimi mawhai ai o na whaia se whaasea, o ai tu ai ngā porokalame mawhai o na whaia iai lau whaasea, o ai e whaao o iai lau whaasea mo le taimi mua, whaafitai lava. O le ata oto pe ia whaangalu e le whati au pa ia ma Samoa, e le mawhai o na ngā whatau lima ina I sa mātou upu, pe au tala ina I so mātou leo whatau waa. A wā o pa ia lava mai le vavau e o le whaavavau e ta oto a o sea lao o. Ai o le a whangatonu le malama mawili tonu le ifia maina a walau whaafonga anga Samoa. E mātou te whaatuloa tu foi, a walo we e whaafonga I le ava ma le whaalolo tele lava, ina ne isala senga ngana o na whai lea mō mātou lape mamasei. E mātou te whaaleole nei whaasila silanga, ma le anganga whaalolo tele ma le minga o e te tawai e whaape nei. E talu wai ona e langlangoina malosi, e le nei e kalesia ka toliko roma I le lalulangi atoa, e amata mai I lona taitai pope falani sisi, whaape ona uso e pikopo uma I le lalulangi, e mai sele taitai ol pule anga wha aki pikopo I Wellington nei. Le fionga katina le John Dew, o le vala awa tuai mal whaalol tele I tangata katoliko uma I le Heart Valley, whaapea fo iso o se tafa Wellington e atoa, o le a whaataunu wina la tātou tui o le COVID-19 I lalo le whaamalu Samoan Catholic Vaccine Clinic e wa alua ma le Pacific Health Service Heart Valley. O le nei whaamoemoe o le a whaia lea so sa luas fultasi o Novema lua fe lua tasi. No fuangai whaiai Lower Heart COVID Vaccination Center, lua tasi Valu High Street I Lower Heart, amata mai le lua I le awauli e o atu I le ono I le afiafi. O le nei whaamoemoe e langolango ina malosi whaatasi malana whaamanianga, a le taitai o le kalisia katoliko I Wellington nei le fionga katina le John Dew. E wala ulia fo iso se tasi e fia maua le tui o le COVID-19, mo so se tangata Samoa whaapea fo iso se atunu o le Pasifika, e talia maleanganga fia e whaelo atu foi, e maua lau se leni o lau penisini pe a umona whailo tui I le na aso. Whaamoemoe o le a tātou whelo ia I le nā so e peo na ato whaina, whaafetai tele lava o lo sainia e le fionga pā tele ma le kotufunga ma le komiti whaafoe COVID-19 Katoliko Heart Valley. Mala whaafetai nisi o tātou tautua e whanau loa. Uni ngalo le o le astora I nei fo I le whakasolo ia I le whaingotui I le malu le whakasa polua. Wahimo I polua.
Ia, na foi tu ina, ia ma le vaenga foi le I Waitangirua, I tua le mea sei le free market, I Waitangirua, le whape, foi tu ina. Ia, a mesi foi le nafata mai, a foi le wha molo wa hata ia, le na foi wa mai an wha fonga mai ei. Le sane. Ia, le sane, na eva valu ai, le Pacific House Service, sa Hutt Valley. Ia ma le kalesia katoliko Roma e peo na ia il fasalo e ma tua la le fa pena o tangata le kalesia katoliko e fatanga so sei sia a peo la tole o fa nga luenga le va lu ai fa le lango ia ma una email tele o tata ia wa pea le no a matano pese to ne il vai solo nei ya pese le no pese to ia ia fa no mele na mai nei I tato pulenu na le fitus full pasene ia kene squeak ma Waitangirua ile foi le pitonu le il fait ngo tui ele sino mela le ele lo le so o le to tele tanga te pitonu le ia o si tu mai ele o va tu tai va full pasene ele fa pele so le la va tu kene squeak ma Waitangirua o tau fa nga ia tautua ia le fa nga le sto nai ia o le fai I le whakasā a NOV I porua ia mai nā I whea I Waitangirua I le mō ia te tala le mana I aso sa wale vati whele tui ia whapena fwela ia ma nā le ruata sivalu I High Street ia le nā whasisila mai ia le porkalame nā le katoliko ma le Pacific Valley Pacific Service Hutt Valley. La so sfuli mo te se mal masina fo ya le ata tala ino feo inga o tu tatu ton le mo tele o isi tapu ai o ya inga la nei fa pete fia malanga ya ukilani te vai le kisi mas mal tau song fo pole ale tele o nisi o mo wolfamba ile to suya fo fo ngal malo ile to ini lockdowns va pena to lockdown ta to no le mo ke se fa se la uliaso ile me fa pena o va ngala ye tali o mo ta no fa yu tu ye lua tolu e tatau na whailau test, la whailau suenga, a pe toi fitus fulu ai tu la no valele. Lo inga la tono fia, tolu aso. Lo inga fa peo te malanga yau kilani la sa, tanu whaia fia no test. Lesa, lo inga tanu whai la stofi. La stofi, nei. Ia. Stofi is whai la stona yau sa, ia. Tanu whai nei. Whai tau fitus fulu ai tu la. Ia. Na ya lulel fo ma, ia, vanga ye whai le test, whai le tu le puisu tu loa. Ia a o sa uni lo malanga ia mauti no man fa yo test au tui pui lua o le au wala na fa tanga o na malanga yo kilani a pena fo yo kilani pe fa melanga mai I fa fo a pe o le fa mama fa mota to fio nga ia pe ia le tulanga le na e fa pena le faingo vaenga ia le sau ma le ia a wa na fil na le na sa fo telefo sa vina na fitu fa na tu le tu ia o fiu tom fai na fie le fai na sau ia le foi le downloading a mangol dato o le vaccine pass foi le vaccine record pass ia e fai ia o te loa na ela wa le mau atu o ina foi foi na sia kia ina ia lau test len fai sawe e sawe foi ina o i ora por pass Australia ka tan o fa mo uma o tui ia le la sa waina ia o no winga o wa no winga pe fa nga fanga te poni le fanga ni ia o le o pe o va nga o mana le sa ni ia o no winga le nga lu ya wa la sa wa ya le woni lunga ia fa ia le la putainga ia fa ye tuai ona e downloading ia la nga lu IT sa ni usile tulanga le fa wino tele tangata ia o 3 milion o na file na sa wetua ai o le la sa fu facility town nei wala va ta pena ni usile la auto fa valea fa inga ia afa pe fia le fai fa tengo fa pe fia le fai il mol polu ale le fai o tu o tango me le telefone so ono yo no furea te nga scanner yo walto o ma fai ni usila ona ta o fil fa nga le si o le passe le si ad boy o le si voila na ta o al mela o ye e no so me mala ta ilunga o le passe le ni ata o wa ma fai no o wal fa nga la passi pen fai o na fa nga la passi lunga la telefone ya la ko o va vivia nga yo to sa fa tu le telefone ya la sa udina o la wala sa al polo sto ala vai no atu
Wala ta pina la ni usila i fa tau fa valea le fa ngai no meia. Sa le wa me faina wa ma to a film faina fa ya tu yawe. Pe on fa mai vat se mai lo telefoni. Yeah. So one way le. Yeah. Na e lo la ye le na lo to atu ye. I alu tu atu ticket ha. Wa. Wa ta pa wa le faina e fa ye le va nga le fo ye le auto fa valea le fo wa Silvia wa mam la ma tu la. O fa ngal me le fingerprint. Oh. Ah. No lo pa wa no le va. O na tu no ni ma. Fegata sa. Fegata. Ina de I pevo me ata ma saula o la moile. Ah. O vole o finga o tawai to le. O finga piteta le telefone. Ah. Ya. Ela atua ia le tina ia o fia sola o fia mana va telefone to ina la mo to in. La tua si li mo to ina tu ia tonu in telefone to ina. Vole fica mata. Mata. Ya. Nai vai ngana ai sao. Ya lo ya ngai ta weona. Ai ole na. Ah. Ya mana tua ia tato YouTube. Mole. Ya fa mole. Ya subscribe nan ta tala le YouTube Samoa Capital Radio eva ai ye de vai ngam na mu subscribe. Ya tu ro ye ro lima matua subscribe. Ya ona vero o ma pa anga tato le jo. So swani me fo fa la ro ino tato le jo fa mole. Ya malongo tu na ya wo mo ainga uma. Ya e subscribe mai tato tato le jo si fo la boa. Ole tato visili ole tai ole tato fa so ai. Ole se fina ngalo tato I fa fo mai o kilani fo ngala tato malo e ta tala tua o I tangata uma e fa fia malanga nga ia inga I wa batu. Ai o lo haru pe ngono melo la to lo mo I ma. O lo ma I fa ma. Ko cases yes o ma. Tolo ko lima lo fatas. Mai so fina ngalo. Pe fa ina so langona pe a. Pe se si mai tangata o kilani a le te pole fa ma. Ia PTSS fo nga. Ia to fo mai le o se singa ni so la inga. Tolo valu lima lo fatasi, wala mai tatu tala noa. O whala ono tu nei tatu tala mai sa mo I sui ingo valele. Tatu sia si vaenga le malanga sa mo la to mo fa mtalanga ia. Le mo I sui ingo te mi malanga valele sa mo I aso. Waso malanga sa mo. O watu to tele la to I malanga o la to ngo mai ngalo fa vai te. A to le tau sanga pe ya. Ya me se fo nei fa na wi no mai a on fa skot sipi. O fa wina la to tom fai ya lo mo wa no yo ah ma lo fa vai te ya pe fo dinga la o na o valele o le wotu ai au mai la ya fo dinga mai o le mai ni pases e la na tanga tani usila la sa mo la mo ila no mai ah alo ngoi si nga ni na o le van fio mai ale o mo ila va no yo mai mane au te no o uta valele na mai ah ni ta mo ya ta to pe le wo fi o va ia to na fi wa na fa ma to wa sum tok mana o so o kilanian na fi ya masamo ya ai te o va tala mai va ngale samo le fa sal lau samo o le la fa nga mai va le fo le o mai e va le yo atu a le la fa nga va le o mai uta fa mo le la mai ai ta mai va ngo mai le fa sal lau samo a fa pe o fai va o le te mana o mai ne o fangsia ya wa uma fo ona ui wa tu danga o mai le fo le pui nga ma sanga le mu ya i fo o man fai so ta inga manu sila la to le la o tali ai o le ukala la va le pe ya o nei le to no le ukala va le ya mo me oesi mo me o fo le ngo pe pa esi fo ye le o masani ta to ya o tau ma fa fo ye le ma fai mo me o bakings mo me pen ya me sei la mo me fangsia ya mo me o kulaia ya o vai na le o ma o fa me le fa sal lau sa mo ma ya ye ulu ya ma se vai ngo talu me va penga ya le la sa ula fa mai vale o to la ye o kilani ele ai asto al fanga le mai se la le pe to o mai pe tala vale o le fa tali tu to mo tu tausi nei pa wa na va pe ya sina ya mai sa mo sina pe pa esi mai fa putu le ai sa fa malo ai ya ono timto tio mai ya to mai lo le e wa pe folinga la wa ya le no fuanga I lunga I mangeli se no fuanga tu tono foi le o tato Samoa la wa ese mai le vainga le consula a pe la tel vale o lo ise fale tele ina o le o se fale la wa I la lo o tato Samoa le la wo e tato foi fai fafta wo ingam tu langa pena ya se tu langa mana yete ya mana ya ata no mai fangsia se tu fa mai fangsia la lo nei fa mo ai você matua tau sia tato o lunga ala I tra tele lunga la tau sia ya o lo sa vo na va ya va tu pela va tu le fa tau ne se se a po se se si foi se me ai si lo tu ina yo kila tato le fa fo me o kila
Tasina o so mana ia mai. O mai mamani pe paesina ia se foi kokos. Ia ale ango kok Samoa. Ia wa ia tu ia tai fa olla. Ole tala mana ia ele si ungali ida matu tala no ele mama atu. E fai la manga. Mai la tala le ungali le a o le marketi mala talo. E fa no vo le tala. Taulia. Ia se fa. Ia wa tele. Io e fa tunga talo fa pene ia na lusu tala. Ia se vai. Ia fa yo la o istangata. Tai milale nei. Ia. Pe ila yo mai la va ngale o container si fa. Mai marketi su e toi talo. Ave stau tau ngofi. Tai milale nei. Wa ola la fa container tu o no tu mso fa. O su e mai talo e mai la tu containers. Ole to mai e la to. Ole mesa ye pisa o mai e la to. Ona pe le apa tu le fiso fato anga malo a mata ona pulele fai fa tasila le ngalo mai o loi fa fo ma ave il ta wa wol malo e vai la fia lo fato anga la wo tala le surngari o mai solo se le polo ngasa ia ile ngala ia i ta wo ma ke te milane ia no fo ye sa ta vale la wo o la wo tu ta vale pe la waso e fengol pusatalo e sa alu ta vale so vai matua sa wa te man tu aso la o tala titie e tele na watu loli fo i es fata milo so vai ia fa ia lo manga na fa pusatalo na te e la tuale loli e piki mo le o fa committee le fato le tatie mai a fa ila to e finga na le wo ye ni no winga la ia le fo la wa uma ile le tulanga fo le sa ye au fa le au fa container na mai ia wa le sa oi e mai fa tau ngo fi na watu le fo e tanga fa o container mai al vai a faila tulanga na le wo ye finga te la wa matua isikuea ia i la to ia na fai mai le toru fa tau sanga taluai 5 tau sanga taluai la to fa toanga ia la wa i o termine ia la no winga la le wa faingo fe na le fa o 5 ma sina taluai wa fa pe 5 tau sanga taluai te ni wa pala va ia man tu fo yo le tele o la fa ia ma wa ai fa wa pia al to anga le sa ia man tu ia le la na fa tau tia yo disi e umalua tolu aso la ia e mo il market tau fa tau ino ia e fa tayo na wo se tala mana ia mo la to fa to ma lo foi la to ma ia o lo fa fo mo tato matu tato ia so fianga vai fo le teme tato telefoni tolu valu lima lo fa tasi ala mai tato tal noa tato tala la so fianga lo fo tato malo ia ele ia le malanga mai ma malanga tu eu kilani sa le mu po le aso usil fie ya va fianga ma le sunga so Felice Mikaele
E a fa fianga le tai au le wei tata wala unua leina ma lo soifua, talofa. Talofa tu pue. O ia, ma lo i te o tinam tua, Rachel. Ma lo soifua I lua tisunga I ngai kai au mana ia mai le ali. Ia, ma lo. Ia ai o la o whaasoa. Ia. O afo I o fua whaatoanga mai Samoa. Ia. Ia e mawhai o ngā mai I ngei. Ai le mawhai o ngā maua e mākou I ngongo fui ngei I kusa e mamau mākou mal me whakawai. I Aukilangi. Ai o ngo fui I le fiti. Ia. E mamau kelele alu I South Auckland. E le lei pea mawhai o ngā au mai. Ai au mai ki liwa mai I whalo I whalo loa fruit shop. I anga I le city anga I pānau. E whaakau umai la ia fruits ma vegetables. Ai e le mawhai e mamau kele o I ti ai o ke alu lava I whaakau mai o. Mai e kau le maua fo'i ia o loa ia mai Samoa. E ki liwa mai I East, mai I Central. Nga o ai South Auckland. Pale mea ngā e whainga. Rachel. Ata tati se o tu ai ngai Wellington e no le whaatau na memori atu. Nofo peo e nari siti. E whainga e apoi. Ka ke fia ai mea ai a Samoa. Moni. Ai whainga ngā ngō walu e apoi e whaakau mai o lai I mangele. Wai whaisinga mamau. O ye sa fuanga te tu au ki lani Mustafa o ngai si tu New Zealand ile Christmas mo tau sang fo. O ule whakalile o le koe kasile appointment I lo vai lo o mga ka oko. Ia ai o la fo o le lai e whakali mo le appointment next week. O nga ave e se ai lola ia ai whai mo me o le pisio. Ia malo. E o ke nice mai e le ACC. Malo. Ia mai e o le omi ai e whai ai. Kusa e ongo masinga. Ko ama whai la I ngō walu. Ngō walu fo ngale e ka whao I sesi a ngai Wellington. Wau ngai masango o laku wai I ngai lo usisang loa. Tale tasi no filo. Ai ngai Wellington. Taula. Ya, le me sile na ya tonu umaloa ya na vaenga ya. Failole na tafau ya Emmanuel la walo atu Christmas. Fai ki Christmas e pena. A tonu le fa fonga mai la toli sa foku. Ya tonu me faina o to ki li vatu ya tulanga ya mo vaenga na o esi o fakusea o koksamoa. Ya mo masisaina ma ya ma meo kekipua a vaenga fa pena. Ia na kiri watu lea wana fai I fan Samoa na inu ngā tunu wanga ne talonoi. A tono la tonu na lai mawa. Na, elof te atu. Elof atu. Ia fatalo faristatu walau malo so fua. Yeah, good morning. Oi, se malo. Akalo fale atu. Via fongsia. Malo so fua. Ka tengara mananga ki o rewa ko fofua ngā Christmas o re minyong fongsia. Ia, ia vatu umatata utau tau moere. O afa pena ana o nga ia ua fasa viria ku po ia mga fongsia mai kau wa spesial do fulu e fongsia re pa kau. Kau ko ka eka. La tau va mal palolori. Tu ia mal pasese mai ai de aru mar sau. Wa kau dia ko komi vol pension ia mai. Ja. Lua se lauta la fongsia. La vero de mano vil fale le fie tabaiti. Ja. Ore whainga sa o o lua menenga lua karango mai o lava ka penga na New Zealand I le au kau whawarea. Ja. Ore whainga sa o
Or kuwa ia o le akar kangaka pe ia ngo lua sa ngoa. Sa. Whainga de leia, whaia pe whainga o laisenge. Ia, pue de leia roka ka ia nga makua mau ki ngoa le isi kau whawarea sa ore mene. Wa a whapela ki fiaru le siwa o wako whea ku ia o ia siria la isi a meilau kere fungso orma. E whai mai e le lei, a iei fo yonga kua. Nga e lema whai fo nga de misi ai le au kau whawarea i mei. Ia ai le lei ar ka penga lei a fua ia, pai se fua ngai loen. O awang whai lau kala ia miliama a level 1 ke longa mako whai kilisi masi au kilangi. Ia ai pe ia ngo ka wharongonongo ku ia ia i ka fo i le poko ma le e fua kong wai e lea o ngā fo inga na fialo e ka whao ai ke i warua kua wha inga mai e whama. Ia ai le ia loka milo peo i ka ia ngai loka lau e le ngo ka sau wai. Mana ia fufua. Pai ia ngo saua ui ai Wellington. Le ana fo ngau ke leka ke o fialo e se mo Wellington. Wa sa whaia lau o si tamale o lau malo masani na malanga mai o kilani ia lau wat. Nga walu si o uso sa keri. Nga si o uso e. Pio ngai e vidi mai do sia sau ia ki ngaro kale ka ki alu e mai ma. Wa tasile na ana soifua mai vai. Ana soifua mai na tasile na tangata fa malisi au o faitui. Wa fa sala lau e tamana. A fasal lau e kamanga me pole ano ka musu i se ai. E ngā walo ka loko i upuar kamanga. Ya, mana ia. Ya, whai fuanga na. Ia, o se fuanga a poto tele tūranga fo i leo tātou no fo tātou. Ne e wai leo la salata mai masatoni. Ia, o ta wa ai atu fo lingo si pāta mai tai pale mia na nafi. Ia, pe fo lingo mai wa o se avenga ma mafa tele ia ia. Ia tūranga o le whaingo nei fo fuanga o nole. O le lopo feli tu o le a famali. Le famali ioi. O le menga o ke alofa i le mai kai pare mia. Onga o le sa fa vivi fo i le mai kai pare mia le makanga menga o ngi fama. Sa makwasi ia runga ia si pare mia ku mai kum. Ia aka fa longo ku fo i pe fa sa la meliki o pasenge o le au lango ngi vai kai. E pe wa vele le fai o me manga o me o ka wa nga lo sei fo lango is ka mai kai par mi ani ni va ai e silia ku par mi so i fo ka ngaka ngai lo o ni sia me re sili ku pe sili ni si me so i fo ka ngaka mai ma le la kala o ka ngaka ngai e manga nga o ka kala ai fai angenga ku lo ka ya fere aso ka ya fere vai aso ma liu longa o fama ia kua inga foi fa pe ang sa foi par mier ka ang sa foi par mia ia o le mala po fe fa ia ide soi fuanga ni o nga foi le tatu fa sol ta pulo la fa o mtsila molato o mai le o te o solia tu la fono tu la wa il malo e a feta la sala mai matua va ile le ia le te mai mau stupe se si ta fa ngol fa ngol tu sanga na siria ia na lo ka milo inga ia te boy fel wa vela ia ko fu sami mer kui mai de pa wa ia sakar pakeka ai ia vi ia leri ia mo vai tu pa elo ia fele le sono tau langa pe asa tu fai va se ia fai ma wange le elo pa elo ma ko ia uma foi ngai kui ia wange fa fo fai mere ngai fai me de culture ko au la kapier ko ngo nga le loa ngi exercise fa me ia menga ko maga va se fa manga se lima pa ponga ti dia nai penga ko me ke ore kura vale ia ngi fa marsking me ia kuloa ya menga ko fa manga ngai se lima ya fa manga ngai ko me ki la kapi tu sa ole vando fo ya pior tau no e talo ya piare no ele
Ya, wale. Ya, le whaftai. Te yo mori ka mai kira onga ma. Ya, le. Ka ko whero ai pe lunga le kio. Ya, manuia le asia. Manuia lua. Ya, koe. Lo whaptala ia tasi le wale vana ia pia. Ati o latu lo isa ia, wala ulia lo tu pulanga le ufu le wale. Sa wia oe, mawele le bom abu mua le, falusi le tau tatu falusi. Sa wia falusi le tatu au na mata le kole ni. Ya la tu to balo le no pula la mtanga mo to rio tatu falusi pe amata mai le u. Au. Tu balo ma ya mtato fa manga na se lima. Ama tu pula le winga mo exercise ai meio la vai. Ai le se fusu aga be la kapiri. E ale utape na mai telefone pa se fianga tai au. Ma sunga ya Sauni Paulo si ya ta no lo langa Josefa ya ona watu lo le tatu telefone ma lo fa formai si for le lo moa. Se yo pese ma fa matala ole tala mala ai tele foi sona o onga e onga ile tasa valinga I to tonu ole fa ole tanga fa mala si ai nai pe lo ta ua ola ma fa le nganga ole tanga ma ta va ile ro ai alona ainga wala ole fa sa usili to fai mai fa ma walunga ai lilo si ona ainga ofu anga le tua na ole tanga ta fa le nganga e mala mai me fa pena fa lu na fa na miti ai tu sa malava ona winga fusi sai to ese fulu malelu fe tu ma sina fa pe amalela ua I fo tu ia te ia ona iona uso fo I watinga tau pule lo ise au ona ave se ai male ai na ola tola ko ia ile lu fa pe ia uma ilo na ola ai le tu la fo ino ile atu ola na au na ala to fa ta wa tu ia ina ia fa I ma polonga ngata miti ana safai malanga mai ile awala tu ina ile fale pui ai sai ai pe ale tua o ia mama tala lo le winga o mita pamota e to alua o ina na ma ai lo ava venga ale tua e o lava ile miti afara o na o ia lava na fa amatala le tupulea o ma ofa ile atamai o Josefa o tofia lo o ia awa ia iluna ngava Josefa ua fa manuia ia ile tua ilona ola ua fili e farao e fai o ia mapale mia na amata mai I metinga toi polonga lona ola nga ni manatu ia o ia awa e mala mai le tua fa manga lona iona uso ile lofa fa le tua o se ata foi le na be a fa maoni le nganga na tela veina mai taua mai metinga ole ola nga se fama na tu foi le na le fama tala miti moita ua pe fama mo le tua ile ta fai na malanga te fai ai na ta ua male manuia na amata mai meti na toi polonga lona olanga le manatu ia yo ia wai mala mai le tua fama ngalona yo na uso ile lofa fa le tua o se ata foi le na pe fama oni le nganga Tela veina mai taua mai metinga ole olanga se fama na tu foi le na le fama tala miti moi taua pe fama mo le tua ile ta fai na malanga te fai ai na taua mala manuia te ufale tu foi male fele la ni foi esa unia ole tauile na lo tautinga Fatal fatul tatu tunu ul tautua fai pēr si fonga le mua ela e ana telefone Samoa. O le vai aso fou e whaanga solo il whai ngā pālota lai titi moitu malo e fitu le ulo o ngā vaa o lātou no fōle pāle mene. Pei tai au le i tau nuu lea taimi, wai ulawa ina tau nuu lea o atu le mata o politu malo whale alupo il whaam sinonga maa walunga. E na walui e le sui tau vālwang whaaupu whai o le whātu tui le tu Samoa tasi, le fionga fuiono teni na Crichton,
Le o le a o la tau vai le whainga pālota lai titi. E tō whātui tonga māneia Dr. Ben le avai, o na o lana sila mo lona whingalo. E le o ausia e le awhionga tui tonga māneia ai a ingo le tūla whono, e anga vaai mo le whainga pālota lai titi. O le luia fui ono, ona e le aisa na mata whale o whaia le ka le sia e whakasai vau tupui whale a lupo. Whatasi ai malele awa i ato tui tonga māneia ini whōntanga le awhio anga, ona o loo nofo lawa ia i a pia. Wa whina wina fo'i le whionga te nina le whaai unga le komsino whainga pālota. E lona talia ina le le stalo le suafa tui tonga māneia e tau vai le whainga pālota le titi le tu mālo. Wa whina weina na lo ia i lalo teu unga le tula whono whainga pālota le ua amana ia nei i le whainga pālota le titi. Lea e iei maleanga vaatanga te tau vai se whainga pālota, pe a whaia sana mōntanga le ka le sia, o na tala whea ngai ei leo nalo ia le monatanga whaale lotu. E no siri gia le te maitai lo ia, e au leo ta tima lea vai, le watangi le wha masinonga, e na ia whaali ai, o lo o whaia le tautua tui tonga māneia le ka le sia, e ala atu le mata whale lo na tua a, le whionga e au penia mina le vai, lea na avea mawhai pulo le tu malo. Na whina o fwoi le te maitai lo ia, so se sa molo soi fuaso na tua a, o loo wha wau pe iai le tau tua lana whanau, e ala i mata whale a mātua se ia vanga nā, wa wha i langi a lātou wholaunga. Na whola sia fwoi le whola sanga al te maitai lo ia leonta tima lea vai, o tui tonga māneia na a mata matai mai lea whio anga le tau sanga luafe malevalu, ma whaatino mai e lavala na tau tua le e ka le sia, whapea fwoi ma lea whio anga. E le a mata mo le maua le tū te te e, ma e toi wha au wau lea so le whinaunga. Wa wha mao nia su e su enga na wha ngā solo ini whale tupe la tunu, e saha ili ai po i ai ni tupe pala palao lo wha o ngā ina mwha au fi mai lea tunu ni au wala se se, po oni whainga wha soli tu la whana foi. Pei tai o ia sia singa ma ia su e su enga, wa wha mao nia ai le ma mao Samoa ma ia whale tupe, ma ini whainga wha soli tu la whono e pe ona wha o ngā ina e whale tupe o isi atunu. E wha whale tupe te tele e Samoa na whaia iei le su e su enga, o le isi lua o whale tupe wha avao ma lo, le au fia le Bank of South Pacific ma le ANZ Bank, ai o isi whale tupe lua o whale tupe lava i Samoa, lea e iei le National Bank ma le Samoa Commercial Bank, o le au te lengo ia su e su enga ma ia asia singa, na wha mawinai, o lo maua lalo lava le tūlanga o lo tūlai mai ei le whainga whale tupe ese ia, o ni whainga o ngā yuinga whaasuli tūla whono, e mafua lea ona oni masini o lo wha o ngā e whale tupe, e ma whai ona i lo le wha o ngā o tupe palpala. O le vaenga wha abitoa tau tupe, ma le vaenga su e su enga o tupe whaasoli tūla whono, na ngafa mai su e su enga, mai o le whato ato e whai su e su enga whapea, taru mai le tausanga i lua fe se fulmal fitu. Wa fua foi ona whaia le su e su enga, ona oni whaasalo longa o taulenga i nai le ngō sa moia tunu i whafo, e whapea o lo o ao fia i le lisi o atunu, o lo o whaia ni whainga whaasolo tu la whono le au maia whaana nao tupe palpala, e se tu langa whaasoli tu la whono. O le asole ua taunu waile fo whangal mtanga luengo tupe maua, e fia whailoa i mawha au lulungo e ka le sia te itasi le antunu, ina ia toe pasia le kāpeneta le toe whaangaso longa o le ilo li longo tutongi o la whonga whaife au. Pei on sila fio le vaiason te nei na awina mai eise pe po whaamtalanga me le whionga le minsta, e tau fia le tu mawel tutongi ino la whonga whaife au tau sinu, len a mata whaamaluina mai le masino Januari lo naso momua, e le tausanga lua fesa fumalevalu a e whaatino ilo i longa. Pei tai e whina ngalo le taitai o le tua ngai, o le whaasala longa le whionga le minsta, e na ia te tai e se ai whina ngalo le atunu o mai le mea tono lo si le fia le minsta e te tau o na whaia, o le toi fo i ato le tu la whono i le pāle mene, molo na whaatala no ina. O le whaasi silanga le whionga le minsta o lo ia whaapea, o le tāloa o lea whailua inga ma te itai o e ka le sia te itasi, a o le i whaatino ina suinga tā ue le tu la whono tupe maua, o le tausanga lua fesfulma le lua.
Ina ia ave e se ai mana ongal tu la fono, mai le saunoanga le taitai o le tua ngai. A whai o le sila le kāpene teina ia tau fia ma ave se le tutongi o la fonga whai fi au tau sinu. O lona winga, wa te tau foi o na launga ta sia maso o se tangata tutongi la fonga le atu nuu. E tolu se fulma le valu e ka le sia o lo iai i Samoa i le teimile nei, ai wa whata atia mai o whaifi au umai o atu le se fulma le 5 afe tā lao lātu tutongi a ngai i lunga. E te tau on tutongi a lātu la fonga, ai o whaifi au i lalo ifo, e le ai ni la fonga i tutongia. E le fina ngalo e ka le sia so whata se wha lia so lātu fina ngalo le mta upu, ai o le whailo inga le so o le a wha leo ailo lātu ta ofi. O loo sila tuto pele whainga malo i whainga malanga i o loo tutoy o loo whaanga solo nei, e maasina i e lua o loo tutoy o le tau sanga. O le toe suia i o aso nisi o whainga malanga wa mai a fuafuina mo le maasina le nei. O se sila ma mao le ala malo ina ia o ngatasi ma ngā whatia i tāpena ngā le tātou malo. E ala le au whainga ruenga o loo ngā lului mata ngā ruenga o le soifua malo no ina. Whate sei ma le ofisa o whaalewe lawe te tupu whaafua sei, ma whaalewe lawe matu ia. O nisi lau whai ngā malanga wa ieni suinga, e au fia ele tolo pole o le malanga na fuafua e malanga mai ni usile le aso to nai, a so lua sa fumarifito Novema, ai o le a whatau nuu le aso to nai a so whao te sema. O le isi foi whai ngā malanga wa toi tolo po, o le whai ngā malanga le aso se fulmalitasi o te sema, na fuafua malanga mai New Zealand, o ato e tu watu nei i le aso se fulma le valo te sema. O le to tele i lanto i o le ato e foi mai ia whai ngā malanga, o le mamano le atu nuu na malanga atu ngā luenga whaavai teimi wa mai a lato konkarate, o whanau wha skolasipi wa mai a whaai longa, whaatasiai manisi sasi i mai atu i New Zealand, e lalo o Porkalambe le malo. O isi malanga e pe o na whaatu langa mua mai, e au fie le whai ngā malanga e toi whaafo i mai eia tama whanau o le atunu o lo i fiti, ma nisi o le mano le atunu o lo ngā lulue i isi atunu o lo whaatu mau ina lava le whaatau nui no ia fuafuanga, i le aso tofi aso ivo te sema lua afe lua sa fulmalitasi, ai o le tele o whai ngā malanga wa fuafuina, e na o le awina mai o i lātou o lo i New Zealand ma Australia. Peitai ua whaalia le whionga le tamaitai pāle mia, fia mena o mi mata afa, o se teimi o lo i luma, o na sila leo le kāpenetai se whaatu langana o whainga malanga moleanga i atu ma toi fo i whanau le tausanga fo ia onga, mai whaavai lava whaai unga, e lunga o whautuanga al komite o whaalewe lave te tupu whaafo sei, ma whaalewe lave matu ia. O tātou tala ia molenea so tofi, manuia lo tātou atunu, whasoi fo ia. Tui whaatalo whaato le whaapoponga o talafou mai le si ufonga o le lau mua. Ina ufa lauloa ina le tamaitai pāle mia te senda a Joeni le aso ana na file te talanga o toa oia o Kelani i le aso 15 o te sema. Mō tangata o mai atui pui pe na whaia fo isi su enga o le vairusi mai loa ia le o a fia le COVID-19. Sa mole mawina ile to tele o tangata nanga e wha mautu, ni o lātou avanua malanga i lele. Na ta ue so upo le New Zealand le aso ana nafi i le One News, ina ua mai ale fola sanga le malo. Sa mole mawina ile si itia ile lua se lau 5% le pisi o asia singa ila lātou upenga tafa ilangi. Pe ama le 5 se lau tangata ile minu te tasi, sa va aile upenga tafa ilangi, mai le kuata te ile tasi lau aulia na nafi, e o atu ile afe fitu se lau ile minu te tasi. E sile malitolu afe tangata ua mai o na suia lātou avanoa malanga, po o wate wina fo ia lātou pāleni, base se ia le ifa ngaina. Sapi to silo na taulia malanga mai au kilani mo Queenstown, au kilani mo Kalaistete, ma au kilani mo Wellingtone. O la mtanga le masine neina fa ailo ili pulisilo ili New Zealand, Craig Foreign. E tatau i tangata malanga umo na fa ailo ni fa mauninga ilo ai, ua mai a umatui pui, pe ua mai a foise su engo le virusi, mai le o a fia le COVID-19.
au le ifaiani ava noa mua malanga I tutonu lava o le atunu e whaamalo sia polisi al company I le aso 15 o te sema e mo tangata malanga umamailita I 12 tausanga malunga atu e whemalanga I waalelele e New Zealand I tutonu le atunu. I ripoti le taiona le ila le staff na ta waia to tasi tangata whaapea ua maleu ina ua whetawini ta avale se lua le State Highway 1 I mātua Wellington. Lena polo kai feo inga le vao taua ma porirua o lea whaalavalawe whaapea na tupu I le te o le tolu le vavea na leila maolo o whaawau bea I eisu asuenga na polo ka fo I le State Highway 1 a oanga I atu le terrace tano le Wellington I se whaalavalawe na lipatia I le te o le fitu I le taia na leila. E tu saima ripoti a le staff. E le ini ripoti o ta waini tangata na whai na le whaalavlawe wa maa wai le taimi nei. E toe tatalaina I le aso se fululima o te sema tua oyo au kilani e pena whaasilasila I le bali mia Jacinda Ardern I le aso ananafi. Mai amata tatala aloa I le toe tasile mino te le tu lai sfulmale lua I le vailuanga o le po o le aso lua le aso sfulfao te sema o tangata umai malanga I whafuato au kilani, mai le aso 15 o te sema, e te tauna mai a umatui pui pui o le COVID, pēna mai a fo ise su engo le vairusi, ele o a fia le whaamai I te tonu, o le fitu se fululua I tū la a o le imalanga, o le aiai lea tuunga mai le aso 15 o te sema lua whelua tasi, e o atu ia Januari I le aso 15 I le tausanga lua whelua lua, o le ai leo le whai unga le whaamalo sia o ia tuunga mai einga, ma whaia la tau poloka po o siaki, ma o tangata I solia ia inga, e o tulawa I le awheta la le sala tupe, na ta ue leo, o so se tangata lawa I malanga, e te tauna manatua e tau fia lawa I so se taimi, o siaki mo tangata I malanga petu uala malaiva alele o kilani, o le awhaia le taimi siaki ai pepa malanga, o whainga malanga I lunga o wa ai le sami le vao motu o le a wha mamawhai fo I le wha ilo o le wha maoninga ua mai a tui pui pui po o se suenga fo I a o le I malanga e ilo ai ele o a fie le vairusi ina ia mawhai na whewa I le vao Wellington ma Picton. O le aanga I le atunu ato e whaatino le whaatulanganga lo COVID-19 fuluiva leo whaingoina o le traffic light system po le whaonganga o lanu e pe o mōli whaasino ala pe a mai a le asolua se fuluiva o Novema. O okilani mai sito malo e mawala lalo fai numero tangata ua whaitu I pui pui. E anga ili whaatulanga nga pito mawalunga, le e whaatulanga ina ile lanu mumu. O isi umavaenga o le atunu o le anga ile lanu moli ile taimi lava e tasi. O nafi na amata tatala ile polkala me fo le mai vaccine pass. Bo tangata ua mai a ato o toto I pui pui o le COVID-19 fuluiva. A ulu fale atuloni usila le wha mamalunga o le traffic light system. O le a amata wha mamalu I nai lo le vaccine pass po le wha mauninga o tui pui pui e mawhai na ulu whale atu I au nanga tali malo o nisio wha lampatuputonga o taalonga ma nisio wha tasinga te tele wha le lotu e ta iono masina matoi wha fau le vaccine pass. E silia maleono se fulu tausanga o se tama sa maliu ona o le COVID-19 fulu iwa I se fale mai I au kilani na whaalia le matanga luenga o soifua maloloina I le aso ananafi. Sa maliu le tamai le fale mai North Shore I le aso lua o le aso whao Novema na ave le fale mai ina ua afia ini aunga maana umane ufa amaoni le vairusi. Wa atoane I le to tolus fulu ono tangata mali leo I tutono New Zealand ona o le COVID-19 fulu iwa. O ana na fia to se la wivas fulfa tangata fauna wha amaoni le vairusi mai tutono le atunu. E au fiele to se la uvalus fulu au kilani to le mai Waikato to tolu I Northland to ono I Taupo. Mali to tasi I Turangi. Sai fo isa tasi na wha amaoni le vairusi kalai stete. Leo le hafa upopo alo I alfa numera o le so. E to o valus fulu valu tangata o loo I fale mai, e au fiele to fitu I le ICU po potu mo ngā sakaseti ngā ina, malu to fast fulu fitu I lato wia, e le I whaiani tui pui pui, pe le I anga wa afoi, I le tui pui pui o le COVID. Na whaate ia ainga o ena maali liu le maino le Pike River, I le ripoti ma le folasanga na nafia leo. I le suenga lea na toi whaawau le whaalavilavi, ona ua wa aieto e ngau tino tangata sa maali liu wai. E te inisi, a oisi na wha leolo lato le fifia le wha ngā solonga suenga, peono o maili taimi nei. O se whilo inga wha lawa I te leo matu stala, lea na wha te ie lea tunu I la waulia na nafi. I kala I stete,
pio na whaasirisila i le vaenga na maa ua i suenga na ta oe Peter Reid. O ana nafi na whaailoa tuwai i ainga o tangata elimaina e to olua sifuluiva na maali liu ina ua pale Pike River e whaapea wala tau mawaina nei ni ata le ua whaamaoni eini tino maali liu se lua mai atangia mai fo ile iei malisi tino e tolu iai o i ata na po eina le vai asu taluai. Ma ole mamao le na o i suenga i te tono le maina ai le mawhai o na lātou au mai e fafo. E le mawhai fo i laona lātou whaamaonia po o aia tino maali liu. Ai sa ngā lulu e malau su e whaapito e sa ili. Po le ase ngā yo inga e mawhai o na lātou whai e whaamaonia ai po o ai tangata i ona tino maali liu. I suenga wa lātou whai e o malitaimi nei wa lātou ilo ai e to ono ile to avalu tangata sa ngā lulu e ai. I lea vaenga o le maina na whaalia le minista mo le ngā luenga na tau ulu whale ina i le maina o le Pike River Andrew Little. O le afsosoni tele vaenga ia ua maua mo suenga i le mafua angana tupoi le whaalave lave e e le talitonunga e le ise avano e mawhaiona o i tutono e ave e seia tino maali liu. E ta alonga, sa whaalia le whaia onga le moana Pasifika Aaron Major le anganga whaanga e tia ona o le filifili o la lātou au e te tala malai pe ta alo le ta alonga a mata o le ta amilu sango le lakapi Super Pasifika ma o se whaia yanga mo i lātou lo lātou te talaina o le ta amilu sanga i le malai o le Mount Smarty au Kilani i lumo le tapua inga a le moana Pasifika na whaalia le li o Christian le li i whanu sa ia ilo lava e le taimi e ta alo i malana au mo le Brumbies pe tai sa le Yeso na manatu o le ta alonga a mata o le li i whanu le na mua lava whaalau lolo na saini ai le moana Pasifika mo le ta amilu sanga le tau sanga a sau na whaalia e Major e mawa ele lango ua whailo atu mo le au mai le mawhitanga o tangata Pasifika i le atunu o le asos fulmalevalo o Februari le e whaiei le ta alonga a mata. Tala whawia ma le si ufongo le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Ma fa tai te mo la no fa fonga ta telefo ia ile se fulu man lua a be fo ile lua la o le nei o le taimi o le was fulu 1 minute o te ele leiva o te le nei tato wo ia ba futa me ngor tato wala leo ta ba tina ma tu ma le fa nga luenga to lu lima do fa tasi no mela to so tai mai to fa wo tato fa so ia ile to fo to tele o tato pa nga ye mo me to tu le Facebook ia ma le tato YouTube ia ma app ma lo la fa tai tele te ole ta ua tuolo suafa ia e moni atu fa tai lo to mai mo mai ya America, Australia, Hawaii. New Zealand to au kilani to se vai mo New Zealand lo fa tu por kala sa mo fo. E foi lengua o le sa wa matan tato o tu foi vai tau pisiol tau sanga. Moni le fo tata no ta mo persecution masina o longuna lo fa solo ni samo. Ah, tu e tani. Ai o le na faile ana na filen fa tino ai te mitu o yaonga. Len fa tino i lumo community hall le ma wa tu i matato. Ia le checkpoint le siaki foi le ia le fa tino le. Ai pe o tasil vaenga len tu matai. O vaenga ia mo meu kasi telfana. No foto mai. Ia le la wo mai le ule le fuspa o voide ya o me le masa ne wa isi o ni se li malo malo tu tiro moana o la tatia tu al vaenga la lo siaki o siaki po sao le fa mawina o le no foa tamiti i te tono no foa ta vale e ma tu foi isi no foa foi le e fa u mai al tamiti tianga no foa a isi no foa fa u sa fa sa ke ruma isi no foa pe li ya le la fa tu ai nai i tato wa ai nei i poli dua i Porua East, Keneskui. Ya, le fotua ina i leo te tauna o a fai se fale tonu fa mo wino fuspa. Ya na rola i le plankekele i Keneskui. So ani mai. Le plankekele i Keneskui. E fa sino mai mo so ani mai. Ya ma mai foi ni no fo. O e toi ma tau mana tua le fengo no fo tamiti. La te mantu. Foi si leva le te mantu. Foi si leva le te mantu. Pela foi. O isi no fo e me se unga li foi le fo le o molta mai. Ia fesili unga li le o le foi nei tamai so sani tu pa ia le planket le o mai o ia. Ia. So sani nel fengo no fo. Wa i foi so sani mo na inga ia fa ina foi.
i le tūlanga o le tuti o le whaasoa ino fōa. Ai visili pe le blanket. Ai tatu wala au nua lenga. Mane. Tatu asia sia tu iai fu tatu whaasoa. Ni tai hau. O ele lau toi alu wala. No po Rachel, toi Willi. Willi atu ia tasi ei wala. Ia peila o le vaega le na. Ia no fauta ia le mamalo le tatu wa tunu whenga solai. Awana ia ise si te ualu o whaanofo le tamaititi 5 tausanga ngai lalo. Ai pakol fuspa ua ele si no fo. O le manu na le tūlanga o le anu malwhana. Ia ei loa tūlo leo whaatu hao sala. E te lefo i whaasalanga. A tonu sa fo isu ai se taimi mal sala o le vaenga lea. Ia ono leo o le taimi tātou tu whenga solo ai whea o mga luenga ia. Ai me se fo ta whao ngā whanau. Tau sawan na whiu tau mai poloka. Ia. La no sau le vere. Ai fa pene o tonu leo le ven pe sta mai titito. Ia. Tu le va pe leo mai le matu o vanga tanta le ma se bus le ma se no foto e tu ai sa o te lola tava le uma entau fi na fa fe uma te tonu le pakale fa fe uma le o tu mo o tia ma le spela tele o no le vanu tava le leo na ia ya amla tu fo ne tau sanga i tato se tu ni sila na ua mata tu sia ke leo i kasi to to mai tipo no fo ile fa pe la tato alo al me tonu fa ta me town fight wai tasilenga luenga wai feeling ya tu langa le po ngalo le fengo fuspa ya man tu fo ngalo ngale sa ye tai Wellington le uma tu taxi ya a one na saule tinamale ya e matua so le taxi fa fo ina ya ne fa ma ya man tu e sulu le fuspa u tu pito tu ya no fa maule le lo le tomititi na fuspa u tomititi ya na fuspa ai fa ya tina ya lo no fuspa le fuspa le lo kai le forte metiti nga il no forte va no forte na fa ya lo le fuspa o mena ti o tau do manino le o e disi vai ga mimilo o pu va pe enen sa le tio o te pole fa uma le tava ya le o tamo wat mo ina fa ya no fauta ye tato tunu tulanga ya o foi fatu to leo ai fa di ye ya no tu la fon o pe fo dinga ma wa tu tala su a tele o taimi sunga li malo ma e to fu ale aso mal tu la fon o ya di malo fatino a fa ya o ne yo la sene yo na so la sene a fa ya ta ya o yo ta va ya no mori mumu na ya va inga ma o isi tu la fon ngora tele tu la fon ya alina mana yo tafsiri le nai ni ya le uta tala tu leina o le tu ran foi po le aso la gona la se la gona ya ile tala le la tala me o kilani pe o e fie o me o kilani ne ya tato ma lo ka le stete ma le foi na fa forma ne yo tawa inga le kilani tele o fie pe o e fie ina fu le la tu o mai pe na a fa pe la fie o mai o fai se i fora ma me mes faksia e fenna la fo me faksia ya malo ole o afa pese se fia malanga ile i le Pacifica i te mina tamai o Cook Islands le u family malo New Zealand o le to ta tala le fewa i fu ile ini fa no fo se ile o male o mai ile so fu fa January amo ia so fa January Cook Islands la na ya ta to Samoa na le o mai le o mai sa loto ai o fenga ta to yo ta to e le tala me sa mo le watu yo lo ya fa no fo se ata to pe ai le tangata uma yo sa mo na tangata sa mo to fo la itu so la sa mo i mo tangata i ma fu anga ta wele no ai le tangata upa no va ya tu ye se e se un ali filipino na sa un tato i telefona na fi ya e folinga mai wa fa sala si vai nga le ma fu mai i voucher fo i le lockdown ya ua ole tina ole ainga e foma e nes ya le na mai lunga o pepa fainga luenga fo i o visa fainga luenga le lunga li ma lata me totas ya e folinga mai la ua fa nga se e tina ma le tamale fa nga si e tresses ss e a mai ia tu la mo voucher ya na fa nga le la la mo te lo la tali le o fai le la tu fa fo ya foringa mai la o se tulanga le o fiwa toe foi le toe lu il fai unga limi question wa mai
o le atu fa fo ia o tūlanga o le fa maoni ia o fa nga ia te le vauta se te le ese tupena na lu ia la ua inga te milia ia ai le tauna ia fa fo i tauna na tasi se vauta tauna ia pe o folinga mai o vai pena ia le la fa pe tu fa fo na la te va ia tu fo ila ile fo ta o le act male na wa no ia le minstao o le immigration ia ina ia to ilo le tūlanga i le whaiunga ia al whaiunga e lawa mai e le lato e whaafo i Filipino ia tau ia tonu a te fo i le whasalanga wa to whaafo i ma whai e tau tongi ma mai tu ma le tau tongi e whaawau pere visa langa lau ia e pe ona ia o atonu nei ia o le mea le o le fo i le o le whamahoni fai mea tonu wa pe ya le fo ilim te te lo fa fa ngaluenga ma o le transparency mali mali me o le accountability yo me tauana sa le ya na fa mana to tai au ai tala vai sto ina masilo mtua te me fa no la fuala au ma tu la pena e volte me vai fo mai na fa mana to masania ai o tato leina na tu tala luso fitu minute o te ne leiva si fonga la mua la vai fo stato fa fianga o le tai mi o le tai au talo fa Samo le pele, lo fakunge wakangu ilengei ele kele makausanga umile folonga ese usila mai mo ese yo fa makala kala le wasau le banga kiu wakau mai le banga kau ala lango peo foi a wai kelo foi la fangau a wai fo ki malie le lo fa tai ya le we stato vala au lo to fa mertato fa soa ya ma lo so fo menu nei time talo fa so fo menu ya la sunga tu foi ya fa foi le sunga ya ki la alo amata o the stuff ai o manuia me uma alo tu lo leo pe ona wa e fia wa la ta foi o ma lo vai aso yo ia pulanga nga po muli ngei ia o fia hoira ia le ma fo fo uma nga do nga yaso le o so ita te milita amata o le pola sa ia o le pola sa nga il pola stuff wa ulai ele fai ngalo nga po ba ngi fa ko o le ala o ke fio vili o kama ia wa o ko du ma sengi ma po ma nga va ia o ke le lo wa nga ko mo me nga re ko por para de la ve o nga re ma ko ngalo nga o le ala o ke fio vili ai wo mo moera o ri o le ala ma fu anga le fa o ke o mo ki ngo por para vila aro ki fio o me nga re fa ko fio vili o kama ia ai o mo mo ora no grupo ia afu o sa o le te vai tau tu lau tala le vai sa o te balo filipino le foi tu por me va pe ni sino tau sa le ya le nga sa no foi le no tau mo ai pa kwa pa ngo lo ke sa le nga umange e fa makala mai foi le was suia kele pe kolu e pe fa ia expression nga fa ia filipino le nga o kirina tenga fai mai nga ave ave tingo ia ale vo tu vo le si ainga ale ko vo tingo so o kia le ka mai ho ngi nga ka ri le fengo me ari le ia ore me si le ngo va kai ia u yo le ha ngar me le fa fo ya nga u ye ka ngo ia vai le le tingo le i ka nga kai i le merengo mo o la fa ia so e ka kaula nga fai pele me ia i longi sila ele fa pele ia wa ko ku fo yo me ka ia sa ia o ia ku nga le fa pele le o mai wa nga le wa ki dangi le ke le fa mai o ki le ko le wa le angi ai nga mai
Ya, te leo si ainga pe le ini si runga. O le yo ni. Oi, okay. Isi va nga ho ya ngai wo wa ma wo sfiro ai. Ya ura ye lo ngo. Ya. Kake manga lua kake manga yo mai ka kiri manga fo ya. Ai aku ara ye le po lo songa re mu mare maroka inga man kurang yo mai. Ya, ka kiri manga uka ika ole o mai ai pe ya wa o me ye le fa pe o kuye ke ai le ma o kuye pui ai ya e mawar ma ya kai pa e mawar ma ya le mawono nga kinga inga ho ile pe o lenga o makala i fo ile urang on ma ya lo ko ika ya nga ngonga fo ile ye ya si ko ki si o mai si mas Ape o mai mare oso lo mai Samoa. Ai ava pero la o mai ma kamanga fa sea ma. Mo isi mi pero ya o mai la o mai fa sea ko yo ide. Ai pale le. Alo la. Alo ma po karam. Ya. Kaya more. Ikaya bio se vidia ku ngan ikaya. Ya, ya malo lo le ya. So lo mo ya tamman to fa ngalo ngana te to mo eri. Abu yung pa ko nga po. So kiri ofang po. Yung aro kibili era ori ile so po ay si pi ang aro vea si ro ori ia pere ai. Ya kasi niya o polevang sa se dis. Asa. Ya pero si me ya manguyang ikaya ya lusunga. Aftai, tai lava. Ya lo teletu. Ya ka pena foi. Ya. Ya ajo. Tata novo i nei mta upo le tai hao. Ole ua amtalia le so nafi le ua amtalia yo na fa malolo ila to le fe tu ye misela va ya ngai fa foma so fo malolo ina ma onga. Alo se fu ta lova. La usonga tu foi lo va se lua. Tai lava malo fele se lo va la. Ole lua kungi o kilangi. Ya fa malolo tu te ole fe fie final va ngal. Mala yo mo po kalabi. Aftai. We venga po le fale. O le ko kikiaru venga venga. Oh, ya. O le ko umanga mo singa vao. Manga ya lu ko karami ma lole. Ya, fa longo kwa ya le. E ka wa va ku ka sanga ki o fu ya o ku ya. Ya ko de ka dia ma. Siba. E ka wa kario kario mai ma ko we. Eu pensei que eu vou buscar mas vamos ser, mas vamos. Ya. Asa, ya tapena tu lo so pa wo ila no ia vat. O que ma ko fa ngo kan ma ko pa wo. Esa. Malo. O to fia la ese mai na te lo va nga nasa Ya, o fa longo kwa, fa longo ku lo por kala pe ya. E kawanga va kurka sanga o kaminga o le ulu fo ngi o re ngi me o ma kuiwo o so la fo ma ida ko yo mo esa o mo fai tu yo lo to wai o mo fai tu yo to wai nga o mo fai tu yo fama oi le ai o va ma ko ku yo fama ya o le na e o ke ai lu ngi yo le fo pa war mere ye ya o le kuinga o mai o le aso makala ia se mo ko maria mo ke ku ma ko le maria vo ya la ko function malo foi o dale umi te masa na fa longo yeso umarta to ritio o le foi a wala na te fa longo okay fa longo i lungo le YouTube o lungo le YouTube lo ke video ko le ka fa sanga ile leia mo maka pui io lua manga ia lua ula fala male le si me lengo va e qui manga ia o ko le me ko ai tu foi ore me nga ke va ko pu ala ku nga o ke alu taxi por me o sa o me fa ia le toi va ia ku pa o ta vu mo ava piol tamala ava taxi
Au lau sunga le malanga e fai ala oe lo fuspa. E afa peltina le malanga mai a no so le fa vola e tava le fai fuspa. Ya malo la. Amune foi le tu e tonga luenga la fenga ni yaso. Wa nei tu foi. Ya manui ala varo ruaso ya. Alo fa que foi. Ya wale fa stai lava. Ya fa so fu. Ya o tata wala una mai o kilani. Ya but tu tato YouTube channel na lo tango o mili YouTube na o mili fa maulea. Lan mumu le fa mole ye o lo sa fo na stato fu tom finga. Fatalo fa stato wala uma lo so fu. Ya, seguro mo lo sunga ni tao. Tu ya, vai, o me lo sunga ni tao. Ya la mo ya fa tai. Tai lava. Ya, ma ele ma velo fa sol ni tao. Tai lava, tai. Ya. Sao le ya wa. Mo ya le. Ya ma ho nga ya inga le mo ko kilani. Ya me se ho ni ku le. Ye ku ka ku ya. Ke wa ye afa pe wo. Wo ma fa ku ma. Ya la me ka fie fuolo ma. Yo ka via ko fa pema ukilangi ako fio Samoa so semela vale le ko fio mai. Ya Samoa. Samoa. No ko lo ka ko ya ile le ola fa kasi mele tui. Mal fa ma ya mo. Ya wala volanga ka ko ska ya kula fongo ka ko fa kui. Ya onga ka ko ngo yo ba wa nga idunga. Lo sala mo kupu ya. Ya ale ai la se mo ka ko ya ku fa be se ka ko. Pero me ala, ya, vou arque mi gato que eu leva até sem meltui. Mas fama. Mas ele não faz só ele passa ele lá mais congolês. O telefone Ya, money. Ya, sabe ele já vou sumba. Que ele é por lá levar com a fenga faia. Em fango fa ku ila sumba. Tu foi? Transfer me não passa ila o telefone. Transfer me so waka fa mon mole. Mas lo waka nga fe ngolo pas transfer me. Usal passa ora ku kongol kingo tangata. Mo le ara ita to mo. Nga passa ko lu masingi i ele ese passa Sa ole. E palunga la wala la uki ki le a pola ko nga fenga le ka ke ma ho fa ye. Se wo o yesu su nga tangata. O yesu su nga tangata ya ai ka ku kalo ai le ri me fa sino manga mo tanto. Moni. Ba fa fo ka ku kalia le tuima ya ai ku fa mo boya ka ke fa pe ka ke nga kuinga ka ku vola fo la ife ngi yo lam. Moni la. Por ka pe nga tanto ya wa ka pe lo fa nga ka ku fa nga mo fa nga tanto fa nga ya nga mai ya umi se ka mi ka ku ke va ya ka ku ma ku ka ya lanto. Moni la. Ya ka ya ka i ka ska ka ma fa nga nga le fa ku ya me fa ngo fi nga la pa o mi me so va i ko ngor ka wa. Ya ko lo ya la ya. Ai malo ai sunga mole famanatu malo ho do sunga mo te au ko mo ni yaso. Ya famu yene tu lo nga venga. Tai la mo tapo inga ya lo ftele atu mo ni yaso. Ya tai la. Se fu. Alo o ri sta to wala do leina ya. Ata lo fatu malo so fu mo ya fa tai lo on sai mai. Ta lo fa lava. Ya ele a faina. Ya ele faina. Ai la. Ya Sei fo mo luia ni ta fo. Lo so fu fele sa we lo fa au. Yo vela fu ni nai. Ya, mo lo va do sa no mai no ta fa so. Mangaya re po kala ni cha yau. Ai ala kwa so uye manga ku awonge ke ngai se sinangalo se kasi. Ke lo wa ye manga. Ya, o ko kere wa ngai au bilang ya. Lele. Wo mango kana ngoi. Ya, o sa i mo ngi kau sanga. Iya. Te ro ai te rungo karu sanga te yo pa maki. Ya o. Ma peri pure ala no. Tangari ai vale todo. Iyo. Ai o sa ia wo ke ro ai te yo o fi ngoka ia de te e fio mai i la ronge.
Ya, pi o mea nga, i si dia nga, payar ki si masira, kaya do nga, inga ya. Pero ai mo le. Iyo, e ma ko ai re ai ga, ma ko re ai ga, fa ya sore ni. Pero pekewa, kapule ola yere lo fore kuwa dia kure, de kausa. Iyo, ya, ko ya dia fore ki si basi iyo nga, fa dia nga. Sia iba. Moko. Ale ne ya tau sanga le la felo I tal sanga. Iyo. Ai, iyo, ole maka pure de. Ala fsilila, ole yaluna la sauno, la fsilila. Ai fa fela mo mo fa mo mori la fo mai. E au ala mai. Mai lunga. Oyo, ole yang ai e kawangara fo mai ba mai ra. Wow ingala e lo ele mbongyo le lo fa fa ngare wa te yo vai ka usanga de ka ko ki. O fai me alo. O io fai nga me alo fa. Ya, no lo piden alo tatu tau. Ai ole pulanga le farongolonga ko le fisuia ingo o femanga inga mai samo. O e lo fanga o mai de vai aso rea. Vai tama mai. Aso lo sufiku. Ia vai tama mai. Ole mea na le kemingi o makua confusion na le merere ye. Ia. O nga fo I o le te so ka ya kuma ko le New Zealand. Ia. Ale fa mai e ku mau ar fa malanga le fa nga malanga nga sa le so rufu fiku. A ole fa longo ku le sa nga para mia. O fa pe ole so rufu fiku. O le ku le so fa le. O bien o mai me nga o le ka o ringe yara o markeming o re ai fa ya mo vi sa mo ia fe so ka solo o fere me sa o I ke foi o e mo ai kai pe o me va de ring ku mai sa mo re ka fa va de ring o ko ngi ka ka ma o re ai de se va io le bien o re ka la solo ful fitu ngai o fa me sa o ya le va ale New Zealand io so fufiku e no winga la fa pe mai o nai e fa maonia mai e New Zealand no winga la sa wa a tu la so sir fir va ngade ia ma la yelo vili ane le wa o tato New Zealand ia mta fa pe ia so ta yelo ofisa o le consula po le komsina ya wole le so tai pe ia po la so la to tala pe vili foi sa mo si akila ofisa le New Zealand sa mo Io wa pe yo ingane nga wango vili fo isa mo ma ko ai ola fo yo I fonge. Ko sia ki. O le fa ko ruai de nga o ai de official. Asa me o le lufu fiku wa sa o le malang. Yo le ala pe yo ku ranga. Si me wa de tai tai. I total no foi pa mo stala lo watu. Ia walele. Ya, manuia. Ia walele, manuia do aso. Taco fera pe calçada. Ya. Se voia. Se va. Ia sai voia. Se va. Atalo felicitatu pala malo se fua. Atalo fatu, alo se fua. Ia. So ho manuia tu hu. Ia, so no moia. Lewo ko balawa. O ngole stamanga sa kalango mai le. Malanga le sauda sulufu fitu. Ia. Ia, nga fape nga foi o le ilo wakari ile sawai. Nga walaula ia ile. Mai asunte ni. Fa ku alu e siaki le official English I Samoa. Pe fa ma ngiel malanga le nga walanga fa mo ngol malanga nga nge fa mo ba ale wa ngi. Ile lola pe fa fenga o mai o ko anga. Ia, akele walu akela ko soka ia le flight center le fa iltike. Afa mai le ai e fa ka al malanga le ka ofingi o kangaka ai al malanga ai ave o lo ai Samoa e al ba ai ave o lo ai Samoa ngai sa un malanga ngai tolu le fias nga o kangaka la le ka ofingi Samoa e le o
Le va ale ko a ku la sofa o te sema. Ia. Ia. Na la ko alva aye alwa e pero po angi be avec le va ale sa mo sa mo le me ia fonctionne ka o nge sunga si de lai. Ia me ko si ko la. O sa ia lu que comme ça misère e ia la. Ola kala va ver ku ngai si kamale ta ki mga mia le na la o sa ngia la o kari ile sa. O ko polisi tamale wale e muso mai na ngau kila ai tauna ri o kila ni fatali la na malanga le masamo sa o e tauna i wai kato ya a paulan me sa ole mele ngo pa no wai ngo soka yele lo wakari e yele fom ngale ang sila le fa kum e kapa mo ko me tolu nga lau me tu fue ngo mia ga kale malanga masamo ya o va soka ialo ya ke fa mala kama le samo o ke kiriki ya kulang pel fongi mera ki kilo ko le fomu nga mo kiriki ya kule email nga la ko ya la ko umaya le malanga mai la wo yel fomu nga le pa kumu masa ya sia pa le langa ke wa ko fo ya samo le fomu nga mo yo kila so ya vale late pa va taitele la ya viene tu ya pa ya la vai fo stato pese como tu stato musica taiao o fianga mo penino te fau taimi le to sfulu tonu minuti on ta le sfulu ta lo falava si fongo le mua ino poi sala fai no boto te pari la tua sibio polo peo te no at ela ona aune aune do eole la au sua mari eole su como isilie o tu tua nei pia ita tonu ole fare mari say my darling to far tini leo tiele hanoi lenga lo la wa mi fa feel lost te mana tu ala umasa tele le fama tanita to far te ala bele totasi to
tai le te vale me lutia de talo si fulu si fonga mata ko fie sunga ya si sua fa matai al pati te wa pe lo sua fa le to o meta music o le o le na le tau te lo ai le to ina ya ai mo sunga ya al pati ya sun fa tua ya wa le sina va pe nga pawanga sua fa te lo ai no al pati le los fai pe na al pati amal pe ni no te fa malia ya o lawi lo ai ina fa ilima malon si fo ya o le li potia mai ale na sosan me sta si fo o tato tunu le anga i mai le polilua le anga ia tipo Wellington o lo mato ai kilia le wala ale anga i mai lai Wellington anga i nei polua ma le alu inof ya o lo wa ti tua le alu kusa le wa tawa o le wa wi fa ala tua i lalo i foi tawa o so i tawan sa wele ke ne puru o so mai i teimi nei ia ono tūlanga ia o lo la vea ta vale li tuala le o mai ia ta vale mai Wellington ia i vainga tonu le fai ia wala fowia ia pi fōringa mai o le wa umale la vea ta vale i le luatu le i tai Wellington i tai au ia le la vea ta vale li teimi nei mai le sau mai tai ia o lunga sau pe anta tala no ai ia o le lava ia i fai lo le awala la lava i fai lo le awala tūlanga e pe ona wa le si vai ngale tate mai taui a me se o mo me lo papa foi e fasino ala le lunga le motowi e manino io le fatu la ngana o le ngoa o le pitonu e te alu yai ia male tusi o le au e te alu sa o le lei ia male lei foi le pi o fa pe e te alu e te ofai e me le motowi anga i le pitonu au te ofo foi tanga tele ona e masani le awala e whaingo fia ia e me se auto levon fio i lau whai lau tala e sau mai au kilani sifu e le te sau konge ki anga i le taulanga au kilani na e anu le anga i sauti o le lave o wala na ina ia peila o ula te le masani ia ila walu te no fwoi Wellington e te tate fwoi le titilo la wala te titilo lunga la papa po feto nuna au awai o le vavela mimilo le anu e se anu novsioa ma le halu le taulanga te ia wa esasi o le sila mea matautia pa e sau mali tu i sau te na e sau lo le mi milo i au wala taloto i el moto wei e alu i sau te e alu le sianga i totonu o le vave ia e whinga tala i istarat ia pe o pe ala usunga wai maasani fo ia wala i whaingo fie na usi o le tūlanga fo i le sau tele a le la i le mu fatulanga i nem whaina e wa aim whai tau leima e whika ina lele a wala i tūlanga e alu i ia ai pe o le winga na e foi le ala na veta vale o sao tele ta vale matulanga ai lolo le mfaina ofle ta vale e ta wa ia ta vale ai lolo le mfaina na lu ta vale le manga ala le walu i tu upe ta vale alu le el to le liu mo sisi va nga o wala le o to nga venga la ata nei fa fo se ta vale to afe e paula le me foi le tu poi o le la ver ta vale ia talo fai o tala fa no i ainga pe ana veta vale nei temi o le tato te alo atu ia i le tau mawhanwhana ma le Christmas ia ai o le tūranga nana wha manatu atu ia watwhanga solo i tato tunu o le fōa matana tumu lungo awala ia i le tūranga o ta vale ia ono le leo tau mon ia tau le yaso ma vita whaonga o le vainga le longo meta o le tunu yaso ia la tu dungo tato Facebook ma le YouTube na umon fa sa o tu le aso le YouTube sfuru valo November a le Facebook ia le la tau fa sa o tu pa wale te e tape la to eki ia fa malu do to yu sa si vo ia unita ya tu la le a mon ia a fa pena to fa fo to fa sa stemi ia ai ono tu langa fo machine ia to watu ale lima tasi ia ma le valu ia le pi mal fitu ia te le ko ia no mai ia fa talo fa tu fa malu ia tu fa mga ngona ia so to fa manatu mo ila to ia nga va an malanga ia kilani la so suli mo te sema o va nga ta wone tau ne utang ia mai au tu ia lua ma fa ila test le siaki ai tu lo al puisu fo ile va vai ia auto fitus furu lo tu la lo malanga o va nga ta ia ma fa ila malanga ia kilani le langa i tato ai las fai po ponga sa sfanau fono fale kalisia fairunga a solia ia inga ia e sala o e maole o tu le afeta la lo sala i ponis fam sala a fa salanga fu al malo ai fa malusia la leu so fa fo mai
ye tui e fai ngol va so nei e fai lo tui e fa mai tui mo le fai so stem ya so se fai mai e te ai ia afa pe e fia malanga ia so fuli mo se te sema o va tu i lo no ngol le lava no e fai tui e lua afa pe fai nei lo tui mo ia ma fai lo tui lo na lua po la se fulu te sema na la lava ten na lava ia ne te wa e pe fai se reunion o to ai ngerunga po ni se malanga mai e le fai la malanga pe ale ai vai ia e fai foi na tu to no telefoni le pas le New Zealand fai il fa na we fai ngo fil fa na o le vo te le sia kia um fai la tu le telefoni tu le telefoni ele e fai termine ono lo pisia e umi stai mi fa tali wa tele tata la wala to mai ya lo mai mai lunga termina la download ia ai o no winga e la mai le warning ale fai e to fai this time ele va pesi ti pis ia pe o le vai na le wa fa manatu tele tui ia ai to na ta to wa ia nei por rua mo Wellington awane ngalo ia tato por kalambel na lua tasivalu High Street i Lower Hutt ia le nai va lua i le Pacific Health Service ia mantato e kalesia Katoliko Roma ia la tona leo ngaru rue fatasi wal fatonu ino tato tui ile asa ia fatonu ino ile asa nai fa pe amatatu le tula lua ile oli pe mai ia tau mftanga le oli a mese foi o to nai ia malotu ia na ga itao to le fa tui a mo nei ia le sto nai ia lea e fatonu ino i e fakasa por rua ia i nai Louis Grove ia ma o le waitangi rua mo le nai whatau nu o e tātou tui nā, ia peo na watu, le lava taimi whairo tui mo nei, ia whairo tui lo na rua, ia te sema, ia ona, ia lu, sa loto a le Christmas. Ia, rangu muli le molis po le whafsili mai po le alsa o ngoro ingoa ona le, se so lo mai lungo le Facebook. Ia. Pero ngotu fue, ti u, fa u e. Ia le fisasi, ia le fisili mai nisi no Facebook, mo le YouTube po le alsa o ngoro ingoa. O le ti u fa u e pauara ya na foi e foi ngo fi jo le tu mal foi e tata le tu le foi mal to e pa le di lo sua fa mal tamale tal le capi e mo to tamale to mo wa fesile to por ale wingo le ma e mo le wingo lo na ingoa fa ingoa lo tama o ye o to mo e tu se to mo tu se la unha mo le leo metto mo metto mo la o ye la mo mo me ole ngo le wingo tu so tanga te la unha mo to mo ya fa ya na tu fui a te lo la tata le no o sta male to mo ele lo na fa u sa ole ya a lu de fa tau si tala ngo sta male pe lo na fa u to na fa ya pali ya e ye le mafu anga na le na se il est ngolo to mo le walu fa pe le walu ya le folo lo ta ma u si lo ta ma that le wingo lo fa ya u fa il ta ma o pa la ngi tina le ile a ta mo so tu tele yo nai ya pari ya le foi pari il si numero fitu le pis para ki le o woli o la woli pe la le ta ma sta ma le Daniel Leo ma tu Daniel Leo sa o le mission na foi le misiona fa ke usiano le ta milo lo o ma tua fo metto mo o le mena na masani e ta masa mo ya ma tene palangi ala ja le ngole information web ya no le web no di sa mo ya masani tene palangi ya o ma tua la na metto mo e ma tua fo na sta malo Daniel Leo pe o talanga na o dai tam sa mo so pe o le o mana tua le ina ua taunu atu le waiwam le tasiva valfa e stemi o tasiva valfa valima na fai ele o meo te aruai o toi pul ofa te le aroi o walvaenga na otu na watu le latu feo le tu no langi na tu o ia Afrika tu te na tu i te o fai tu lautala lana na fai e to tele maton tu e hoi na o ala le si vaenga te le iarua e fa taka le ta ul mafuanga o mafu fo le o yeso loto fo le te alu ya lua e mulisia wo esa o pe fo linga fo le wa mai nei le mission de oi ele i a to a se lo pasene e lo ma fo te alu
La so no termine pe to te pe to sa olo firinga pe we. Sa olo firinga. Ole sa wa, ele ase me se. Pe dei po. Se foi a wala le li vai. Se do Afrika e poronga. Po va penile e li ona yo. Awana na taunu watu mantua na umalole wai wem so atu ma fai pese na e kinski. Ia na watu ale temina atonu la to te po fese me lo e matasinate. Sa fa fia la i le fo le mana ia. Po aso sa fa ia la to pese la to pese kinsiano. Ia o pese kinsiano o kinski te le pese vo te mana tua mai a Jesus loves a little. Yeah, little boy, little people, or little girl, or little boy. Yeah, man, eu pensei nessa fafia ele fo. Yeah, mas vai tu já tem foi o tu de sunga tavale na vai então, mas vai tu o UFC yeah, na so o tu ale o tu o wembo. Man, eu Samoa na tem olha tele o tala o langa le lei sa ia vai tem. Le o tele io so se vai a leanga o le la vele le tu foi per ne sono a o ti fa se tele la mi milo o buie va lo tele fa mo le le o so ya so e tala vo so o me na sa agua il ma le io skedi la e auto vole le atto tu lo va le se me ela tanto se fa minuto jet ma lo fa fuori dato tu no valo Umatu tato pese na la ri tato wala ule tau fai mai au na suia to lo tato bo kala me ma lo so fua lo fio au do Europa oi so nuia so vai a tile lai ai la na ftelenga lo vo lo ko ko ya so ya ba ko se fa kai ma no ya to lo ko yo ka ko tai la mai ka wa kula wa ye so uma ya okay ma ka kula wa le kele o
Wow, no fam kalanga pa ile aso male aso. Sarsian pam talaga le. Yeah. Yeah, me le yuma. Oh, ye va taila. Me voy a pillar mi kamukala o le cheso kale no po akala pa. Ya pa kai kale ngele kuo mo tele kama ai ga ya kuo. E mas kam ko kas. O vai ko me ga sa me sidira e pe o ko vai le vale le nga pa u vai. Il bobo. Ngi no la pero po me ga i lao. La ga kama sa mo yo i fala po de ngo ko ye la le do po me ga va ye la. O me ia le sa fa ngai. El matonu vai tau mu fato a tau fo le tuto tasi. Ma no se vo manuia. E lo ftalega fale atua e manatu na e mawe e lo sunga male tina la inga le so fo manuia le foi fa lo ngoto ma lo sia lo si fo au na la ma lo sia ki sai dia fa lo ka kon to ko pa pa ya ko vai pa la e pus pa ure ya oi toi moria tu la fono ele ne vai tau ma lo si tu la fono ale na ya vidi leo talenga ale toa e festo tala ma oi boani me o tupu mai na to pitonu ya e fa tai fu tapu ai mai ma fa mon yanga i tatu ofisa fa salau o to tapu i ngale e lai ona manuia ma malo atu ya mato nei o fo sunga tasi wo ati le malo so tasi ya no ro to tapu i tu tien malo le witas Kalau kau kamu kasih yang boleh pergi dia tu mana tu, so saya rasa mereka kerja kalau orang pergi. Iya. Tapi kalau orang pola lupa, mereka tapi kau Iya. Wai sauno ina fo ilo ftalenga ia ono le pio le ngana le na le sanga ngana ia tatu o tunu ia la tau sanga e tele. Ia ai ono fa pe e mamao ia fale alupo ma pia ia ai sila le map mal fa ta otonga e pito mai fale alupo i New Zealand ma Australia watu la va ai mo tau watu fale alupo no le se wafuna rotu le afe ya sautu oi kapeta mumuna o pe ia tau mo to kapeta mumuna len sa vale i el vaenga le i pida section i Wellington e con place no em tautia vole fainga le matonu o le tumalo ia langa le tulanga foi le van foi il fa fonga ia wow o la foi talenga ia o te tausia ia sua fai tua i le paolo e le tai meli tu ale e tuanga ia e tu sale va ia fale alu po tu mai lua ai ono le fainga malo le o atu te milia ia le wa le ona fa pia le mai o tina le matonu o mo servo a wala lo po se pale mi mo le sa mo o tu lo le matonu e se te mi o pale mi o te le lo ni fa mo bongo talatu ia ai lo po se pale mi mo le o tu lo le o mo fai ona malanga mala tu e se tu matu tu malo e pio le le foi se mau para do povo oi sa para le pa ia o fa sa o la ia na lu a para lu po mo pa mau ke ia pa kasi amale la na lu la wa ba ko ia na te sila tu leone pe o le kiona foi le ia e pe o le e foi tala foi le fai Nazareth la se me le ne tupu mai Nazareth au inan fa na wele le fa o lo tanga tauma ia le ga mau misteri tai mo la mai tai o lua lo matu ya so tau nunga toi mal tato por kala mel atal tai au ama tato pesele ia o le lavan fatuina le pesele mai si mau pese tele ia tato le tio ia o le la fatal novel por kala me o le fa malo mo fatunga sunga ia lea la ifola lau vale sua mai el pesele o lo ia usuina ia le tau nunga toi por kala mel atal tai au ia so o toi lo mal tato fatal tanoa
o Australia o ia isi alo ne le tro tai Samoa i toe poloma Sila ile to'o e tanga I ile ata Me I fa'a mamato I fofonga ai whai mawa ainga Tele atu nuku o le lano langi ua pule ai saina A sana uta ia tonu tai ai olo uti ute Le pa ua fau salata la fau ua solo le fanute Me a le whaatasi le atua a o e tau tai E mata la fua e leo leo ina le ai Me I whaasase ina le whelanua I o mea e tele Ai ale ma whai o na tutongi Ua awe o ta ele ele O nai au mea sina o le ta tofi mai le atua O oilo le tau si mea o le samia o i le vau matua A inga manu ma aua e te whaatala noa Ma ai mamao ina I whanau Ma tukulanga lalo waoa Maulo wale malau a soa me I motu sia Ta te mativa whesanga I ai te te o la fia fia Wa mana tua o mea uma e I lele o ni auroia Samoa I toe poloma o te fia e whaero atu na tunu nei fo I taimi ua maua lava noa e tana noa I fo I le tofa ia le ala I fola lau vale sua ia o te iloa ia o le nei fo I whaila unga fo I o le tunu ia ua loa fo I lana tautua le tāleni o le musika ia le ngata fo I lea ia o meo walis whaasana lau ia te au lava ma le whaaloa le whaatalo whaatua I lau tofa le ala I fola maloso I fola ne fiafi Ma lo fa te tele la va ia o se masalo le nga fu le tasi e la ngona lo le nga fa ma lalo ma le nga fa lalo tele ia ma le ava tele te wai fa pena fo no fo fa tu I lo stunga tu fue a fiso ia ma lo no fo so fo mo ia ma le langi ma ia ma fa pena fo no fo fa tu le pa ia ma lo se tantu tu yo no tu langa fa lu peru peina so se ta fo New Zealand ma te ro fo fa fo mai ma lau whaasaunga nei fiafi ma le whaaloalo ma lau lau se fo mo ia ma le langi ma. Ma lo whaafitai a tonu o nai
ai o malu ma le tau ia tau yo le mo tata no ne fia fi lo longa ia fenga manto Wellington e faftai e le o New Zealand to ia na ne ia Wellington ne Polinua ma le Hunt Valley ia yo manu ia o tau ma le tau na le fola ia malo o saudonga a tu fue ia o le se lau posene le matu tau termine vatu le saudonga ma fa fo mai tantu tu a se va nalo ia la puta ingo fo yo ti munga yo no te ulu le so anta ia po le fiafi pa solo tu il fa un vai so le weekend al termine wa se lau posene me o ma vatu le saudonga o ia mana ia faftai ia le yo me silio nai manu ia lo to fa pe tau si ma le ainga ia o lo manu ia fo lo mo nei ai avatu ia lava no atonu ele lei foi tau to ina le ale motu le pau i lo a mese mana ele fai lo foi a inga mes foi o afio anga manu mal fa lo alo le fola ma lo fa tai ia o te masalo e o te telefonu la sunga tu foi mo la na fa foi le vinga il tanto te pau langi no nia no fa auro masalo te tele masani masalo e tele le o te sile fia a fa tai o mo la no e o te whamasa ni mai loa o le uso vai ako pa ia mo sa. Ai, o lea no wha auro ia mau telefonu fo ia Samoa te whamaru wantu lea leo lawa iau pa ia mo manu. Ai whaftai tele mo le amana ia lau sunga tu fue a piso mo le malauria fo le fiafia mo se whatanoanga. Ai lea ono le tātou teimi ia o le whaaloano ia o ono no fa na wa mo ola i sata puala vatu fa fo mai tantu no le tu malo ana sata puala ya a engoro to mamalo tina va inganga o va yala ia pia ia fa pe foi fa le monono ia pe ia onai a ingana mo fa lo tunga tu foi malo tai e sa o le sa nonga ya so yo ta onga foi sa mo to le titi fa longo tu e pi ia fa tunga le man ia lo si fonga ia ma upu foi o pese ia o te mara tua le pese ia tala i fe e pese ia lo to ina ya so ia fa tai le fia fi le wata tala no le ile fa ina ma nei wata fi lo foi ma tala no o le tulanga o le taleni o le nganga le porkalame ma le ngol porkalame o le fa malo mo fa tunga a le fa malo mo fa tai ie na fatua tato pesa mo ia me se o le o na te u ya o tole o tala ya lai pese e te tonunga upo tato ngana o te malu tono pese ai lau fetelainga po lau to fa le lai fola e ma fai ona e sa no el taleni musika le ua i lau sunga foi ya po lau to fa o fena amata mai ai e ini tua a e taleni le po o ele na amtalia mai lo ai ngatulo ma lo fa te tele tu foi fa te tele lava pe no le umane nga fa ma lo le temi ona o le amana ia o le foi fa te pese vai e ai oa ai mo ele leila u sa no nga e se le matango fia ia mo sa foi o ma sa ni tu si ia o fule tu e vinga e o no le tel no taleni mo pes fa Samoa e ai langona le nga fa lo fa te tele ole tali tu ma fa lo ia o ta mai a soifua mai o te ola sale le ai me uma ia ai ele fai asa na fai pese tu e pi tu foi se o ma ai o se o ma sa ele ta lendi ele a ini mai le ki suiki sale se sia o pese na ele volume 3 ia na ele pese no fatua ai i taimi le vave ao ia le yusu foi ngaruenga o ke ma sa ni na i tu amata mai laso o le ukulele ia o te rei lopo o le mele o te tali tua ia o te rei lopo femena onga mai hei e si o te mahalo si o tufu e le lei ai mea oma o le whaili ngutu ia o le whiorolo foi i le pū sa i se pū sa i o te rei lopo e whena watu e pū o tui o si o te maha ia se i o i le la aure la a usu po le mikulini ai ina ola titia ia o le ki tu fa masalo fa fo mai la to ia po lo suka foi pa fa te mai te silfia le to langa ki ta o le ki tu fa e ma faina e ta ina ia no ma se ma le tu o lima na lo wa o ki tu fa salu e te watu ala o piano mai ki ta lo seki mai e vanga na wa e tangwe o omi fa ta sia o mai amata mai ile tasio ile lima ia a fai leisho no wa umsalo a ta lor ki tu fa ia ona fa ngale na lima wo ina so yo ina na mata matai fa so solo ki sui ki fa so solo songa sta fin finaulo e o matele te me ola titi sa fa pena a mo to mai ta pa mato malo lo foi va tu fa fo mai le tuno e sa o ta mai mena
o foi le tatachi ia pe se family anga pe ina na mata mai ai o tali tu le pe family ina ele fsiri tu foi malo ono winga la to ina tale nia me fa ili e pe yo o fatunga la pese o ena amtali na fatu pese pese to ia pese to ina na fatu ai le isu ia na usu ele se pese na fatu ro tama se vanga na pese sama sani no su ai fa mai o pese foi la to vai tau o la iti la to foi so fuanga ia o le o te manatua o mai isi pese sai su suina o ta le ni foi vai tu lo sunga tu foi ia pe le mo se ava no isa mo fa la ro el ni ta le ni ai ono tu ngia foi pisingisi ma mangalu e no mai nei ia mo ela no tu ni sila ma fa ta no foi le fe se la wi valua mai o le valua ia o pese umana sa o tu sia ia e ni fa tu tu ai sa tu sia fa fa ta la e le kare si skriso lo pe so tai mai ka nata o fa se au papalangi ia e o no fo ia fatunga ia na laino tango so e fesu ia I upu ia mo fa lo mai mo tu fo ia nga fa fa ta la ia so tali tu le mo fa lo tu fu ma lo fa ta ia le la o malino o lo winga la to fa la fola na e pese to atasi na we o mai nei pese ai se o fa pese na ia o fia ai ao le fatua pese ma vatu ma fa li pine o pese Maria ia o tali sa o tu mo le fa lo ia o na e pese to atasi ai na a o mo po ele si leo ia o no po ele le si leo ia a pe o fo ele ese le track e o suai ia male ya la tu le si leo mo le si leo e fa tau fa fe lo pa o leo va tu mai le ole la wata o tau sanga te si vai va lua na mata pu e ai lau li pine mo mo sa ole ia ole la ma sa no tu fu malo ia o la sunga lava la le usu pe se fa felta ino me fa ili o li pine ia ole recording mo na fa ile ivalua ia sa manga fa te se male e fa tu ta pu le fa no ia no latu I o te huhu o no mato mai malang sa mai sa mo Australia oi ana mato se tu ia silo tina mato fa mai le tu ia o te o levan fi pu esa te pese ia ele mo se no sa mo ai o latu le studio na sa ina o te huhu ia na ia nisi uso pese na watu o ia I to finala o tele masani New Zealand nothing ia o la leta o suafa ia ai na watu o te masani le samo na watu le to e fa mai o la me fa I ke lo suspe ia o so nei o uso ta o la vel musika tu fuela leta o suafa ia ai sa masani no tu lo fare mleva le ia fio sto nai pa el parti numero fale pe amana watu pasi watu fa mai ia pola fiafi fola sa bo pese ia o ki kala sa ia watu fa fo mai tulu o tele usu ala se pese ia ai usu a pese lauri ia la no te na pe ulai ia fa mai ia ke sa ia ke lo usu pese o me no lua o le e pesa vai la vo studio le se saina sa ta un fai se alo tanto tu o tanto so fa ia fanua Ioane mai sa ti to ai ia le panta ia ai ina o release atu le tape le wale Mon City il nata ia na matu tata no muli ia o anseto la le ta o ele anseto na ia la ulia ai anseto fa le mo mata no mai so o no watu lo si la pese o fia saulo e pu ela o pese ia o ma fanua ia o no ta un fai la ta to foi ia o ta ti apa ma pum le ngutu watu fa ia o me ala te ma fo fa e tele me ala no lo to te ma fa ma na ia pese ma fa ili ma le rhythm ia ai tele no le fa fa to no vai o ta le nil ta no la ia pesa fio lo watu le ia pe tele tu la ma le ia tele malo o le ala al pese mua na e tusia ia o pese mo na tu sia o pese na ia tu na mfata le na e sa no ia tala I fe ona o tasilna pese ia temi foi o ese o tala ngona sa ia no tato man Samoa ia e mo ilava ia ona I upo pese o lo I man Samoa ia e le o a fata auto ia tala Samoa ia msalo foi tu foi la fa fo mai la foi to fama la foi tala no ia ele o wingo boni la o la e man Samoa e mal tala tu foi man Samoa a pe o fatu sa ia le to o Samoa ia na ele polonga ia tonga ia mai se o le siva tau le tanto le maka me ia ai a fiel pesen na mo falo o pesen mo la na o foi desse peso e tono la uni pine mo le o pesen na ia o e mar pesen no tu fia e winga se toma mo no o rese mai ainga ia
tuan mato pisinisi mal mato ai tau sa ini mai dia tulu mato la suga tu foi mal fa po mai tu la matala noa ma ngalu mana te nari tautua no fesili le pese fai poi ponga le na te langina a te wi ta o fa pel pese na etusia o sa ole ya ole yo sa ole a fe se lo iva na lo sa si tina i o te ho ia ma samatonga lo fata se mal failina le apian te le sunga te nari ia tautua ma sunga mose rolenting ia samato vaenga sa packing le tau fanga na mai te ia pese na valea ia te nari na pe mai e so pe faino no sua fa ia ele so mai ia fa pe o no vinga la fu te la ngia pese ale tasi sa ulipine ia o le lava masalo le la tau fai vatu sa pese te lo fatu no le fai tatano ia ele sa pese ia paulo me te uta wa ia le tio pese pese o so ia a fila ngalo ile la tau fai la foto ni pese wala le tio mono po club fa tai o me malena tu sa le o manen tatano ele sa pese ta ale la fola ile tu nu ale foi te fa fo mai o le va ya solia o le amata ta to pese ala u to fa le la fola fa tai ole fia tola ni pese na fatuina e lau tofa pe a fai o e matua ia o pese o fatu lau sunga tu fuem salo o lata il se lau o pese ia na pu ia salo na le tools furu lua pea o lo ia nisi pese nei ia salo o le te vai tu fesili ato no este me a pe o le o tare tu e malesi fesili na o nisi o fatu ngo esa fai na vai nei tauanga sa fai nei e fia male tau wanga o le sawa ino inga po le domestic violence. O tau wanga ni na fia le official leo ma le matanga wanga almalo il pitonu le mate ia Henry St Mary's o Mount Druitt ma Blacktown. Ia o pesela na fia la le tau wanga fa Samoa. Ia ma saman malo el peso tasila na pese le ele I pu ina le femini ia maleano no e pese masalo tau no pu e wole leita tan no nga la to e o tau lo tu is au wat fo le tu e te fa ila ta le ni pa fa yo sta le ni fanga ti ai se feeling alo si mo se o te mana tu te mina la tu li pine le pese la le ya tala fi ya tu mo fata vai volta tala o tala no fa fo le tu te mina la tatia on primary school e lua tu lo pese le tu e pise tate pese e atu ai tate anu le on na vai tau ele gato ile to ina pe ona na pese le la tu lo le jo ma ki no le jo ya ki lo le du a ma na le wa tata no ya e ma fai no ofisili atu le fatuina wa pese wa e la fatu pese no ofisili ni tai mi tu si pese e ini tai mi fa pito a vo le fa fe fo ina mo fati o pese ma li fa ftailo oisi o le tele o pese ia o le falo ina isi uso ia pe mo bosu el fati efta ia pe fa pena foi el onda side ia fati ma ele ona foi silfia la tunu o tele nisi o pese ro fa ngai na pe fati palangi ia ona ole na macho ta to me fati ia al meu tele ngona ai mo tele tu I no sili mal sa nga tu foi ia esta te mai fo me la tu siel pese o me mo ian fa pe ia wa ia en feno tu siel pese ile loi tu la uma ia lo ama fa pe tatal no o tele fa pe tate o tele ngona le nga maula ai oi America termine o lo ofisili mai la nisi po a fe ia pese o fe fo ia mo e fa tu tu ai ni ia o no o le wo fa tala le talen ai le ngana ro fam talanga ila una tu spese ia onisia pese ia e alo fenga luenga po afe au e fai ala ia lo ma fo fa ia ilo una foi tanga tu pese malo vai ia e fai no tu fantasia pese mo memorize sale ia te lo upo pese ia ele tu sia ila no ia a me sel te mi wa e lawa e le langona ona o ya mal langi mo ma fo ngore tu sia pese ma fa lo malo tai o leo te fisili tu pese le ya tu no ma fata e o mina tu sia pese le fa fena mo le fata ele umia na tu si pe no fa tu au isa mo sa fa mo waru tu ila ia mo tão fai foi piscina se vai lá
O te ala tua walu fo I vai tongi sa whamautu en Eastern. O inana sa fausia ile the day star. O day star le sa one kata le so fai ia pa o fale atua le no fale sa fai pule foi sa mo te munmulian. O ina le sa tata ia tamatua fo tato e la umila. Ia. Ia o io pero ina le sa tata o fe atenari sala to foi recording la te fia ha fe puesa to pe. Ai le fai o no right. Ia pela no te no New Zealand lo sunga tu foi. O le tempo puare na New Zealand ma to New Zealand e tolu fa vai as. O le poa tu sia pese msalo pese na tu sia el poeta sim o maia. Ia manisi pese fa popo ia pe o tale tu le malfalo. Malo fa tai so malo. O le e ta ua ia o lo lava si fonga le su ia ile le maulunga o le ato le lo tom tu lang fa pena Ia o ia vole na la fa talo fa ile tu no mal fa fonga. Fa pa ua mai le usu te pa ua tu le ia pa maru ua tu. Le ia o ani ni au pese fo le na longa ia lo fo I so fua tu langa tau fa tunga musika o le na pito sile na mo o tanga te fa longo pe a mesio ni mana onga fo le na vatu ia o le asa u pese o e mana tua malo fa ftai le o pe o pese le e isi te le rope te maltua le te mai tau te tala voti lo so fu a isi te mai ta e so fa ia rula sua la sa fenga longa tu AP ina wa mo se no matu te se tu ai ma fa fi vata si malelia Ray Costello ia ma foni po le o mana yo no so mai tonga le iwa fitu a fe se la iwa fitu il te wila ia o le na mo ile no matu se lo e marula ma ta ola e rula e se fulu tolu vai aso o numero tasi ia le pesena I pes fatula ina tu AP ia o tala na rula ia te lo e na le tini Australia at pe tasi na pese le e ma wa te ia tulanga pe fulana e sa no sa e pese ia o te le lo tonu tu fue po le tonu me la ina e fi el pese pe o tasi na pese longa a fa solo mai luma il pese na il pese le uso e tenari ia o le pese na fonga ina tenari o le si pese na sa e o mal termine o lo mutu amo mo ai tanta pa tasi la male ia til fia foi pe a matar me ia ia nai sa sia e pe o lo no lo lo tolu ia la tau foi fa le nai me fa le tonu nai e pe la le o pese le fonga ina tenari o le mai si pese ta o luafe ia ma le pese la le video David Tua a o sa unia tulano fusuanga ia msaro tasfana pese sa matua I longa te mio ta pena sunga David Tua la fusuanga ma Lennox Lewis ia pero pese longa na ia mal tele o pese e o foi nei mo fil tanto tu no o aval au mai tanga te leitio e val au mai fa mai se ka mai au pese e le o le ia o no taita te o loto maula lo amo ia te muso te mana ta pe se istanga tam fia ia pe te mata mule ta ita pese mal fa lo malo esa malo ia o le taimila le we nei le we ngalue mamata na pu e pese ma vatu sa mo taimila lo sa mo pe nei tu a sa o le telefola ia o le lava vatu sa nga tu na ia la tu lango ina wa watu fa tu nga sa mo ma fa fonga ia tonu ia pe ia ele ai longa ise tama ele fia pe ia opo ia o tama poto ia tu lo nei te ufa pe ai ko fa ko ka kile ai pe a usia e se atali po se fine se me ia msalo ia o le no fa longo mo I na wa tau no tu pese samo ia se foi la ngona no mo muri tau no atu mo tan no mo foi toma ia o ngona masani a matua a tono le o mimita a le mita ma le ngafata ia ona nai taleni vai o tau fai ia le fata wa mare si me alo fa le tua lo sua tu fu ma lo fa tai o lo mai tau nei taimi tau fo lo we nei tato musika samo o le sau fa fonga o ai o pa leni mo taimi na mata mai ai lau taleni pese samo po o e fie fa tu fo nei vai tau
ia mari la ia o te loe pe o masani o fuata malona lo ia ese foi nei mai tau I tūlanga o pese ai o leo te o la fa na watu fa fo mai na tunu fia tele le foi ta leni ai o leo te mai tau fia tele mo yo le tele la tau lo ai tūlanga o pese fa nei no po ma fati fa nei no po ia matua ngā musika fo fa nei no po ai o leo te lo ai tele atu fia I pese Samoa o fa tunga tatou ia sili mai foi ni stemi pen fa ferna o tu sia pese pen fa ia eu foi lá pese el tia ma fia la van fa na va tu fa fo te lo telefona walo mo tam fa na se ta tu no tu pulanga nei tal fo fia música pe ona fa ma ni foi telo ni o alo pese li vai tau ia ele pese le fa R&B ia po de reggae foi po de rap ia o la o su I filo ia to ia ma opo pese na fa tuino foi esa tūlanga lei I meta musika mo fa lolo tu foi o copyright law o pui au fa tunga I lalo tula fono leo ia o leo o tam fai ai ona pe tūlanga na ole me what in el pese ya la foi suile la no I America ese foi ya o tūlanga pe ona oi mai ai na I tamari foi mana I uso pese mo ya ona tūlanga ya pe tūlanga na vatu sa no leo o montu ila lo tu la fon ole aso so langona te we fa fonga stay city ese sistema tala vota to le langia to isa pisi ei pese na le pese mo le vina o tu na mo fasta por makamaka me ya masalo na ia no tu sia tu la ia ile termina ele fallece ele puia fal tu la fono na matu ele tu si le stasio company New Zealand na la to fatawina ai ole pese no to uso ese uso mai Samoa fa ile ata tu la Samoa ele tu si ai la ro tu si ele o pese te lo por ale o le matu ele la sa tu si te lo iam fa e foi ngale ia ma inale no lo tauna o Facebook puinga ai ole ngona I tu sa mar city lo so tu fu ele ai se me ele angai masalo ai fa fonga te lo te fa fonga ele city numero tolu por volume 3 ia ona foi fa tu ese pese fa ta foi la si masalo pe a Wellington ele stam pese na le ta o so fa ia ono pas foi na time o te le o te fia pe fa uso esi uso ia pese de fa ne po ia so longa tu I ele tamai ngo ia man ia foi mai lo ai ole you know ngana lo te mau mai lo ia le mau sa le te le lo time ma fo ngam tu lang tu si ia le ole acknowledging pe fa lo le ana pe ma lo fa ta ole a sa fo tuanga mo alo pe pese ole tu ole la to tale ni pese fa ia masalo o te le fesi mo au le u fetau mo no mel si dia ia wa te o fa tu ata fa ia ora ele fo ko me la ria fa pe ai fa fetai mo le fa facilitu fu ia o le fa tu anga te lo e la vea ma o fa tu anga o fa awa o tale ia o le lona lua ia te le apese pe o tala foi le apostolo Paulo eu ia na tele leo I lalo lang ai to fuare leo mano no to fu ia mali ese a foi no tol piano fa pero no mali ese fantunga ai pese pe vo ia uia fa pero ostanga te falongo longo tele pese na I tamama tu a foi po uso foi Samuel malai ile meta musika pe o tia ma on matu lua penino te fau ia manisi la vo foi pese ia te langona le fanga tia malota fia e malia elo taloto I upo pese mal fatuina ia masi fonga ma you know le ol fatuanga foi la ia fatul pese mal loto antua awava pete tu siel pese I se nganga le o le nganga foi na tasi ma wel tanga ta pa fa longo pese ia peor fatuanga le mal da faita Mara, te lo mo mia tato tu nga pese se to ki mai fa mo se to ki mai ele mo mil pese vole mai ta pe tu lo ala ula fa tai tele la la fo la mo lo no ne fia va tu la no mo sa fa mo yanga mo no fa anga
le la to fola le tunu o le vai aso le o le o mai tato pese mai lau sunga yo tata le tato le tiope o sa o le a ya o tu la gala tu fue fa tele la mo le ia foi il tato le tio ya o tu la fa pulengo le tio ya mai se la lau sunga fa tai pe no foi atu ya o amana ia mai ya o le sa esa ili mai mo ya o te la ngona la vale fa lo ma le nga lotu ma lo e toi whaftai e toi mo lava noa ia ma te tonu fua la so swani nei whataloanga ia o tele nei pese mai mau o te iloa o le a mau e se tangata se langona lei se opposisi pese vai o lo e lei tuea a e vene ia mano te mo le tuelo whanga tele lava le paio se tātu tunu i au whangalonga pa ia le tue so se whanta pai taulanga e whaka fo ili lo sa mo i o le tūlanga whalupe mai te māma tina ia osom to fa fine vanto to pa ia taulangi mga whatautupu male pa ia tofi se tātu tunu ia maso se sata puala lava whamolmole tu kua whaponga mai ia ma ia lo ftele tu lava ia ai whasiri lo whaanga mo ele uso o tau tula sunga e peri whatalau ne fiafi ia peo se tala le mal whalalo ia Amalo, ua te tia ule vaenga tā, ua lea, ua fia uli pine ua mona whatuina whamolmole lea lai fola. Ia, o le mena leo foi tangata leo o le ivas fulua na matai. Leo lua fesu malim. Ai na tolu ia pese o le polkalamelo na lua po le volume 2. O te ilo ele iai ma se sina whaalongo. No toi foi meni si lau morfa lave o sa ule la tatia. Ia msalo ni sina pese tauto fasore morfa mo e fanga tia ise ngono se si pe a fai le tawa ia ta o tu fue tala vele a Paulo ya Timoteo to fa mula me pa male me alofa na ya e la fola fa fe na mo wala tu u fa tunga wa mo tata no tu facilipe fa fe na mo ni la to kopi ma di la ya o terminei mo tua te lo mo tua le ya se me ni sila terminei yo foi Australia nei a masalo e pe no fa ya le pai ta winal to mai mo se folan ia ai o le fu fa tu manatu ta filo inga lo so tu foi fa tel ia au te ona mai ni tato a pese New Zealand wa fa fo mai e pe no foi atu o le vili mai tanga te New Zealand ia e foi America le fesili mai i pese tuai ia ma fatal tani mai po a fe to el what way le si ni pinemba la o fatal tali atu le email ya mautino no mai le on fa sa laule le atu la fola fa tele so ia fa manu atu le atu fa ngol va ya so fa tai mo lo no ia mo pelo fitangalo i tute ngalo ngolo tau ai ia ta fa to fa mo ne taimi fa tele mo so fitangalo ia ko la foi mai mo ne tele ne fia sai fo mai le tala ua le va mai ana moa i le sasa o le leanga o ni i tonga mai o tala i fei o le ula nena e mata o tia tene pei o koriata na korone ai sa moa atoa e si ana po le wha so e sa se mea ina leanga tene o le polonga o le pule e sea e si tangata talo fai la o Samoa o peio i sara e lua na mua na soi fuai lea te mia listo a lua o ni ali i lale leia peio ta vita o le ati o ngi e si o la tua a fe e pole tua a o lo la tua a o se a inga wha a manui ai i rai so se wha a ngā tama waita te le tama i le mea ua tupu o fia wha aola i lo la tunu tala i fe ina no fo i sa la whai o mai i o polo i se whai ngā ai wa a mau le tau o tele a inga i le tai o le manu sa mona mua maua ai wa a la langa tu tama i tangata nai ai a wale mai mo tutu ai mata no fo mai mali e mata i wa ai i lau mai oi mai wa la la tau pese o sumai maka me ta Samoa ta iasese maka me ta tonga ta i e pena o fatala i fe i le ta alonga lea lua se lau Samoa tonga lea i se mea
Wangi tonga I o la toa a I le mea ua ingoa nei o le tula tala tala I fe iwa alanga I le fia o la whai ai marana tau tonga. O mali e toa ua malo tau, le a o walu o te le toi sau, a o te toi sau le o niu le wholau, ai o te le toi sau I soko fia tau. Tamani ina Le ngalu e ngata ua sa la whai ana e ai Samoa ai le pono Le au sa otu na mawhata o la sua wha o lua I manu Samoa na Le au sa otu na mawhata o la sua wha o lua I manu Samoa na O lua I manu Samoa na Ya, nawa mai atul tato por klamele na ia o nai talai nai fatunga ia e toe to manato e fo inisio tato fatu pese ia o le tato pese lal nantai natu ia o le pese fo na ia lea na uswina el tamari ilea na fata umon fatal no atu ia awa lava ia o le mata me ia tal tonga ta ia si se e tasa mota ia pe ia ole tawana nei tula tala ia olea ua fa nga solo tu tato temi to e sfuma 2 minuti ona tale le tula e sfumatasi ia ona awina tu le tato proclame ia ole tula fono le malo ia e to e la pata e foi ia malo tato tunu ia ile tulanga e pe ona yai ia tula fono tato walo atu ia ili tūlanga e pei ona iai ia le Christmasi ma le tausanga fou le fau alo te i tātou le toi tasi le masina o maturono vema te sema i o tātou savali atua I lava i le Christmasi ia e pei ona iai le neiva I tau ia manuia tele ia le whasausonga le tātou atunu ia whea lavalo mo mai tātou whasalalonga whea lavalo mo mai iai ia le nei taimi ia e tatonu ia o lo manuia ia lava singa ma fuafuanga le tātou atunu nei taimi ia e mese foi ia I la tofe ngai mga luenga fatalo fatu sunga ia paltaiso fa solo male au finga luenga ia fe lava le tele fal finga luenga e mese foi tato fal finga luenga le reason I nai apahat ia male au finga luenga ia e awolo fatu nei temi tato pesel nei ia ma nei foi to siva sa mo mai ia e ma nei foi ia le fa nga solongo nga luenga ia o mana ia lava le tūlanga o le sulu mana ia la. Tātou pese mea Felice Mikaele ma le pese ua urufia ua au. Ua
Tado peselena mai ya Felice Mikaele, asuao Felice Mikaele, po toluono fo i malan peselena ua olu fia ua au, ya fa malo atuai dato tunu, ya e manatu ya o le lava ua whanga solo tulanga o fe au masani, ma na ia fo inga ngā ruenga i fai fafo i le la, ma na ia le mawhanawhana o le la, ya manatua fo i ese fo i le velo le la, ele le fo i o na pui pui le leilo tino, ya mo tatou pau mai le marosio le velo le la, ia ona oro ia foi fa ma ia ono pesi ai e ono afia i tatou ia ono o le tulanga le vela telo la ia ai pule lava tangata tonga la au po lava ia fai a mata tonga kapisi e va ai tonga tomato ia o ala au uma e fai to ia va ai o le umana le la e timu foi ia on mana le fa susu tonga la au ia mo la to foi wanga ia tu la to fai fa ngota ia tautua nā, ia le ngata i whale vai whale lei, po le atu lango le eli so o pēo o le sami, ia po whea fwoi o te tawhi iei le au, ia fua iei a whai fua le nefule ia le, wa iei aso la whapene, ia ai te latu sua sami, ia ene nefu, e mafua isa, ia ona o lae e ma losi le a ave o lalo le alititai, ia ma sawa i lunga, ia le tūlanga fwoi leo le oneone, ma le pala ma le nefu le sua sami, ia vai po talfea ngai po saunga le mu ia mo le whangotanga au fwoi nau i leia ia e mawhau le lei ia e popole lo saunga le mu. Tātou pese lea mai i le nifoloa o le tātou pese o whaiva o le ngātai whale ia wā fwoi ia le toi whamanatu whonga tāpuai na i tātou mātua.
Malo faafetai ia o tatou polokalame nei o tulafono ma o te fiafia la foi nei taeao e failoa atu leo mou lava noa e feiloa ia i ma le suga foi asua faamaulalo pe te alosaga to le manu o le malo ia ua foi le tatou polokalame pei ona masani ai ia o te lofou faisi leva toa tatou toe e feiloa i ma le suga asua ona o le pisi tute ma galuega o loo galue ai ia le matagaluega ia o fiafia nei taeao mou le feiloaʻiga tonu poti fasalau soifua manuia lau suga asua ia malo soifua lausuga tufue ia faapea foʻi le malo le ofisa faasalau o le siʻofoga o le laumua i Wellington nei le laumua o Aotearoa ia vea foʻi lenei tula o te faatalofa atu ai le faafogaaga ma le silasila foʻi o le malo le atunuu tupu ma ee failauga faletua ma tausi faatalofa atu foʻi suga i faafeagaiga ma o latou faletua i so o se fata faitaulaga ia e mase foʻi le afioga ia ia lii pelepetelo ma fionga i te maitaʻisa ia e le galo lava le tapuaʻiga ana i o tatou tinā ma tamā matutua o loo mau mai le tatou faasalalauga ia ma le paia lasilasi o Samoa malo le soifua maua ma le lagi e mamā alo o le vavoi aso tatou valavala ia no le pisi voi tute magaluega e faafetai leu tafeiloaʻi ni taeao manai ao ioi tuanā maualo soifua lelei soa o tamafai lava ia ia saifua magaluega lelei o lo feagai ai mo le tatou tunu ia ma se le foi nei tatou tagata Samoa o le tāua foi lea o lau suga i le galuega ona o le gagana e ua le gata o lami faina e faasonaga faapeuatani ia e afeagai foi ma tatou tagata ia o la e matua ai fiafia latou mau fesootaʻiga le tatou foi mai ia malo faafetai pe o le tulaga foʻi lana e faigofia e foʻi ona faamatala mai e tatou tagata ia ni faafitauli o iai po ni sesē foʻi o le matagaluega o iai pe o le faigofia lana o le so le fesootaʻiga lea pe a faape e faafofoga mai o le mafaina tautala atu le gagana o mai lenei taimi galuega ua ia i susuiga ona o le tulaga ia masalo e laki lava tatou na o na iuso ma tuafaafine o loo luga i aukilani ma le vaega le mai kato o loo fai asi mamafa o le latou galuega ona o le puipuia o a foʻi o vaega ia e faasā ona o mai fafo i latou ia mai tonu ia o le matou galuega i le malava ale le taimi nei fa e moni lava ona le o iai ni malanga mai fafo ai o la e tele lava malanga i totonu lava le atunu ia pe lava la o malanga ia te le matunga luenga malanga ia nga o kilani o lo siaki o ma ila to o lo malanga o kilani pe i se mafu a nga tau e ala yo na malanga yo vai nga o malai yo nisi yo atu fo ile ele en o la tau le la to fo i o kilani ia fa la le se fa ma ni o ia a me o la tau no fo i o kilani o le tele la vala ma to te tapa i se a fo i se la sene aptava atus fola me ma ia o le le sene aptava o a tele o le nai ai lo ia lo no fo ia lo tua tu o le tu si i lungo o le sene o lai tu tongo fa mau ngal matanga lu pela le wa malanga nei tu foi tu fi malanga o kilani le wa fa pe atu o te no foi o kilani le la tu foi ai le la se pe pa fa mau ni ai te au mau o kilani ona fa pe atu le e so lo sine aptava ona au mai le o le ia o na la le la fa pe na ona o fai ele suenga no suenga le sene aptava le ona ta o mai le sene polale le tuatu si le tono no le sene o ina la le fa maunia o le tuatu si o kilan o le na la fa pe ele la fa ine sa o na e to fo o kilan o yese te va nga foi le no to atili ya so ngam ta ofia ta telefone ma ia a fa pe sta watu bo le si fa ngaleng fa pe no watu botulia tula to company o nga au mai le loli le lungo ya kila ele singa yo inga fa pe tal fia ngai ma tula fono ia el timing ele o ala ele va ole mai ngole loli le ele o se nga luenga fo le te tau ona fa tino a ole ye tula fono fa sa il son fio pe o le sai tia o tagata fo le watu na vale la lu e poloka pe mana ia le amata mai ile te mile puka ile pase se ile website del company
Ole ina apan tua le e whaalau i loa lava le numela o le official soifua malo loina. O ina e ave i fesiri. Ma ave i le tausanga. Ma tau i ai. O la unga luenga le fai leo te mana o te malanga e kilani. E tala whianga ai pe le tala whianga. A wha mai e tala whianga. In whai lea au mai te tusi pe au mai te wha maoninga e tala whianga ai. Pe ona o tausanga tuai. Iana whai ngofia le? O le o whanau no me wha mai le tunu. Ue fōringa mai e la nisi le utao fili malai vale. Ya le la ue whai loa. Sili pe soi fua mano no ina. O la toa mai whai. Ringa la o watu mara tusi le mai soi fua mano no ina. O la o tō tatonu iai. Ia. Tala o te ala. Ia. O le alaba. O le temine ina o whia ngai le tunu uma tu langa whama. E se u whaanonga te tāu tō mai tau nei tēni. I le malai vale. I le anga i le fiu e vāwā e whiatu iai ala e. Leai o le to leai manisi o matou whiangai fo leai tūlanga whapea a mea ua whai atu e whaali i pe whaali mai nisi winga leai o le lei lava ia tangata ia e matutu whiangai e whapea mai lava leai o le tūlafono lava o le tūlafono o le ana o mulimuli whaatununga al matou company a lea vai atu e le tal whiangai lei sea whaina Malo. O le tāua nā le alo whanofo mai tau ia me se to tele o lau whanonga tātou. E leo ia nisi malanga o nao lai loa mafuanga e. E leo whetau i mafuanga o toro pō vai poi ponga o whatasinga whare kālesia o wha ainga e o nao sta ia whapono inga malo. Yo. O le tūlanga tā tau whale tonu mai fo lea ona o le tele whasuia inga. O le saua le suinga i lewa ia suia boi fo e matūlafono o a tūlafono o whaatanga o a vaenga o whaasa. Ia pe o le vaenga fo le nasa tau whasasia i fo le matonga luenga i o le tamwhai. O le ala ona tu ulava le wha moe lava e le ioe mai a le matanga luenga lea le ofisa soifua malo loina. O le pe o le lima ta inga lava le nā ia. O ngā luenga o mai e le i lalo le Mental Health Act. Oh, yeah. O le lalo le Health Act. So. Malo, ia, whaasoma le sunga sua o le, i lo te le malai vale le, malai pui ngol sa o le mu. O a malanga, o ini malanga mai o stadia le te no sa. I le emi se malanga mai, o malanga o mai e mai atunu i whawholo o Aukilani lava. O Aukilani le tau i malanga ni. A whapela i se o whawhoma le te imsu, o la sa whamanatu mo ia o sa ne malanga po o le motu i sauti, o ari vai angata pena ia. O le motu no ne le alu o i kato ma Aukilani. O na o le whaamaoninga i se mafuanga te tau. Ai se whainga malanga i si tu. Le o a whaina la le si vaenga ni si la ato. Pe ia o le tūlanga sa masani ai. Ia so ia ele i o mai le whaamai le nei. O le tutongi la walo no foi le valele ia mai malanga. Ele o e se me whape tau kau e ini tūlafono e pui ai pe sai ai lau whainga malanga. Ya, ole pokalamendo tu la fondo sunga suale mat faso atu. Ole la se atu le faso i dungo le awala. Ya me tu la o fainga faiva wa time tau ma fana le ia fam natu ya tu la fondo fainga faiva. Ai fo se sili faina vala mai le tolu va lima lu o fatasi. Tato le ina so se sili ya faina sili mai stene sunga sua. Tolu va lima lu o fatasi. Ya po fa foto Wellington ne. Ole o fa tolu va lima lu o fatasi. Ai fa ngafo le telefoni fa via e tauna mo o fa tauna va lima o fa tas so e msalo o le tulanga le te fa silingia ba le voltas e tu ngora wala e ta o fa manat wala mio ba nga ia le te le sita e el to te o le fa nga ino fo yo fa ilo ye lungo le wala o le fa ilo le pito i fangatele le fa ilo le o le tu stop sign o le lau papala e lanu mumu tusi mai e le ingoa stop o le tulafono lava e manino leo tu mai le ia mavase mai le tu sama ia luma le awala tu mai mal failo le stop e tasi lava nga yo inga fatangai o lo tu le lava fato a mataile to ya fa volo fa nga malanga fena fa la tele le titile le tu pa fe pa pe la kilia la wala tasi la nga yo inga fa tanga
tū lau tā vale. Ia tū le lau tā vale. O le ese senga, ona o nisi lai pe whatoa atua pe awai atua lai o mai tā vale. E le ai, o le tū la whono ia lai manino. E tū le lau tā vale, pe iai se tā vale o sau, pe le ai se tā vale o sau, pe o le lingolingo o le pō, e le ai nisi o wheo ai, o le tū la whono lawa, e te tau ona tū lau tā vale. Ai, o le leina sama, o le ale ma o le afio la tā vale, ma le sama. O le ilunga o le leina sama le afio lau tā, a bole siri ilunga, a bole wha siri ilunga, o le leina sama le nā tu so, nā le, e whaasino mai le mamao e te tau ona tū e lau tā vale ma le lata nga i le manga tōru le te la e sopo ia. O le anal whasalanga o le tū i le tau, mai le awala le stop sign. Se lau limas futala. No inga la a whaafahana ma weta ita i le aso ia o. Molo ta. O e whelau ono se lau tala. Al whatau waa ia nal tūa. Ia foi la ale ngā e pei e tau mai ai o le tāu au tū la whono ia. E te tau ona tau sisi ai. O le tā ua fo le nā, o le tele fo le whale tūne tūla i mai, pe awha pe le usita ia tūla whono nei. O le ala i o na mamafa fo le whasalanga. Tā ua la tūla whono lea, Tū salava pe le se tā vale o sau pe na o oe le awala e te tau lang. Tū, wha maria le tūla whono. Wa fa pe nei e o lela e awe o e lumur whamsinonga wai mantua la a whaasala oe. E eila wai a te tau e te e soltu la whono ne. Te e la soltu la whono na awele e lumur whamsinonga, e whail whamsinonga. Ia masalo o le whesilia le whamsino e, masalo e a mata mai whapea. O le tūla whono lea, o te leo wa ai e tūla wa se whaenga o le tūla whono lea o le stop. O tau mai a mea a wale ingta, wale na e alua lea. Misalo se tūlanga wha penale a siringi ai. O le ala le tali e whai. Sa. E manino atu la. O le e senga la le stop. Ma le ki voi. O le ki voi ia po le tu avanua. O le nae manino la. A e alu atu ele se tā vale. E mwhaiana e alu atu e alu loa te le tau tu. Vanga nā wai vai atu la ele o avanua le awala. Ina tū leo lau tā vale whaatari se ima o te avanua. I le ki voi la lea po le tu avanua. E le a whaina la le na awa la le a fo le tu e a vea i le vaenga le o le stop sign ma le ki voi sign. O le ki voi ma le stop e se mamawa. O te lo tu whaftai a fo ngā ruenga wai i la tau e le e vata vale. A o la tau mai tau o matu la fono. Ma lai foi la ngā ruenga wha amalatu i la vata vale pe amalanga mamao pe whio ai fo wha amalatu i ai le. Wai ai la tau, wai ai la tau wala tau tala noa mai le tūlanga le tau wai ua malama mai. A o la whanau ai le usta, whanau e o tengi ai i mwhai atu e seo e whamale le atari pepe mai le awhine. E whawhena i lona me te le i loa aptawa. E ole au ngā whoila o le malama umo o tangata uma. E whautua ai mat whamanatu fo e la tau ia i tangata ia le usta ia le tūlafon. Ia. Sa. Ana ia, ana i whamanatu. Ware, o le whawhonga to tele nei ai porua. Le ai whanau i le i o la tau leisene lona lua, restricted le i ofo leisene atoa. Ia. O la tala fau tuanga fa manatu i matua. A ta pena whanau e whaile sene, ma nei la vi whata miloi. Wa le, e tasi ale sign stop play i porilua na o lunga atu la tala i le mcheche le mamau. O i nā e o i ta avale ave i la wanga i e. Su e ala i sene. Su e ala i sene. O le ave ala fa pel vaso le la i sene o la tali i vendo na la i sene. Ave le aso nei, pa i se aso ava noa e o ta milo, fa sino ma. Fa i loa i ele wanga stop na i te ua ma mautu pe feo la i sene. Ia la, ma pe o lea o le mafu anga fo e vesili nisi a lame o ang whaatul stop isi puta i mga awala e whaatul ki waisain isi ngau. O le fuafuanga fo ia la tau ia la tau te vaia awala ma whaia ia tulafono. O le stop sign e whaatul i vaenga le e la tau te iloa. E iloa nga tātu leo mai tāwar. Pe tele tāwale feo ia. O le ki voi e tu e pei whaale pisi tele i a mga ala i e pe o lai tele le whanoa i loa atua i le ta wale lai sau. Ia, o le tatou leina le tonu wanu lima no o whatasi pe SF City.
Fa wa una ta lunga pe la wala. Yeah. O le si va ngale me tau ina tu fa mena tu ngalo kolosi. No le utau ma fa na. Te le sa ma tata. Yeah. O le kolosi, ya, po le pedestrian crossing nga. O le kolosi. O tu la fono o le kolosi. A fa pe o kolosi a toa la vaile o yeise o ngā tutongu fo o yeise si maa po se fa malolonga le o ngā tutongu le wala. Tasi al kolosi le wala mai lisi tu le wala o lisi tu. O le kolosi le na. So si taimia la o alu tanga ta idunga le kolosi e te tauna tu lau ta vale. Tu sa pe la sa lisi tu la le tu ese la po lo tu tam tau la fa amata e te tau la va tu lau ta vale le tu le te ye. O le senga la ma le kolosi le ye le fa malolonga le nga tu bele ye le si ma fo le o le kolosi la le na e ese lo na tu la fo e te tu ava noa el tangata le ilo tu a tangata la e sau le isi tu la amata mai o le sau malolo lo ngatu e te le tu ava noa ye e te le tu ava noa ye ia mena tu fo e le taimi te fo ai wa tu la sau la tu tangata la ana ilo e te ia wo so mai o ilunga la bala le puipuinga o le a te wa tu wa ya a le tu la fo no ia ele te le tu le tu le ona la ele malolonga le ngatu no la wala e to e amatai e malolo e ta to e amatai le savadi mai le tu le te ia ma sa ole le o le si foi o le tu na ta vale ya o le kolosi fo la ta o tu ona le vai du o kolosi o le vai mai o ta vale le la o tu kolosi ona le vai go vai o le ta vale me ta kolosi ma tu fo vai nga o mai le ta tal no i o le va fe alo i le lungo le wala le ma o sa le mo o ta to le la kolosi ta to te vai mo la vai le tu tam ta po sa se ta va a ta to vai atu la sa u so nga ta vale e le ta tau ona tātou kolosi se i vanga nāua, mo sau tā vale le atu, o le se senga la, i lau tū tau matau, mo talo po o le se fulu lima mita le mamao ma le kolosi, o lo i elfi le taimane pae le ilungo le awala, o ina le ai ma fai o na fai eila o fai unga, a e ba ai atu i le ta vale la e sau, a e la ele i o mai le tai mane pa ele lungo le wala o na e lava le ava no am fai ona e kolosi a matolona e kolosi o la o le tai mane pa e fo ile o le fatu mo mau mai fa pena ina ia lava fo ile tai me lo mai o ele afta vale le o la e kolosi ona tule ai tanga ia tula i lo tu tomatau wa ele lo atu ia le tai mane le o le o pasi mal ta vale bo puni el ta vale le o pasi mai o ina la le fa pe le fautuanga fa tadi la pe tu ta vale le pele tau la vala na e fa tadi o le tele au ta vale mo ia pasi el ko ia le tai mane a ta wo no la ele o sa e o mai atu fa mo le o le vainga la na e fuanga ia le kolosi o le mele o lo batu e kolosi lo ala sa ta vale ia e ina fa le tu mo e tele mea fa a fia ia lo sango le mu e o ina to e a fia o le tu la fono o si vai nga mo le tena de le sa o ta va le tu la fono wa le pasi el tai mani ya ale wo wo kolosi ta ta kolosi a fa ina ta e pa o ala sa man la ila ta vale ya o na ile to si el ta kolosi ai fa o le wa fia ta kolosi mai fo po le ale lata o le wa me umala ni de la ave il so nga le e mana to fo la o so nga nei le vai taimil nei o le tele o ta vale le wa ime po ata ia iluma le iluma le faunga ia e au mai le ia me po ata nei ona fai le la to fili vai atu la me po ata le o to ta vale kolosi al tanga tale ia ona ilo le oi le se i tu langa le e tele a wala yo fa fo i me po ata o fale o ainga ia au tafa me su uma mai su nga le i me po ata nei fa su nga mal fa i ka tsa no le wila vi vai ya e la to le wa taimel tau ma fan nai fe wa to tele wila vi vai o ma fan tau la stu la fo no wila vi vai ngona wala
Ma se fo ngor korosi. A korosi e tauna e alu e se male wila ona ta ile ola wila. I te mile te korosi ai. O le tu la fon na ta ile wila. E fa sa ona e na vili le wila I lunga o le awala. Io. Mai fa sa fo na vili le wila I lunga o le awala sabat. Se fa sa la se sia. Se ola ye tu la fon. Ana o le fala blave. O fe numi ai. Ona wa ye si va ngo o le atu o fa tasi ia wila matangata I lunga o le leina le o le lunga o le awala savadi le sa ta o le awala savadi ale o tu I mata o le wila pela o le vaenga na le su o se ta ai ona lo fa pesi wila ai o fa pena umai awala savadi yeah o faila tato tala tato ni Wellington o fa fo mai si tu ni sila wa mata ona tele wila vili vai lunga ona tele te mi ne ona fo yella langi tuinga le tau tu ta vale a inga o wila wa fa ngai no pu wa fa la fo ina ta vale me se ne ave pas ala sa fo tau fa manatu mo na ave pas ya fa ina se si la fo la wila wa sa mo te se wila vili vai yo ta vale ole va fe alo I fo la le tato talo ina il tanga ia I tato mo ia fa nga ina le la tele ole va fe alo e ia le ia te tau o le tangata le ave ina le wina o lo whaatanga le tula fono o na ave le wina I lungo le awala. Pei fo ila o le pasi le e elo le aia le pasi fo ie o lungo le awala. O le vala le o le wila ma le pasi. O ila ue e tauna ie le vafe aloa ila ie a o tula fono ie tau le wila. E taun tasi le wila e le mwhaina o tai to lua fo ile ia o tafa o le tai to lua I lungo le awala. E tasi le laina. Tasi le laina. To lua pe a fa pe le inta vale. Ai a watu ta vale pe tau watu ta vale ie pakale awala. Tau no tai tasi. O le tulanga la ye. Awa anu isu solo se te ngā wila hui sto na I tau sfuru tangata lau te wila. Ia tele na polo kai le awala I nisi o tai. O le ana whamni nonga le titi atu la fono le so ai lau te wila. Tu la fono ia o le e sa no tai to lua fo le o tai to tasi la. Fa sa o la to lenga. Pe fa pe na le inta vale pe la ye ta vale lungo le wala. Ai fa pe le inta vale le sa final tulanga na mo le o tai to lua. Yo is fo yo ve volta to tolu tai to fa ai tu lo le ele ai sa fa no ilato pe fa pe usta ia pele tu la fono le voya a vai tu le voya ta vale la wala ona to yo le lungo tu la fono fa la vela odi te wila te lo ni stempe man mala tu la fono wa polo kai la no ale la to ai muri uma tu ai tu ta al fa la bella tu langa le a la belta vale male wila po oia sao po ese e tinga ina la vale wila e tinga ina taimi la va tinga ina la vale wila e ese me va pe o tinga ina ta vale o tele ia fa la ve I lo fo I ngalu ele tanga lo wo atu nei la o ta o la vele wila mal ta vale so e mai ese sel ta vale se ta vale a sa ole wila ia e vatu la fono e fa sala ai tangata le se le la ta vale le se mo to fa sala e de sala tangata le wila ole tulanga le wo ia ole tangata le wila le na sao ole ta fa ole lungo yo fa ma ole tangata le na se lana o le ia fale no foi la lo inu lana ipu waina fa ma fan no lo tole na pole ol melen tu ia o le tulanga na single na e maftia tangata le te wila la sao ia e lo latino male ai e le maftia tangata le se e lo latino ia le la pasanga mai tu la fono tu la fono ia til fo ti mission manu anga la to ia na fai nei ti nga wila I wila ele ni tama I manu anga le ia o isi bu fia masina o le mfai on fai nga luenga talo de tele o fa fitau le tu la mai ia mo ia o le sa wa ti pui lo tong fitia o fo tu dia lo sa o fa fai nga tala le na o le tulanga le o le tau mawhai o le malo ma le to tele fo le au le wha nga ina ta wale wha nga wila
Ai til fo ila le tulanga le ile va le pela on tatalo no ai. Te le fo fa le tunu o le fa fu anga fo na to te le isi le e fia te wila ai musu ona o le fa talanga po le alo poto te pasika mo lo poto te wila. Alu fito ai malta vale la sa welta ngata pele sila isene pe e te tinga ina la. E te le popole la e te whātua tuaina o e lo malama malo iloa i le aveina o le pasika po le aveina o le wila. E te le mawhaia ona e whātua tuaina tangata i lunga la wala wa te le iloa pe o na nā, pe le ini lai sene, po so o na a vahenga e se o le mawhauwhau o lo o iai. Ia mea la na alua whito ai, tinga ina la vau. E lava vai foi stato musica popolare. Ja. Ja, salgo me per stato Vasili. E o Vasili le la fia tu da tu per mal tato pesi. O le ale le tu la fono i loli ma tava le la popo. Me tau ina voi le ini so fa per mai wa. Sawa te le lungo la wa. Ya tata noi per mal tato pesi. Ja, maar over tijd, nou toe voor iemand porkalambe, sungan mano ya sua. Ta amata mai I lori ma le sawa yo ai, mta bala po, ta se mai lori toe fa mana tuino fa ngai no moli fa e mo vo po sain le ta tato. So o isi taimi sa o le ya talu mo to we. O ko sawa lori o ta fa fe no wala wala. La sa o ngol tu la fono. Ta siale sawa fa tanga ina I ta bala po ai mapas. Mata vali e to so ina ia le trailer tu. Tasi ala to sawa lo ia. Fatanga ina. E iwa se furu kilomita le tu la. Pe fa pela le o ilunga la o tele. O le moto wai. Highway. O no fuanga fo le ia le 5 kilomita. Ia na tu sa uma ia le sawa I manga ia awala na. O lunga ia o le awala tele le alunga o kilani po le ele se lau kilomita se lau kilomita uma ta vale uma vanga na ai loli mal ta vale le ave ma pasi ta vale la po ia ma ta vale to so ina le trailer ta vale la na le iva se furu kilomita le tu la fa tanga sa ora uri este mi yo o tele la to wala to sila fia fo ile o atama ia lungo la wala ia malisi me fa tangata o tele te vai atu ola te alu le se la wa ti to la tu la fa tele to le no fo mai tu se ia dar po ia no to suru mamori to no ta le tire ola fa tangata la tu langa ola la le finga va pe to du ta tele o ta vale le va ia se lo li va pe la wala la sa ta vala aule fitu 555 longo iai ta yo ya vala fitu 555 wa ole vangal na em faina to e au mai le feedback ya we po e pete mana o faise morianga pe yo pe a visitangi so tu la fono le
Awa o le sila le no mela mana ia tau fi tatou e whaongai lunga o wala whawhetu 555. Yeah. Usa pele se credit o lau telefoni pia e ta tangi al telefoni na. Yeah. Pela wal tasi. Tu so le longo e whaabla venu ora wala. Vaenga foi la ia le me fai ai ona whaatanga ele tulafonu. Ona e whaonga ina lau telefoni ma ave lau tabale. Pea le te li putia mai e whaafitau li e lunga lau wana. Ele me fai ona e awhitua. Ya manino mai la tunu u fa ma wala telefoni le o so ta inga idunga wala fa fetu 555. So o fa ga ina mo ri fa emo. Ya. E ta u te le ta mai mo ri la ti e idunga wala. O si taimi pe ta fa no e pe ta tele fi ni so te. O le ta te tu se ki umi. Ale sa guarda vale le adu o mto dio le woti ti lo pe mo fa le mo ri ta tele a fe pe lu sao. Fuela tal wale kiu le wala. Yeah. E le fa ngal to tele li. Le fa nga, bole fa nga wa ele alula ona o lau vai atu ele fa nga me mo lau taula. Ola e sa wa. Ai te sa wa fe. Sa lo afe ta vale le o le va na ile te mtsalo pe lo to ta vale bo le ava no le pa na fa pe fa nga le. Ye le moli fa e mole a fe ta vale ne. Yo. O le tau wa yo le fo yo le modira. O le tulanga fo ina peona e a fesilingia fo le sala o le tu le stop sign se lauli mas futala o le sala fo ila lo le fa nga ina o le moli e mole I tulanga te tau na fa nga e se lauli mas futala fo wa le fesili fo ila ala na o le tang ta fa penele e lan tang ta pi ta o to ile ta o le tula fo no le pe o le ta to wa ai fa tanga te sistema me le a fa ina a o le va il tula fo te le la va le fa ina tula mai pe fa pe le fa nga ina na le pau fo ile o le wa o lungo le wala le tele o ta vale na le pau le wala me fa yo na fa o tuai I isi av ta vale lo finangalo le la fai la nga yo inga le la fai ele me fai ona e tal atu peta o atu isa ta o le la o wa fele tu le na le paula vale o la fo e ma tau mai uma ista vale la nga yo inga le fai pe afa pe emo ia la moli ona la to ilole o le tangata la le emo moli o la nga yo inga le la o le fo la fo fo ia le ve no ma ta vale ia mo le saunga le mu ia fa formal ta o moli va o istemi ta te muri atu tu o se ta vale si wata te ia le afe fa fose ia ma tu foi la tu la fu ia emola moli o le la titi la vole taimi o le tolu se konde ai le io le la unga ai le fai la unga yo inga le la fai po le afe tua po le afe sia wala tolu se konde pe ala titi le taimi fa unga io le tele lava tau pe fa lima ono pese fu se konne ala ole man tu foi a muli atu sta vale allo volta vale le betu e molon moli amatalona e fale mulo ta vale bo ilo le la inga yo inga fa ole na wa ta o tangata ye lungo la wala la le ala bo fu e la wa ta vale ai pela na e ta o allo volta vale le lumo te e wa fe e te te fo mo ia e te sa un tu langa le ta io le ma fo angal na le angal tu la fu no le ya se la ulima suta la sala pe ale emo sai de la pisi a wala Christmas ma tau fo ma tua o ya o sala se si pe la ve se ta vale mi se vai termine o tum bo ya me se fo le wa mata to e tala mai el feo inga me se o kilani boy kato mon ai ni si fa si lu la wala ya telefoni il tonu va lima lu o fatasi ala ta se tu ile tu langa o fa tanga pe si va ngo tu la fono la wala la volta milo le na a volta milo sorry roundabout e me foi la e family no le to e pa ia le vanga le fa nga ino le mori e mo lu le volta milo o le tulafono e tato amata mai lunga o ele wa lunga la volta milo le wa ta milo la ta vale lunga la volta milo o le taimi e te alu esla e alu ese ai male ta mil sanga male ta milonga le ia la ta vale o le taimi na e te tau ena wha e mola mōli yanga vale o leila e ruese. E peila wha pele o tau atu nei tata vale o tau atu le awa tamilo. O lo au tafa, o lo ele awala, o lo matu, o lo ele awala, o lo utamutau, o lo ele awala.
o le taulai mai i le wala tamilo lea. O oe la le te fiafe le awhenga mua le au lui tuanga vani. Tau na wha e mola mōli le taimi te iei lungo le, pe wha e mola le taimi le la e watu i le, la e o atu i lungo le tamitanga. Wha e mola le la e awhe le tū le anga vale. Ia ona i loa o mai loa fo i le tangata mai la tau i tua, la tau i lungo. O le awala le la e uia. Fua mai e la tau fo i la tau ngā yoinga. O le awala le te fia i o le awala le arusa o i luma. A iei lalo mantua o le te tua wanoa ta vale i o mai lau tūtamtak. A iei le wanoa e te alusa o lava la e le emola mori. Fatoa, o le taimia e te pāsia i le awala le o autafa, le i lau wanga vale. O le taimina e mo ila mori le awala sa o le te lua, le i o luma tonu. O e mola ina e ta otua, o le la e alu ese male roundabout. O wa onisi ele o fa nga le mori le ile tuanga vale ona fa pe ola ilo ala er sa le o le tulafon o le taimi te alu ese ai male roundabout o le taimi na e taun fa e mola mori taimi a fa pela e alu le tu tomtau ma walo wa vanoa e o lungo o tamil sang o le tamilo e mola mori le tu tomtau o le tau ye o le te anga le tu tomtau o le taimi la e pasi ai le awala le yo luma e molo mala moli anga vale e ta oto ai o le la e alu ese la e urfafo male tamilo o le si foi va inga le mai tau ina pe lo fa o le kiu o le te fa tali o e fia ai o le e mol le moli me la nu le e mol le tu tau tau tanga tele wo ngol moto o le tau wala le si tu wala ai lungo le runabout o le tau tanga tele o le la ta milo tanga tele to fo il men sawo la el tanga tele fa sanga mai o lang ta sanga mai si tu la o kiu na fa tali o le e mol sai tau le li o dinga mai le to ta milo to ya men sawo agu ai ngo se male runabout o mo la se sai la fa se la ona o le la o le fa onga ina le mori emo e aru ese ai male roundabout tu la fono so si tai me te aru ese ai te ulu fa foi male roundabout fa onga le moli emo anga vale te aru ese ai man tu le moli le emo e te pasi lo le wala le mo anga lo le wala le te afi ai amatalon fa emo mo ya se tau fa mala manga na atunu o le nga foi o vai nga le tata no tu ai so e nga mo nei matu so ni le fengola i senior fa na Wow, I don't want to wala te mia to ale fio I mala tali mala fine la was fulima sfuluno to sa fa matala I tu la fono itamiti e o ne so e tango fu itamiti te fa no la sengi la la fa pe no lo mai no tomale no lo mai no tinale fa ngol flo modifa e mo la fono la wala ia le ngata folena o le fana wichi le o le tabale a sol tu la fono la vai lungo la wala na foi mata o tu fana o sol tu la fono fa tai foi le e le se o ngale le la le e fai ta to le fa tai ngale le e va ya tu fana o le ta tu la fono mai mata tu foi la to o le tai me fai o la to le se ne tabale wala to masani ai sa e fa mala tu fo I ma tu e ne vai tau o le tele o nga duenga le wanga I malo I fa fo mata to uma ale ai se le senor to mai ti fa nga tana ia mo wala no fa nga no ta u na o le ai nga I lo tamave ave lo tinave ave a malanga tamai le popole mai le ai nga le tina a se ai nga vo le malanga tamai le lo tinave tava ia na tu tava le ai le fa ngai o le sila va nga le man to le taimi sa o fai ia o nga le fionga ia pesta ana to inga ia o nga ia apta vale sa mo sa ia sa maseni ona o ona va au mai o te alwa tala noa ile vasenga ia o le tele la bo taimi sa o voi o le fa mo ia lo fa malo I tina le tu pa ta mai tai le o mai fai lai sini wala tel tununga lava le e te mine te ta ole o langa le ta to te ai male ma tunu nei ole e a nga le lo ave ta vale
Whaile lai sene I loa avita vale. Pela ona e taua. Sa ia te blei lopo tupula vai nisi fo o ainga. E whaingaruenga le tama, whaingaruenga le tina. E to tongi le ta vale, mana I le ta vale. Ana o tamala e whaina aveina le ta vale. Ave e sea la le tama pe malanga I se mea le tama. Ona tutu ale o le nei ta vale. Ai malanga le tina e su le taxi po le pasi. Le timunga ma le malulu pe sa vale. Ale tu le leia le ta vale o le tinga inga te tongi. Auna taluai o le mwhai ona aveina le tina o le ta vale. O la ulava wha malo si au I le mamalo le tunu. I te tātou tina ma le tu pāo tamaitai. Whai lai sene au ngā te lele lai sene I atunu nei, a ta vale. E pei e whiwhiwhi fo inista. O le lu I tau wai au. Ia wai au. O le lu tai au au. O mantua ele I lewa tele o na amata o na pea fufua atu I le lewa o na tātou nofoia le atunu nei. Pasifika. Lea ele I lewa tele atu tau sanga o nofoia e fo e nisi o atunu mai Afrika. O atunu ia. Ai to tele o tina ma tamata o atunu ia no feo ai tavale. Sa whapea o le lui taule ia tātou. Whawhiana o mai ia. Le atunu nei whata mai wa taltonu e o mai na suru whai mai fo. Nei o le pa I o waenga I o na. A le o mai o le o feo ai tavale. Ale a tātou alea. Ia pe o le lui tauna ia I o tātou tangata. Whamau ni alau sau noanga I tele o tina mai uia, I sa tu tonu o asia. Le o mai afi nau whiwa. Ai, ia o le amatanga la, po le amatanga fau mo tātou tina Samoa. Ai si au whanau teine. Amatau whamasani ha o le vepe. Ina ia uane I mau ai na tūlanga le pe. Ai o le whawhewhewe o tina. Ia whewhewe o tamatu e tāwale I a whaina tāwale. Io le foi tu langa tu va pe le sima fa na le fa pe tu fo o lo afta vale o te fa vale fo la ile o fa pe tu va pe ta lo fema ai le ia nga te le lo si fio la ve no sta vale io ma fai le sin ia tu la po in la ta lo sin fo la ia I fa mana tu pe sa tu sa vale pe tu la fono wa o le winga le tu la fono ia o le mo le ta to no pui pui ma le tatou va faire lo e le no file mu no fel fani lungo ia wa man tua na fa be tu la va fale lo tol tanga te lungo la wala ia te fe po fe o ele sa o le an pe le intu la fon wow o le si fo yo ta ye pe tu la o ta vale le la tele fe asi asi ai tata afa pe o lo wa inga yo kilani a o le lo tu Wellington ta fa ale o tu mai lo tu wa inga ta vale o tu fe wa e ma tu ala ta vale le wo umana insua ia o le mela tau si sila ile o yele o ingo ai to ton no le ferringa la inga le ana ta vale illa to policy a fa ina ta vale e wa tu le insurance ma yele o yele ingo ta ta le no ia o isi va inga family o le so tu ai ai fo ini se fa wa ta vale fa no il me puata so apela so silfia so la massa da family tu va le insurance me puata io le wa so alu la torta vale fo ilo tata le ele la fo la ia sala tata le felo la fo mai tatu buzameli ia tata le ia man tu fo ia lana tu orta vale le tangata o lo we lo fa tu tuanga o tangata e le sol tu la fono o le tangata e le la sen o la ato tol la sen e le fa sala ina ba le si va ngala o le tangata le tu tono le inci o le falta va le si va ngala na ta on tata wa va ia o le tangata le la tu i lau ta vale o e mauti noa e le se i le sene e mo na e lo sa fa le sene a wa e mauti noa e le o la e le lei ato to le sene e le o se i le sene wa al fa la belave a va tu nei lau ta vale lau i le tangata le wa e fa tu ina ma lo le lo o la se i le sene a te u fa tu le ile awala po la so tu la fon po la se ma fon a su e o le tangata le nā lau tā vale. Wa te ia lai sene. Ia o le tūlanga iei. Wa ave le mālo lau tā vale mo le fia vai asa. E toso le mālo lau tā vale o le na ave le tangata e leise lai sene. Po le tangata o se ia le lai sene. O le si vaenga le nā e te tanga iei ma e whae tete iei.
po wai le to ye lo ta vale po le le a to le laisene po ye ni a ye inga o yai wa le si tangata o le si mafu anga ya lai ona to solta vale ona o le tangata le sa le isi laisene momo le na momo momo failo ye mal fa tununga awane e to e vese ta vale va nga na wa ye lo laisene e ta vale a wa a fa pe to e vinel ta vale ai le isi laisene o le a toso e leo ta vale na o le tasi la tangata e te tanga iai pe isi la isene pe le ai wa a fa pe o lana mo ato e mo e leo ia o toso tuela malau ta vale mo le toru vai aso ia no winga e fo tangata le a la tongi o le tupeto e mai tu ta vale tongi o le tupeto e mai tu ta vale o le sifaenga na e tatou te papa iai ma e tātou te alo lofa fo e ma tātou mana o e whaile mele le i le istangata. Ia le whaile whaile e te tau fo e tātou pui tātou ia tātou mea tō tino. O lai ato tō. A o tangata fo i la le e te anga le iai. E te tau fo e tangata na ona ia sila fia. Po ato pe te tau ona ia aveina lau tāwa. Sa le ia. Nai wha manatu la ngai tātou ia sifia. E le ua te le kawa matu nai vaenga ia. Ia atasi e ma le Pangala le tula fono le insurance le ainga le levan tung tongi tau sanga fi. Yeah. E le yele ngo tangata le wa feru el tabani. Yeah. Yeah le ngata fo le na. A ole ele yele ngo tangata le a le ole bel tabani. Ya ole a ngali inchu. A le ole na pol tabale le wa avel tangata ele o yese la isene. Le a ngali pe afa pe e la vea le a ngali insua o le tangata le ele o tau sisi tu la fono mai a ingo le laisene le ia le a ngali insua mau ato o le tangata le fa swa va e ile laisene me umala ale sol tu la fono fa swa va le a ngali insua o le tele a fa pe o tangata le alu sa tele a wa sol tu la fono o tasil lava no e fa le a ngai na le insua wala fa mele insua o nana e sol tu la fono ana ele sol tu la fono ele la belta va ata te le insua stonga me ya su e se vai sa vai vela vai vane mai ya ya ele ma fai ele so dia o ele o fia tau sanga to ngi tu pe insua vane ale pu volena de nina le ngana ya vane ate le tomo ato fa fo le se linchu sa o le ya o le si vai nga le pe maua pe la bela ta vale ele i molia ina o ele avta vale ona ele tele se ava na e tau mafaina tu sala ele te sao mal tu la fono le ai ale insua ia le nana e nu apa le au ngale insua ia ona o te tali tonu lava i o le tatou por kalame o la e lava le tofa ma o male sila fia o le tatou atu o mea uma nei tate tala no ai pei o le au ngā lava o le toe wha manatu ma toe tau longo e le ese poto ia mātou e me whai e ona mātou wha pēa atu o mea o le tone o tula whono ai e mātou tala no atu o mātou i loa fo e lava le sila fia ma le malo le atu i tula whono nei ai pei e tele o e pei mana ia lava o le whaini toe wha manatu ia moni o ale va na tue galo io ya alo ya ma tue aga i vota to i ta fonga io le ia ia ni sala o ni ticket to tongi wifi putu al sala o ta vale le pakase ya le si va ngal nam salo i bole vanta to tele to talo ina awale le fatta mala i mo sala la iti ya au mai e te tau lava ona ave ese tadi awole le mal sala na tangole to ia au tafa man fa ngalo ona na ele ngalo le masini le malo le na mai sala ele ngalo le masini le malo o ele ai fatta mala fo ila sala nei ia e fa tupu wa e a tele o le taimi wa mai le tu sai ona wole tongi el sala tele le ana ele amana ia ina ela titi pe o sala pe la titi pe na fast food tala fa ngalo a fa ta milo le uri ia te ia wo mai u fia se la tala o te mana tu vo tala le sta mana matano o ia na ko pikisio na to option for tu vo mana vano na fa ta fala ia ta fala wala pe 2 minutos tolo la mission to wala mai e vai ia so dua ata no mal busa meli de tusi mal city council mai le na pakase o le la sa fa longo ta mane por kala video ya
Fa fela to lo paka se ai le ma se taimi no paka sta ma. Fai lo le ta ma se la fo ngata. Wale ise tu si paka taimi le sta to ngata. Ela fo ngata ma le yal kem. Sa tu te male il me le tu. Ya to lo fast mo tu ta. Yeah. E le wa ya te tau te sitting ya in fa ma ninga so sa ole. So se soli tu la fono la ba e fo e tu I ai we. So se ta so se soli tu la fono la ba. E lo wa ya te tau te sitting I ai I la to na. Le fa salaina o el tu la fono. Molia o el tu la fono. E au mai ni fa ma ninga o la to. O le sol tu la fono le o no fo matu o I ai oe ele mafu anga fo le na e tele nta to fo tu to ele malu le ele fia le sol tu la fono le wa mai o ta oe e lo wa ya ta o te e ai ave ilum mo le fam sino e fa el fil al fam sino te man tu la o la wa ya ta o le ave ilum mo le fam sino e te fia tilo pe ye ni po ai ia fa maunga ma moli mau ia ma faina au mai ele ori ia na fa salaina oi ia ma to te lela la tonga benga la fa wa tauno atu yo fa msinonga fa la to fa taranga fa uma me ia lo wa ia sta sa ma le dai fa manatu wa nga ia le po isi si o mafti ni taimi ai io ole tulang e ofo ia I toi fa manato pe tulanga ia e bile lo mantua tele au nanga al tanga al wenga leo e o matam foi leo yo la to ngo ia ta le la to te me la I la to ngal wenga fai e fo le wala sasi e taimi sasi ia le fa ngal wen o lo wa ia ta o lo au mai o fa fita uli anga I dum le ofisa leo mata u ia le se po le fa le to no le au nanga le na fai o e va ia o le au ngā le tūlanga le o le wha le ia tili fo I le o le ngā au nanga al matanga alwenga wa atau le li potia mai ia wha le tōnu al matanga alwenga e le ilo le matanga alwenga mei o le mawhanga e o leo ina le malo le tunu o le mamalo le tunu e toi la tau te leo ina leo fusema le matanga alwenga leo Malaya tua o e lua nei ofsilia tau ia mare taimi le toi o le la tatu o le taimi o fia pati e Christmas e tele na whawhi e ia la au a inga tua oi ala sa u wha manatu mo a inga ia la aso na whail fia au a ngalo a inga tua oi o la fwese ngai o inga whai a inga tua oi ia o mawhatia I la au mare pisa o tu o pati o le tele o le va whaloa ia a wha pe whaisi pati ia la inga e mawhianga o alu tua oi mo whai ia tano o le la whai la pati mataui o le taimile e to fia tangata ia I lo I pati ia la tau no fasau ni foi la tau ia ma fai o le taimile te tau no te iwa umo le pa o le te musika tele la a ia se fa le tonu le numela le vala o mai ia o pe a fa pe o ia se me se o ia nga yo inga umo le tatou no fa ala fan ia a fa pe la e le uia a wala ia ia olo ia la for the city council le email le noise control e vala au e o mai e ta ofi le parti le pa pe o malo o te le pa o mal pisa al telefono la tu nga lu e city council va le noise control na ya no sa mo ia a watu fo I pe mo le maunisia watu a inga sa mo o pu mai la foma ya le watu na tanga te fa ti non la tu nga o le tulanga ia e tele lava vai atu is fale tonu fo le pe ona fia elo la to saunga lemu e tele na bala au le ofisa leo no tu leo la to o fa tasi e to ai me sil time le fa pe wa umana na tu ile ava no ale fai time la le la o e amailo ia la au ia pa o Yo na la le me la o mi lo ofisa le no wa fa ta sile to yo na la e singa yo inga fa le to yo lo ka mai la to fa fitau ya ele ta wa no na tu lang va fe lo ya yo ele ta no ya sin mul mul ta fa to fa le mo ni tai muso o ye se polo inga ta ga lo le fa ta mi lo to ta ga lo ngai e tau fa malu si e tu la fono I tanga tele fa ini tui e terminei le le a lo ye fam talanga o fa longo ye fo e ona fia la to fo ye tu ona tal wai ona o nga luenga o le fia ngai matangata
Malo le tunu. Ala lo sili ono to wefa marsi tu la fon. Ya. Pe wata milo tu se me va pe na to mtara no te me ile le. Ele ia se me va pena au te tonu fo e mo tal tonu fo. A fa pe ia man to ale tal no ina lava tu langa le ia lo wa ya tau ele fa iso tu ya o le pek final ben. A fa fe a ula ia le o te final wenga ai o fa lo tu ya o te le mana o te la tu te u pisia mo lo ai. Fe o ia lo wa ya tau. To te le la ma to yo fa tu. A sa to ta si le mana o ia. Masalo e malo alto tele langa democracy le tal no. Esa the majority. Yeah, liu ye to tele. Yeah. After tele so mo no te mi ni vai as, ma fi lo fo tato ve no yo na PC tu mo ngal tano le tu mo pelo so fo le mi fo le aina. Yeah, va sai la usunga le wa o tu fo after fo le office fa sal la le ap no o mo e fai una tato to e fa so. Yem tato to e tata no malo le tu. Yeah. Ai fa mo fo se time i lumo tato to e failo. Ai fa manu ia pele to el fa mo le nei vai aso ia fa pe la lo atu le malo le tunu sapati ia fa to fa so fo Samoa. Se la au te le lava e mamau te isi mane ala na o a sa nofo nofo i la lo i fo olo na paolo e le i pine o na o ai ni tangata ua fuli tu mai na o tua e luma tu ni loa talo lo fia i no ko ai na o to e mana tu ai na le amanga o ta ia o i le mea e fai Yesu 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 lo umachai so se aso ave ai lo uola oe ule ai wa o mana tua ina fea lainga wa umana ta fai wa auto e fia sola ese beita ile la fai wa e fa ma oni lava wa ole tu mawai se amu ia la vai o pu ona o me nei ma fai pa amole mole lo uli alo famia lo vai mai Yesu 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 mai o elo umachai so se aso ave ai lo uola oe ule ai wa o mawaina ole upumoni o te sa o loto ai panga fo i le alo uali wai ai fo i le fili
Ne ai se lo tanga tusa, ese tangata uma. Iku whaala me lawe isi aole nei ole au o mai nei unga. Usue mala au I ne aso, se mawhuli e mai maunga. E toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafo ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. Na wala au pe talo sangal pule nganu a Wellington e tangata tite e olo no foia le le efe ese a ie nei I Shelley Bay I Wellington ina ia o ese ono tūlanga la mati o lo lantau soifua malo loina ma o lea talo sanga ia o atu le ono I le afiafia na nafi ua tu ua le na whaalie so upol pule nganu o lo whaawa upea whaatala noanga ma le mau whenua. O se mafutanga tu whaatasia nisi o sui le tada na ki whanui I le taimina o lātou nofo ia I le avaenga Wellington e beitai o le luasful whaitu la watua nai na whaatonu ina I o ese o na o le lamati o lo lātou soifua malolo ina mai le asbestos I whale ia waleanga whaatase ma le palapala o nai masina utua na iato sa whaiele suenga ai o nai vai aso talwaina mawai le reporti o le finangalo le pulenga nuu ia sifianga I leitu I sauti o le ele whaawa waila lātou titee o na ele o iai se asbestos I le avaenga na wala au le mau whenua ia lātou tangatalangolango ina ia o atu I le anō whanga I le so sao lātou tā ua o lo tau mawhaile pule ngā nu e ave ese I lātou mai lea lau ele Shelley Bay o la lātou wala au I a lātou aulanga lango ina ia whaiale tite e malefile e mō ina ia tau fiale tūlanga whaaleanga ina o ia ele e umie ina e iwi na whaatau ina atu el whaala patupatonga le tara na ki whanui o le Port Nicholson Block Settlement Trust le ele au tūle o lo ofe ese a iai I le Wellington Company le luafis fulfitu o le manato le mau whenua ele ioe sui o le iwi e whaatau atu waile ele mai le amatanga o le luafis fululima na whaatau atu le pulenga anu o Wellington e malisi atu le vaenga muli o le whanua le whaape tāua tele mo le ngaluenga fufuaina le Wellington Company e afa piliona tālalo na tau e amataina I le ngaluenga ia Novema o le tausanga taluai. Wata ue se ripoti fau e whaape whaitau miliona ni tupe sa alo mai ele au nanga le upa mo la fonga e le tutongi nei tutono New Zealand I le tausanga taluai. O le ripoti le Centre for International Corporate Tax Accountability and Research whatasema le First Union ma le E2 na whaaliaina whaongaina le upa se fesota inga po le network e silia ma le 50 o company Nevalani le na o le Restala ai le ini ofisa po o shell companies ma whaongaina au nanga mātunu uie whaalafie lātou la fonga ina ia awane I tutongi le whaitau biliona o la fonga ia lātou au nanga I vaenga ese o le lalolangi. Na whaalia le whaalulunga le vaenga su Jason Ward o whainumera ia na lātou whaongaina o lo maua I whaamaumonga whaalawa I tele I New Zealand. Peitai e matua whaalangolango lava ina whainumera fufuaina I whaila le upa I Australia le tele ina mai a le leo na whaatulanga o whainumera fufuaina pe tau mateina e whaapea e ono tesimale 5 miliona tāla I le 10.8 miliona tāla ni la fonga le upa I le lua felua sifulu I le nei atunoo. Ina ufa lauloina le tamaita I pāle mia Jacinda Ardern I le aso na nafile te talanga o toa oia o Kelani I le aso 15 o te sema. Mō tangata o mai atu I pui pe na whaia fo isi su engo le vairusi mai loa ia le o afia le COVID-19. Sa mole mawina I le to otele o tangata nanga e wha mautu ni o lātou avanua malanga I lele. Na ta ue so upo le New Zealand le aso na nafi I le One News ina ua mai ale fola sanga le malo. Sa mole mawina I le sitia I le 2.5% le pisi o asia singa I la lātou upenga tawhailangi. Pe ama le 5 tangata I le minu te tasi sa wa ai le upenga tawhailangi mai le kuata te I le tasi lau aulia na nafi e o atu I le afe fitu se lau I le minu te tasi. E sile maltolu afe tangata ua mai o na suia lātou avanoa malanga po o wa te wina fo ia lātou pāleni. Pāsese ia le I whaongaina. Sapi to silo na taulia malanga mai au kilani mo Queenstown, au kilani mo Kalaistete, ma au kilani mo Wellington. Wala mtangla masina neina whaailo I le pulisilo le New Zealand, Craig Foran.
E tatau I tangata malanga umona whaailoa ni whaamauninga I loa ai, ua mai a umatui pui pui, pe ua mai a fo se so enga le virusi, mai le o a fia le COVID-19, au le iwhaia ni awa noa mua malanga I tutonu lava o le atunu, e whaamalo sia polisi al company, I le aso 15 o te sema, e mo tangata malanga umamalita I 12 tausanga, malunga atu e whemalanga I waalele le ea New Zealand, I tutonu le atunu. E o mai leitu la iwa le tae awana nafi, o atu le to afe tolu se lauma le iwa le au wha ingo lau wha ingalwe ngai pule nga wha awhalema I lua se folo. Ua wha amalo lo ona e o mai le asolua, e le iwhaia ni o la tau tui pui pui mua le COVID-19 folo iwa, e valu se folo afe le au wha ingo lau wha ingalwe nga atoa, a pule nga wha awhalema I le atunu. Ma o le tasi tesi ma le ono pasene o lea o wha inga, e le iwhaia ni tui pui pui, e tu sai matutu unga le malo. E tatauno o atu la Samoa mo Januari lua felua lua. Wa atu atua umatui pui pui lau whainga alwenga au fia tau si soifua, wha ato sanga, fo mai male au fo mai nifo. Na wha alia Rosemary Clements, mo pūlenga wha whale mai, o la wha awau peo na wha atala noa lau whainga alwenga le whaia tui pui pui, matali ini fesili, o lo fia malamala mai, ma wa ai fo inisi o vaenga I peo le toi ave, inisi ngā alwenga. A whaia mana na o leo whainga alwenga I whaia o la tui pui pui, a o wha amalo lo. O le ama whailawa na toi fo I atu I pūlenga wha awhale mai, o lo ua mai a wha atolanga fo I fuafuanga I wha I TTI. Ni wha a whitau li ono wha lave nai au nanga. I se fisili na wha alifina ngalo I eile atunu o Alewa News. Na mawai e fitu whapa sene o I lātou na awai I lea saili linga, na o lātou ta ue whapea, lātou te langolango ina fuafuanga ua whaia mo au whainga alwenga I tui pui pui. Wai ei polo a inga o tui pui pui mo whaia onga, o e ngā lulue le soifua maloloina, o e ngā lulue I wafu, malaiva alele, mawhale pui pui. I ta'alonga, na whaia ina le au kirikiti ni usila le ta'alonga mua ma initia I la lātou ta amirisanga le ta'alonga o le T20 I le so, e se lau ono sifulu ono ayo initia, ma lātou pe 5 a sifulu iwa tesima le wha ova, na tulia initia a se lau ono sifulu wha ani usila. O fōlinga fōia le awa initia ina uswia ia lātou kapteni, pe ona filifili ai Rohit Sharma, Marahul Dravid, e fitu sifulu ai sa mawhena taina Martin Kaptiol mo New Zealand ai ono sifulu tolu, mo Mark Chapman. Tala fōia ma le si ufongo le lau mua, mo le nei vaenga o le aso. Atala whātuli tātua tunu o le tautua whai pēr si whonga le mua, ela e ana telefon me Samoa. O le vai aso fau e whaanga solo il whai ngā pālota lai titi moitu malo e fitu le o lo anga va o lātou no fōle pāle mene, pei tai au le I tau nuu lea taimi, wai ulava ina tau nuu le o atu le mata o politu malo whale alupo le whaama sinonga maa walunga, e na walui e le sui tau vālwang whaaupu whai o le whātua tui le tua Samoa o tasi, le fionga fuiono teni na Crichton, le o le ao la tau vai le whai ngā pālota lai titi, e tō whātui tonga māneia Dr. Ben le avai, o na olana sila mo lona whingalo, e le o ausia e le fionga tui tonga māneia ai a ingo le tūla whono, e anga vai mo le whai ngā pālota lai titi. O le luia fuiono, ona e le aisa na mata fale o whaia le ka le sia whaka sai vau tu pui whale a lupo. Whatasi ei malele awa i ato tui tonga mana ia ini whontanga le whio anga, ona o loo nofo la vai i a pia. Wa whina wina fhoi le whio ngā te nina le whaai unga le komsino whainga pālota. E lona talia ina le le stalo le suafa tui tonga mana ia tau vai le whainga pālota le titi le tu malo. Wa fina weina na lo ia lalo te unga le tula fono whainga pālota le ua amana ia nei I le whainga pālota lai titi. Lea e iei maleanga vaatanga te tau vai se whainga pālota, pe a whaia sana monatanga le ka le sia o na tala whea ngai ei leo nalo ia le monatanga wha le lotu. E na ofisiri gia le te maitai lo ia e au leonta tima le vai le ua tangi le wha amasinonga. E na ia whaali ai o loo whaia le tautua tuitonga mana ia le ka le sia, e ala atu le mata whale lona tua a,
le fionga e au penia mina le vai le na avea mawhai pulo le tu malo. Na fina fo ile te maitai lo ia, so se sa molo so I fuaso na tua a, o loo faa wau pe iai le tau tua lana whanau, e ala I mata whale a matua se ia vanga na, wa wha I langi ala tau fo launga. Na fola sia fo il fo sanga al te maitai lo ia leonta tima le vai, o tuitonga māneia na a mata matai mai le fio anga il tau sanga luafe malevalu, ma whaatino mai e lava lana tau tua le e ka le sia, whapea foi ma le fio anga. E le a mata mo le maua le tū te te ma e toi wha wau lea so le whinaunga. Wa wha mau nia su e su enga na wha ngā solo I ni whale tupe la tunu, e saha ili ai po I ei ni tupe pala palao lo wha ngā inam wha au fi mai lea tunu ni au wala se, po oni whainga wha soli tu la whana foi, pe tai o ia si singa ma ia su e su enga, wa wha mau nia ai le ma mao sa moa ma ia whale tupe, mai ni whainga wha soli tu la whono e pe ona wha o ngai nei whale tupe o isi atu nuu. E wha whale tupe te tele e sa moa na whai iei le su e su enga, o le isi lua o whale tupe wha avao ma lo, le au fiele Bank of South Pacific ma le ANZ Bank, ai o isi whale tupe lua, o whale tupe lava I Samoa, lea e iei National Bank ma le Samoa Commercial Bank, o le au te lengo ia su e su enga ma ia asia singa, na wha mawinai, o lo maua lalo lava le tūlanga o lo tūlai mai ei le whainga whale tupe ese ia, o ni whainga o ngā yuinga whaasuli tūla whono, e mafua lea ona oni masini o lo wha o ngā e whale tupe, e mawhai ona I lo le wha o ngā o tupe palpala. O le vaenga wha abitoa tau tupe, ma le vaenga su e su enga o tupe whaasoli tūla whono, na ngafa mai e su enga, mai o le to ato e whai su enga whapea, taru mai le tausanga I lua fe se fulmal fitu. Wa fua foi ona whai le su enga, ona oni whaasalo longa o tau lenga I nai le ngō sa moia tunu I whafo, e whapea o lo o ao fia I le lisi o atunu, o lo o whai ni whainga whaasoli tu la whono le au maia whaana nao tupe palpala, e se tu langa whaasoli tu la whono. O le asole ua taunu waile fo whangal mtanga luengo tupe maua, e fia whailoa I mawha au lulungo e ka le sia te itasi le antunu, ina ia toe pasia le kapeneta le toe whaangaso longa o le ilo li longo tutongi o la whonga whaife au. Pe on sila fio le vaiason te nei na awina mai eise pe po whaamtalanga mai le fionga le minsta, e tau fia le tu mawel tutongi ino la whonga whaife au tau sinu, len a mata wha amaluina mai le masino Januari lo naso mua, e le tausanga luafes fumalevalu a e wha atino ilo ilonga. Pei tai e fina ngalo le taitai o le tua ngai, o le wha asalolonga le fionga le minsta, e na ia te tai e se ai fina ngalo le atunu o mai le mea tono lo si le fia le minsta e te tau ona whaia, o le toi fo iato le tu la fono I le pāle mene, molo na whaatala no ina. O le whaasi silanga le fionga le minsta o lo ia whapea, o le tālo ai o lea whailua inga ma te itai o e ka le sia te itasi, a o le whaatino ina suinga tā ue le tu la fono tupe maua, o le tausanga lua fes fulma le lua. Ina ia ave e se ai mana onga le tu la fono, mai le saunoanga le taitai o le tua ngai. A whai o le sila le kāpeneta ina ia tāo fia ma ave se le tutongi o la fonga whaifi au tau sinu. O lona winga, wa te tau foi ona launga te sia maso o se tangata tutongi la fonga I le atu nuu. E tolu se fulma le valu e ka le sia o lo iai I Samoa I le teimile nei, ai wa whata tia mai o whaifi au umai o atu le se fulma le lima afe tā lao la atu tutongi a ngai I lunga, e te tau on tutongi a la atu la fonga, ai o whaifi au I lalo ifo, e le ai ni la fonga I tutongia. E le fina ngalo e ka le sia so whata se wha lia so la atu fina ngalo le mta upu, ai o le whailo inga le so, o le a wha leo a ilo la atu ta ofi. O loo sila tuto pe le whainga malo I whainga malanga I o loo tutoe o loo whaanga solo nei, e masina I e lua o loo tutoe o le tau sanga. O le toe suia I o aso nisi o whainga malanga wa mai a fuafuina mo le masina le nei. O se sila mamau le ala malo ina ia unga tasi ma ngā whatia I tāpe na ngā le tātou malo. E ala le au whainga ruenga o loo ngā lului mata ngā ruenga o le soi fua malo no ina. Whate sei ma le ofisa o whaale lawe te tupu whaafua sei.
ma whaalawe lave matu ia. O nisi lau whai ngā malanga wa ieni suinga, e au fia ele tolo pole o le malanga na fuafua e malanga mai ni usile le aso to nai, a so lua sa fumarifito Novema, ai o le a whātau nuu le aso to nai a so whao te sema. O le isi foi whai ngā malanga wa toi tolo po, o le whai ngā malanga le aso se fulmalitasi o te sema, na fuafua e malanga mai ni usila, ua toi tu watu nei i le aso se fulmalivalu o te sema. O le tō tele i lantou i o le ato e fo i mai ia whai ngā malanga. O le mamano le atu nuu na malanga atu ngā luenga wha awai teimi wa mai a lantou konkarate, o whanau wha askolasipi wa mai a wha ai longa, wha atasia i manisi, sasi i mai atu i New Zealand, e lano o Port Columbia le malo. O isi malanga e pe o na wha atu langa mua mai, e au fie le whai ngā malanga e toi wha fo i mai e tama whanau o le atu nuu olo i fiti, ma nisi o le mano le antunu o lo ngā lulue i isi antunu o lo whātou mau ina lava le whātou nui no ia fuafuanga i le aso tofi aso iwo te sema lua awhe lua sa fulmalitasi ai o le tele o whai ngā malanga wa fuafuaina e nā o le awina mai o i lantou o lo i New Zealand ma Australia. Peita i wa whaalia le fionga le tamaitai pāle mia fia me nā omi mata awha o se teimi o lo i luma o na sila leo le kāpeneta i se whātu langana o whai ngā malanga moleanga i atu ma toi fo i whanau le tausanga fo ia onga, mai whaawai lava whaai unga, e lunga o whautua ngā komite o whaalawe lave te tupu whaafo sei, ma whaalawe lave matu ia. O tātou tala ia molenea so tofi, manuia lu tātou atunu, whasoi fo ia. Whafonga le tunu i tātou telefou, ia, te maulawe noa e whafonga iai i le aso a tai au, o i le nei le uri lua, tāle lua te whafonga le tātou telefou, nei taimi ia, whamalo whaftai atu i le tunu i whafonga mai, ia le ua u se e mai fo i e, omi atu nei musika i e, so soni mo rau ngā lua i malo longa o le auli, ia, o e alo i tau maftanga, o le mele, o le ale ai a se whau i la vea, ia, o le aifo i se fasili, o le aifo i se manatu e sala ese, ua tatou malilie faatasi o le a faafofoga i musika e suʻi fifiloi o le auauli sifofoga o le lamua taimi 24 minute ua te e 12 talofa maloga alue alofa o le tapu ai mai mamanu tafafao le ai se upu e fai mai mo a'u saʻunofo mavaavaai e te fo'i mai o la'u Nau lo to hele mafai o ngalo lo lo fane mo oe oh fai mai se mai o e ya le fai ai fai mai se mai o Of Mount Fire, my love will take you there to the village of Solo. My life for you I'll share. Me and you together, forever love and care. Without you in a Madrid, my baby, it'll be a nightmare.
In the dance and cruise, the music left them so crazy. Putting both this reggae, nobody no feel lazy. Lift up on the beat and every man them amaze me. Mr. T, Benjamin, check it out. La wolo mali, no look to. Hele me fire ngalo. Lo funny, mo oh. Fianga malisunga Mr. T hia ma le pese na le lupe ia o le lupe ua faatusa iai le pele ia te oe le lave mai ia le pese al fatu pese po feo ia le na lupe au le i sa iria po feo ia le lupe ia e le faasili silanga le o tauri mai na le taimi le nei fafonga mai ia le tatu tunu o le ata oto ia pa ia mamamalu sau tua fafafa o Samoa le tunu pele Wow, pa ia mai le vavau e o le wha vavau. A le a so I tonu le mata o le niu ua mafu ai se leo. O le a whaia to le ninga kirikiti wha Samoa. A tama o le lockdown I le malai nai park I le tūlai 5 I le awhiawhia nā nei. O le aso le nei o le aso sifunu malvalu o le masino Novema lua whelua tasi. Whaia le nei wha asile silanga I le awa tele ma le wha aloalo wha aftai sa inia I le lau a whono. Ia al au kirikiti malosi tama o le lockdown. E una tau fil maloni usila laura. Va fora baila au kirikiti tama o le lockdown. E fai tau talonga la nei le paka. E le malai le nai park. Ia aua le tau e misa o tau fai le tau talonga. Ia msa ili le sto au tau male au le watu I nei Canon Squick. Ia fai lo i le nai le pe atau nuu tau sanga I nei tau sanga fai ngon tau sanga. Ya, Pauleo tatou faasisilaga mo lenei taimi ai le stautua le taimi o le faafoga mai leʻi ai e faailoa atu foi le tatou atunuu I latou uma lava e o loo mai mo le tatou YouTube channel ia le ua amata ona alu atu I luga o le tatou YouTube ia faiga lotu suga I faafegaiga I tausaga uma vae ia na ua I luga o le tatou YouTube ia faiga lotu a le suga le faifeautoina ia Reverend Aufaga faafia maua i vau. Ia, e mwhaiona e mai mo ia I lunga le YouTube le taimini le Samoa Capital Radio. Ia, o le lava o le whaira ngā ruenga le sunga Mari tu atu I lunga le tele o tātou porokalame tuai. Ia, ma le tele o tātou porokalame tau sanga mo vai. Ia, uala fo il mai moanga le turunga maise o le la alo tātou le wha ungo le vai aso e tele no whare leo matua e o leo malosi e tā alo mta whau. Ia ki ia le YouTube o le tātou le tio, wha matamata I lunga le TV, mai mo e le tele o tātou porokalame tau sanga mo vai o mai le taimini porokalame se ua fo il mai moanga le matua. Ia mtatou umalava. Pela wale tunu o laulangi ro e mafuta mai ai, tango e omni le vahenga na o le subscribe I lunga o le tātou YouTube. Ia o le tātou wo ai lea, matou fia wo ia oe, ia pangafo I oe pe tele fia wo e le tātou le tio. E ele to o le te vetu nei le fata au so mai lunga o le Facebook lana lo na manatu por comment. O la tasi vesi lua atua. Ai fa pe ua leva na yesu ea ia le tu lau po le page o si ufonga o lau mo. Ia whaftai le utatou wheloa I lunga o le tātou o nanga. Ia whawau nei tātou whawhiwhianga o whepese. Ia se I so mai luma tama lea o so o whale moe ma le whawhiwhianga lea wauli. O le taimi o lua sifuru whamenu te ute e nei le sifuru male lua tālo kalava. Samoa, na awai ele, tua ese
si au fia ke nge malo o fai masi au masang lo mo fu mo fa kari kari ile kai me sa wai tari I say fai kau o te ku Fianga mare fepese le fie band le nga fa tai le nga luenga fai na itina ia aua fo le tausinga o le whanau ia ele o se nga luenga fai ngofia le tausinga o le whanau malo tina ia o te iloai i fai fuila te tala o tamitia no ta vai o laiti so le o ea tutupo tamiti o ea so ruwa tapupu o tamiti so le fave o na matutua o tamiti ia yo no tamiti nei vai tau ele ia la to nga luenga mamafa i fai e pe o tatu ia so ia tele utale no atu la ia auto ia le ia mpopo ma ia por mena tatu le umitele ia vai taimi ia taimi le ia ma no lava tina te tonu foi le fa popo ino le numela o se ainga o se mea lo fasili le amor Christmas oli umala ainga ia tau va mo foi le ainga po ia ile ngoa e fa ngoa le pepe ia o se pepe so le lima le ono na ngoa tau vanga le ainga ia o matua tele o le ngoa fo le wel vai taimi nei wa ia wa mai la mtanga o le ngoa te ma va tu la mtanga le ngoa tina tu fa tasi ia mau le ngoa ia por fa un le ingolesi bala mtanga so fa olesi mau le ngol mana nei ia ngona tamati ia malo ia nei fa fianga la fo e atalo fa tuel por kala me nei tamama nei tinale ma futa mai ni taimi ainga malo no sa ia o tala al tusi e pe tato lo montus ia e fitus furu tau sanga o tangata ale o to o le valus furu ivas furu o to tonu la le fitus furu a ai le valus furu ivas furu sela o le afe nga il tangata malu itau ala tinga o tino a o le fitus furu tau sanga ia pe o le nu mela na le u fai lo mer tusi le salam ia o te lo voilo to mauno o tu le matom tasi ma si le ai mo te uri lo la fitus furu pe a matou tamalei ma a ua fa misa a ua le feo al po no fo le fale ma tau si soi fo maloloina ma lo fai leri ia ma lo fai te to luam tamaiti ia e au ni atu taimina ia walu i tawina fo i le malo si i lu i tawu le olanga pe ia o ma i mtu lava pena no winga la fitus furu au tau zanga ai fai le nau fa popo fitus furu ia au dia lola fitasi fa so no ia por alma tua le we fast furu limus furu onos furu o te mana tua le mene le fata o ina le malosia o tala monia e to mo atu tato ni si taimi fa o ngale malosi ni taimi o tuai o taimi ane o mo lo malosi fa o ngata tau ia o ala vanga lu ngale le fai a fi o fo so to fi de kalesia o for taimi ne o mo lo malosi wa o fo matua ia o la ia o le mo fai no to e ona na o matua al taimi ane o malosi o te vata vai me le malo la vai tato o mane ma futo mane taimi vata lo fatu programme ia isi tolo Collins fa pe fo tina ya lo to mama yo kilani sunga ya la tasi vesi ia malo la o kilani le ma futo mai le lani one lungo le tato YouTube fa pe fo Amelia fa moana ta vitalio
Faith Alisana, ia, lo fatu mo lau matua sia unu ua, ia la mauta, sorry, fa malu dua tu, la mauta sia unu ua, ia fa pia fo ifinga ia isila, ia mauto umalava lo ki mal Facebook, mal tatu YouTube, ni teimi o leo. Na iwa fifianga vepese, matsunga tu nai matia junior vailua, ia sikiasa mo, sa ole tamala. Malo tu foi sunga ia cherry fa longo ia mai vai ngabo vai nga mai o isiaro i America alo ftere atu e le tatu au na le Sea Eagles o le o le Seahawks South Sea Eagles o i Australia ia le Seahawks le dai America le tatu au tele lo fatu po kala me le temi le au li faftai Samoa, lo tato finite iwavea. La tanga nuta te mama fiai, yangi a perle tanga vai. Fa ola ola wa tupula lolo ona solo mai. Tell no, I'm a foul tour. Loto, time me silly on the tower. Low, I'm a sea alpha. If I'm more. I'm a law if I prefer. Don't you tell for tonight, you will live. Come on, my thing is how more. Lota, tofinate, you are. Tanga nuta te mama fiai, yangi a perle tanga vai. Fa ola ola wa tupula lolo ona solo mai. Mo ole poto pea e matau, avoi matu e umi ai o. Tell them I'm a
O le ata oto pe ia whaangalu e le whati au pa ia ma sa Samoa. E le mawhaio na ngā whatau lima ina i sa mātou upu, pe au tala ina i so mātou leo whatau waa. A wā o pa ia lava mai le vavau e o le whaavavau e ta oto a o sea lao. Ai o le a whangatonu le malama mawili tonu le ifia maina a walau whaafonga anga Samoa. E mātou te whaatuloa tu foi, a walo we e whaafonga i le ava ma le whaalolo tele lava, ina ne isala senga ngana o na whai lea mō mātou lape mamasei. E mātou te whaaleole nei whaasila silanga, ma le anganga whaalolo tele ma le mi ngao e te tau wai e whaape nei. E talu wai o na e langolangoina malosi, e le nei e kālesia, kātoliko Roma i le lalulangi atoa, e amata mai i lona taitai pope falani sisi, whaape ona uso e pikopo uma i le lalulangi, e mai sele taitai o pule anga wha aki e pikopo i Wellington e nei. Le fionga kātina le John Dew, o le wala awa tuai mal whaalol tele i tangata kātoliko uma i le Heart Valley, whaapea fo iso o se tafa Wellington e atoa, o le a whaataunu wina la tātou tui o le COVID-19 i lalo le whaamalu Samoan Catholic Vaccine Clinic e wa alua ma le Pacific Health Service Heart Valley. O le nei whaamoemoe o le a whaia lea so sa luas fultasi o Novema lua fe lua tasi. No fuangai whaiai Lower Heart COVID Vaccination Center, lua tasi Valu High Street i Lower Heart, amata mai le lua i le awaule e o atu i le ono i le afiafi. O le nei whaamoemoe e langolango ina malosi whaatasi malana whaamanianga, a le taitai o le kālesia kātoliko i Wellington e nei le fionga kātina le John Dew. E wala ulia fo iso se tasi e fia maua le tui o le COVID-19, mo so se tangata Samoa whaapea fo iso se atunu o le Pasifika, e talia maleanganga fia e whaelo atu foi, e maua lau se leni o lau penisini pe a umona whailo tui i le nā aso. Whaamoemoe o le a tātou whelo ia i le nā aso e peo na ato whaina, whaafetai tele lava o lo sainia e le fionga pā tele ma le kotufunga ma le komiti whaafoe COVID-19 Kātoliko Heart Valley. You can hear your 5 selections for a quarter, and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter, and my friends around to help me ease the pain, till some button pushing cowboy plays that love song, and here I am just missing you again. Yeah. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. I know I need to be time you Beva inaila e afete saili imaunga. O te tauto atula upele olo uola. Olo ufatu malo utino maulangona. Aiuilea o manatu umaia wanao semiti. Mana ongalea nganga moe iso se taimi. Now se atana e tua ina ua e alu. Ma se pese mali e fa malu e lone fatu. Fa amole mole. La upele e ua olangona ina
Samoa ele osea tunu utaliola wa uma ona tofia ele pei o tonga te tasi o ananga nu utaua e winga e se le ta utaua le malo fie mo o le tangata tau e la e ia so o le paa pau pau vai tui manava e ngata i tuli o le silika la nuli uli e moni la valea e moni la valea o le tatau e tau alea e ui ina pala pala o pango male maa i peita i o le tau lana o America Samoa le teine ea le teine ea le teine ea sawi e tau i o i mano pango se i fili fili ai i se me e mani e ai i se i fili fili ai se me e mani e ai suma i la uva ai senga e moni ea osia univa aina fa apea foi o uvae o savali teba teba talo fae uala bea oe ile lauleva samo emo e ita ile alana i isasae Tawi matanga toto e ko ia na i sisifo e ta ino isi a mea fa avale vale wa ela vea tele ile lauleva o tele kea o ilo uaue te fama oni ea o isole hemi Tetalia ita iso filelei a elilo atu oni masei o ilo uaue so o seme e pule oe
Maliele papa ingala ngala le sila sila male fafonga angale tunu utula imai ea utalimana onga wa itu ulau fanua inga pele mama tua talua yuso elona na uilau tautua ale angale lalo Papanua Samoa tatu faafeta yale atua Manu Samoa Ua faafeta Lau faae aea Malie mata ema ai Le tunu uena ono I mata ole fifia Manu Samoa faafetai Sa ili usila tali isewa utau mafainga Manu Samoa ua malole faiole faiba Na isiamu pini mai I Amerika Australia ufa aluai na susu olau tulu I Hong Kong o kasema taina Iole ose mita mitanga ai ieteu ile ananga ole puto male malosi e mai le tualava Malulu pe manui ia faafetai le faiva ia fai malu ora fai o mamana ia e o faiva mase ai Manu Samoa ua faafetai lau faae aea malie mata ema ai Le tunu uena ono I mata ole fifia Manu Samoa faafetai Manu Samoa ua faafetai Lau faae aea malie mata ema ai Le tunu uena ono I mata ole fifia Manu Samoa faafetai So much to a 5 it's a mamatina. Faapema au na uma aletua. Malo fai ole faiba, taunu umanuia ile malanga. Ia ile tu ole fofoana. Malo faafetai so mele ti ai tu tata o VPC nei sunga Mr. T. Se I whaeroa tu tata por kalame le ta pena mai. Ya o le whatatanoanga ma le tamaitai fo mai mai Samoa, Dr. CCA, Mori Mau Samasoni, le ana whafonga i ne minuto I luma. Pe o le tamaitai fo mai nei sa o ngā University Victoria nei Wellington. Ya mai si University sa o ngai maualan to mai wha fo mai. Ia lena whailana sa ili ilinga I le lau le matalafi. Le alan whatanol por kalame lau tual vau vason tenei. Ia ale la toi whafonga mai lea tunu I nei minuti o iluma I tātou whaasalaunga. Iau tēnō fo I leo toi maona sui leo tātou whaasalaunga e lunga le tasi. Ono tesi ma le tasi I la le toi mau e utou whatoa mauta e au le fitu. Ai whaawau ala tautua I lunga le tātou app, tātou YouTube channel, ia ma le tātou
Facebook ne whaftai atu e lava le manu le tunu ule au i mai tātou whaasea lango le teimi. Ia atu e whaau nei whawhiwhianga o le nei tūla leo. Ma aloso i fua le tātou tunu. Whaftai tele le whawhonga mai tau tua si whonga le mua. So much to a fire thing, it's a man, Whatalo whātu lea tunu si mai el whāwhonga ia o le wawa ai foile i tala o mena tupu i laulangi nei aso o tātu au lia le aso sifunu mo le walu o Novemba. O le tausanga e tasi walu fitu sifunu mo le wha. O le wha lave lave nei o le waa e ngoa o le Cospatrick. Na malanga e se mai se atunu o mamau. E fuafua mo au gilani. Na umai ini tangata malanga e nonofo i New Zealand. Na ngoto le waa e latalata i Afrika i saute. E wha se lau fitus fulu soifua na whano ai. Na o le tonu wa tangata pe tonu soifua na sauma i e le wha lave nei. E ui la o le wha lave e le o ni usila po o ngā sami o ni usila tupu ai. A o le waa na fuafua e malanga mai mo au gilani.
Ai o lo whamawina lava. O le whaalawe pito sili lea na mātu i a i ngā tai whale po o le sami. Ia o lo tā ua ini usila. O le tausanga e tasi iwa o tolu. Na sainia ai ia le whiangainga le wā o Amerika ma le nuu leo Panama. Ina ia tuatu le avano ia Amerika la tau te fausia ai le vaenga leo a lava ale ta o Panama Canal. I le tausanga e tasi iwa o tolu. O le asol nei le tausanga e tasi iwa luas furuvalu. Ia o le atakomi fo i leo Mickey Mouse. Tai mua lea ua waia i lunga o televise i tonu o Amerika le niu leo New York. O le tausanga e tasi iwa fitus fulu ma leono. Na sainia ai le pili i le pāle mene a Sepania. O le a wha tino ina ma wha tuina i le whainga malo wha te mokalasi. I le mae au le tolus fulu fitu tausanga o taita ia i lalo to inga whainga malo le tau o le dictatorship. Ya, po whainga malo i e pe le whainga malo o tangata wo i di Amin, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Ia ma taita i fo i e sa ua o le lalolangi o nisi la ua umano natou taimi. O le tausanga ta seiva fitus fulu mo le valu le so. O le whaifi au Amerika i ngoi a Jim Jones. O le tangata le nei. Na ia whaavaina le ekalesia ta o le People's Temple Church. I le vaitau le tasi iwa 5. Wata o te le tangata ua muli ai i le nei fo i ekalesia ma lolotu ai. O na e launga ina matala ia le ekalesia le le aia tau o tangata uma. I le vaitau le tasi iwa 5. E o me le vaitau tasi iwa fitu. Watu ua e le lata i le afe tangata o le lotu lea. Le nuu o Amerika. E malanga le nuu leo Kaiana. O Kaiana e tu i Amerika i saute. E lata ia Venezuela ma nuu na. Ma whatua e lola lata u lotu. O le pei e alo mai ai le tonginga o la fonga. Ia e maisfoi. Ia le tūlanga o le sawaina. Peta iane. O le tausanga e tasiva fitus furuvalu. Le aso furufao November. Na malanga ai la le li lea o le se tasi o sui o le Kongresi o Amerika e swafo ia Leo J. Ryan. Ia manisi tangata su e le malo o Amerika, ma le au fai newspaper, ma le au fai TV, ma le au fai le tio. E o e se i fai le su enga i le fai fi au o Jim Jones. Malana e ka le sia le ua sifi le nuu leo Kaiana. O inala nalia e le vevesi. Ina ua le fia le li fai au i le watu o tangata nei fai su enga ia lātou. Na mawhai ona ta whanaina i e vaenga wha upenga le ka le sia lea nisi o le au malanga le toa whana maali ni wai. E ona sau lolo le fai au, whaatonu lana e ka le sia o le taimile nei, o le a whaataunu ina lo le tautonga o le tātou maali ni ai. O na inu ai lo le tangata lea le waina po le vine o mana sui i le vaila au o ona. Na mali liu ai la tangata i le aso tonu al nei, e iwa se laus furufale ka le sia na mali liu umai le aso nei. Mai le numela le iwa se laus furufa, tu se lua se lau fitu ono, i la hatou i lalo i furuvalu tausanga. Na mali liu umai le aso nei, talu aita inga le nei fai au. O lona ingoa, o Jim Jones, na tupu tausanga e tasi iwa fitus furuvalu. O le sol tausanga te siva iwa tolu, o le atunu o Afrika i saute, na latou faa talanoina ia le faa vae, faa temo kalasi o le atunu o e toe teuteu. Lea na toe tuu ai le avanoa i tangata uli po tangata lanu, e toe pā lota i whainga pā lota le atunu. O le tausanga te siva iwa 5, na faa iloa ai le Vatikana i Roma, o le whaatanga ina o le tūpā o tamai ta in ma avea mao si taulanga. O se vaenga lea o le talaanga o le kālesia e whainga tā mai le mawhaiuna fisilingia e seisi. Tausanga e luafis furuvalu le li misionare mai Amerika o John Chow. Na maliu i le i tui mātu o le nuu lea o Sentinel Island. Ina ua tangata veleina tangata o le nuu lea o tangata
e no nofo I le nuu lea. O tangata e le pe o tangata I tātou. Tangata la e le I o e le malama. E matua le mana o tangata ni o sisi la tōtunu. E na alu I le li misionare le nei Amerika. E tāla I le tala lei. Pangalea ia na whanau ilo na soifua I le ason nei. Tausanga I lua afe. Sifuru Tatu tala ia, tu e maua le whapoponga tai masani, whaftai.
Malo whaftai mari, ia, before yon whailo atu I le taimi o tea, ia, le il tato malo whaalonongia, leo le a whaatasi mai, lea ua maua lewa noe whaatala noa ai, ia, e lewa mal whaalo al tele mato te whaatalo whaatu ai, I lau sunga ma sui sui on mali atoa, Dr. CCA Moli Mau Samsoni, malo soifua. Malo, ana malo mari, whaatalo whaatu po I le mamalu o Samoa lo o au mau I New Zealand, ia ma Wellington and po rua lo o mawhaiona mawa maile nei whakau launga. Malo soifua mawa malo langi ma. Malo whaftai, ia ole a whaaya ia lau swafale o Dr. CCA, ia lau sunga ia ona le wala wilo ai oe, ia I lau suswenga whasai ni si foi. Ia leile a watu pele nei taimi ia tuatu tupea I lau sunga, ia se e whailoa foi ia lau tangata ia po na yotua a foi ia wafio anga foi lo e au mauai. Ia a wala wane no fusila fio al tatu au whafonga lau fionga, lau sunga CCA nea uli. Whaftai ana, ia, mole sila fio tato o whafonga nei tula le aso o lo ingoa o CSA, ia po o CSA whapupu, o te saumai sali moa, le unwenga tuai ma apuri mauta. Ia, o lo tinao sali moa, ia o lo tamao le unwenga tuai ma apuri mauta, na o wa o ngai le Apia Primary ma alifa, whaasolo tuai le Coliseo Samoa, ia o le Foundation I le University of Samoa. Sa whamanuiaina o I te skolosipi o te o ngai Australia mo tausanga I ono. Ia ina wawha I wina malmanuia o aonga, sa tue taliu mai Samoa, ia maa masai loa leo la whaingaluenga ma leo la tautua ia Samoa e tawala leo le whala potopotonga o suenga whaasai nisi Samoa, ia tausanga leo luak ma le iwa. Ia ona tue whaawau leo leo o aonga I New Zealand se tasi fo iwa wanoa wha skolosipi, ia na masai luak I putolu. Whaewina ia o ngai le duata suluono, ia tue whaawawai fo ila whaingaluenga I le straw. Te ia o mai lava tani nei. Ia o lo tangata whatau waa, ia o whaile a inga o te otolua o tūrua Samasoni, ia ma otolua ma whanau, ia ma te tautuele au lotula le whakasai sale moa. Ia o te whamtalanga pōpūle na ilo nei tangata whatau waa. Malo whaftai ia I lau sunga CSA lima ngō le wuli. O le ua tele I tātou fu I tanu o tātou tenu nei New Zealand ma tunu ma mao le ua mai tau masila fia lau tangata I tūlanga fo iau susu e ngai ia sa lua ngā lue ma se tasi fo I o tamaitai fo I tonu I ngā luenga whaasai nisi. I le mtau pule o le scientific research I le mtau pule o le matalafi e po le la au le tātou o whaongai nei Samoa. E mania I le whaafonga o tātou tunu e mesi tupulanga talavui e whaafonga mai. Olfasili mua e winatu, what was your dream from the beginning and why did you become a scientist? Ia wai e ita to I o ma fau fo ile pia pe ai se ana e anga I fo ile matata o le scientisi ia ona fo e tūlanga fo ile ma sanina anga I tangata I le matata ia pole fo I tuenga anga luenga. Yeah, why did you go towards becoming a scientist? Okay, whaftai mari mole whafsili. In a time o lai titi sa o tiltilo la velo tina I o tina fa ya o sa o fia fa ya o ngai foi o lai titi ai pesa ina o mai leo langa o ina fa solo mai la vele ye anga ia tuna I le Coliseo Samoa sa ya o fa ya o nga le fa sai disi sa ya pela o la o ia sa amasa ona fa fa le na mai lo interest I le masa o le science. Sa yai lava lai lo mafau malo mana tunatu fa tametitia o nga patentitia o nga ilea taimi. Ole science, there's a chance that you can discover something new and you're always learning something new as you go through science. So there's always potential for discovery and for learning new things. And so I felt that taking science will never get boring. You know, e level me forward to it's no learning my lea so it's nga duwe ai ia tai pe ole mafuanga le na sa ofia fie la vai adele le fasaini pol fie mala matili le sio manga ia maonga it's sio manga ia tato Malo whaftai I lau songa CCA. Pe o le mai tau atu e manai a tele matango fie maulununga o whailonga lea sa whaamanuaina I fo ilo o langa a onga. Ia se e whamatala pe whaisau sau noanga fo I lea whatatau fo I inisio whailonga ia pe o lau PhD lea sa whaamanuaina I oe I ni tausanga o tuanai.
Whawhai lava mole te sili ana. O tupu mai tono maso ainga, and like I mentioned earlier, o lo tina whaia onga. Ta ua lava tono maso ainga ia le education. So my parents drilled into us as children that education is very important. So maso fela mai fo ila maso la tisa maso fata waina lava ia le onga ia maleola o oina. Sai pelo ole tulanga le sa o masa mai lava ile bachelor study ma o nga i mai i level te o fai longa fa ale awa onga. Sa o mai lava ina ia maua se sa o PhD. Ia ma ole tulanga foi lana sa tampa iai ma ole tulanga le ole fatawa ino le onga ele o se aim file le fa na o tampa iai ina o matuam file o ainga ole aim lava na masa mai o le titi, and it's something that I think it's very important to start from a young age. Wa ole tulanga le ia ba no fa ko tipi i Ua lava ia le leo o makata mai tia o ngā o lai si mai. So, o tātou ia nei Samoa, ia mo tātou ia o ainga ausangi. Tātou te le ngā whatia, ia pili a o ngā ma a university te le ia tunu ia whako. So the only chance for us to get higher level education is to get scholarships. And for us to get scholarships, we have to get really good grades right from the start of our educational journey. So, ole tulanga lana ile tamawhai ai I whailonga se wai ai nei ile langa o awina. Malo whaftai, ole mānei ole tūlanga leo saunoai lau sunga se le tūlanga fo leo lea onga marta ua onga mo oe fo I teimi nā oe ola tuputupu ai mai fo sa wawa ai fo show tina ile tūlanga fo leo I ole whaia onga ia masa se awanga fo ile toi una I oe anga isi tūlanga mata o punei. Ai sa I se tangata fo ile peni tangata sa le langolangoina oe ile toi ngā mata o pulea sa anga I. Did anyone disagree with what you're doing in terms of heading towards science? Wai tangata fo I ese por whaaloia, whaafomai. But was there anyone who was in disagreement with you in terms of going in towards science? Thank you for the question, Murray. I think I was very fortunate in my educational journey. I received a lot of support, not only from within my own family, but from around me, not only within the schools that I was going through, but also through the sponsorships that I was receiving in terms of scholarships. If anything, they were pushing for women to be in science, and they were pushing for science education as well. So there's a lot of support for me as I was going through the system of getting scholarships and learning and taking on science as a career pathway. Malo whaftai lau sonsi se e ia tatou la watun whafsili fo I le lau suenga I winga fo I lau suenga le lau o le matalafi ia po o ana whea na a matali ai lau suenga po lau research I le matalafi leave ia e pe ai sea fo ina whao Sofia I oe e whirifilia lea lau la au Samoa e whai ai lau suenga. Okay. Whawhai mole te whili ana. Ole suenga nei le lau matalafi na matama le duasa se solu. Le taimi le ana amasaila u te whai le Victoria University. Ai ole amatanga lava la towi ole poloketi ma le tau amatai no o suenga. Ole tulanga le asa fa awala ma una ia malo si mai e whainga malo whai e fo I le taimi. I le lato nau ta ingala lea e te tau ona ta ita I lava scientific Samoa. Ia suenga I winga I puna oa wha natura Samoa. Ia me se suenga e wha o ngai lava le posto wha leanga nuu po ole traditional knowledge. Asa so traditional healers. Ina ia ensure ai and maintain lava more Samoa. Ia benefitio suenga ia whasino mai. Ile amatanga lala o suenga e skusasi ia la au ta awina mai Samoa nei. Ia sa matunga lui whaasase po I matau la sea. Ia ai mai sele au sainga luenga le matanga luenga o si ombanga ma puna o wha natura. Pepe o la so ia sa ia liso mai le identify ina le o la au sa o la e wha o ngai tau la sea mo la so vai po. Ia sa
Ta pena la au, ia ma ship atu ia le sua o lau la au, or the leaf chew. Ia ma whaasino lo se suenga le University na Victoria. Ma i se suenga ia sa whaasino ina. Sa o mai tau ina ele ma losi o le leaf chew so le lau masalasi. E ta te ai sia mai tonu o potu e su e. So inside the laboratory, the masalasi leaf chews was the most potent leaf juice that I had. Le tapeina la le sia mai tonu le laboratory. Le la sa o soiloi na tili e do pe whawhiwhea o na tape e le masalasi i a siama. Ma whalau te lei nai fo i le do malama e winga le masalasi malona o nga. Malo whawhitai. E to o lua ia sa lua whangaio ia nei suenga ma le sa ma whailoana publish lua research lea. O le ase tūlanga fo i le wha tūlanga ino o le research ia ona whaangaio i fo i le tūlanga fo i le o le tusia o le lua matau po le theory lua mau mai suenga nei. How was the process of researching, coming into publishing it? Pe sa tu luanga i tua i nuu ia maainga ma whawsilingi ai fo i le la tūlanga o le nei matau pupo le nei lau o le matalafi. Whawsailava mole Philly Murray. So Helen and I went through Victoria University together as PhD students. O aula sa whaila o pepa focus ala le masalasi tono o le biology lab. O Helen o lana specialty o le chemistry. So ina ua whae wina la u skola sipi ma ua whae wina la u suenga. Sa te leanga luenga sa whaatino tūlanga la lea sa biology. Le malamalama anga lea pe whawhiwhea o nā o ngā le masalasi mo le treatinga o whamai ese. Ai le tūlanga la tau chemistry. Ele i te lea sa o ngā luenga sa whaatino ai le tūlea. O le vaenga tono la le ngā sa join mai ai Helen i tono o le maso research team. O le ngā luenga la Helen sa whaatino o le iloilo lea po a tonu i e tu ai ngā vaila au. O lo i tu tonu o le lau masalasi. Leo lo o mawhai ona tape ai siama. Ai i tūlanga la le publishing o maso research. So se tu ai ngā scientist lava whaatino i e tu ai ngā suenga whaatea. O le sini au tū lava ia publish ia maso suenga i se journal le lei. O le tūlanga le e whaalawi doa ai le lei ato le ngā luenga le sa whaatino ma e tali tonu wina e fo ia results ia sa mau mai suenga. Ai mai le amasanga lava o maso suenga sa maso ngai due whaatasi lava ma taula sia e sa mo nei. So like I mentioned earlier, when I went out to collect my plant material, sa whatatala noa lava i taula sia, ia. O lau masalasi la sa au ina. Sa au mai lunga le maunga o vaya le si lau masalasi, ai au mai i tale moa le si lau masalasi. Ia o tale moa la, o masani le leia la mataula sia na e tale moa ia male masi ai ngani sa au mai e lau masalasi. Malo whaftai lau sunga se e wa fia lau sale I mole le mafuta mai tatu po kalame ai lau sunga o ani whawhitau li foi lea pe le mai tau atu le to o luana I o walo ia e la iti foi ia ai po ani whawhitau li what are some challenges foi lea na lua whawhiangai ia a o whiangai foi o ema a o onga linga tai lea o whiangai o ema whaanga solo ina o lau suenga. Lava ana mole whakasili. Tūlanga la lea I challenges. So I'm going to talk about two challenges. One challenge was a personal challenge for me, and the other one was a challenge experienced during my research journey. Right. Ole challenge momola challenge. So this was a personal challenge for me. Ole kosipile ana o mawaina ole alauni e support ele tanga te tota. I know what we used to fellow Peppa. It was me, my husband, and my young daughter at the time. So this was technically an allowance that was supposed to fund one person was now funding 2.5 people. Yes. So that was a major challenge for me is trying to budget and ensure that I can provide for my family while at the same time still be able to deliver on my research. Ai tūlanga la lea sa whamanui nei telema ua matiu tō lua ia ma lau dosa po I le vaitaini ona o le lango ma a inga sa masono whakasiai I Wellington I Porurua. So we had really strong
family support for us during that time. So if you for ile tua ono le fole tua ya mato male awina mai o ai nga ma tanga sa ma tu te ma sani. It's just funny for ya ma way ile vai tiny. In terms of challenges related to my research, masalo ole lu itau tele lava sai yai ole masal salonga le ai sitaula sia pate le mana na oe palawi doa la so vai po e la pata saula sia e apuchi la vai le ido la so mai mala la so sia mala so la aula fa nga ole lu itaula le na lo se sono lo so ave mai pe semi nei ona o tulanga le wai yai wa amasa ona yai ta so o mata so la au e nga vai fa sa mo ta wa ina le doa mo wa ona tulanga la le ai o yai se wala e sa mau wai ele po so fa le ta so la se So that's a challenge that I think was realized during my research, and it's something that we're currently working on to try and rectify. If so sonia po ita so la se ina ia mafai ona fa wa wai se ma record lo la so to mai fa pitole ina ia mafai ona benefita so tuplanga la lo Ma lo fa tai ole ma nei tu langa lewa e sau no ai ma fa ilo lu i tau nei po challenges nei. A wai le se kaluenga le lu tau ya ma lo fu ya ile tu langa fu le challenge more. There was a way, a solution to rectify this, to support you in order to get through your schooling. Al tu langa la le vanga no lua. E se fu ile ma ne o le lu tau. I tu langa fu ile i nei tau na sia nei wai mo ya ile i o te mi fu ile wa matona ma fai ona te tala ato mai lo la tu i lo ma sila fie tu langa o tatou la au nei Samoa i e au ngā mo susu enga wha penei au le fesili fi wha fesili atu o te mini leo mai alua susu enga you've completed your research, you've published it. What was the most important finding from for you from your research? O le a se vaenga o le nei susu enga na e mawaina o se te le se au ngā mo oe mai in all the research you've facilitated from le moli. Yeah. Thank you for the question, Murray. I think the key thing for me from this research was that here we have robust scientific research supporting traditional knowledge from Samoa. So, tulanga fitu sa wale mo o fa o ngara fa sa nisi e lango ina ile poso fa sa la sea Samoa. E moni wale bon sila sia sa la sea le ngal masala. Ai mole fa atali tonu ino tanga sa ile sa tonu ia ile o ngao vai Samoa. Lea o tali mai ia so enga fa sa ni o lo te le ngao o lo ile lau masala. Yeah. So in going forward, this suggests that there's potential for more research and more discoveries to be made from Samoan traditional medicine. Lo faftai la songa se e mana ia tele ia pe ona failo atu wa leva ona faifa soa matou i nei New Zealand. Talo lava ona out mai la research ia na mata mai lava ona faifa soa fo ilia. Tala fo lava noa e tala mai finanga no le atu mai to tele la to sa lango ina fo i mafia la nga luenga ia ona wa leva fo ona ia wa fafiola mai seitulo ia fo mai tatou sa moa ia I laula au ia. Ai o fisili oleala, what's the take-home message of this research? Olea se fe auta ua mo tangata ia po mātou fo I tatou uma e au ngā na maua mai I lau suenga. Whaftai ana, mo au lava ia, ole se auta ua mai le suenga, ole sa mau salile, ole sila fia wa tatou saula sia. Ma una ia suenga I tatou la au fo, ai me sele tele ma le anoa noa I o sila au ese yoro maua I nei Samoa. Ele ai lava ni Cecilia tu ona fatino ina ni suenga e te tau lava ona tau la mua I tanga te Samoa a wale benefiti male alualu I luma o le soifua malolo ina tanga te Samoa. So my take home message from this research is that Samoan people have to drive this research themselves to ensure that any benefits coming out of these types of research will benefit Samoan people. And so And this goes for other Pacific Islands as well, because there's traditional medicines within other Pacific Islands too. So our Pacific people have to stand up and make a stand and be the prominent researchers in these areas ourselves. Yeah. Mana ia malo lava ia le fa fonga mai ia matango fielo fa matala ina le foi vaenga.
Ole si fesili, luatat fesili. What difference is this work making right now, and like what's the next step from here? Like ole asi suinga wa mai le nei suinga ia it's tonu fo yo lo fa finga winga ia pole fo division itinga lue ai ole fo sisila sanga mole lumana I lau suinga le ole sisila sanga pe ni si fa moinga mole lumana ai. Kai ana la uia vai ia so umla fa vai tu langa le. Ole toe whataua mai leo, so mai whatatoa lo o ia tātou saulātea. Te pe wa masona mo watu ia le whataua o tātou saulātea. But I think this research has, if anything, has brought back to light the importance that our traditional healers, that the important role that they play within our community and the knowledge that they hold with them. So our traditional healers have been practicing these medicines for centuries, and it's been passed down from generation to generation. So, wa faisina level o whaonga tātou tangata ia fofo Samoa nei, mai tāua lava o na tua Samoa, ma whaamau le lalo ia tātou vai fofo mala au e lo whaonga tātou saulātea. E moni iai ia saulātea lo o tuu au ngā tupulanga le whainga o lato fofo. Iai fai lava i saulātea lo o lava maave o lato fofo ele o whaatoa ina mai. O so ula mana tu vai o te tarosia ai avele nei su enga maawala toi whaataua ele tu mai whaatitoa le ia tātou saulātea. Ia masai lono wha mau I lalo ia lato fōmala au le whaonga mo lato vai fō. Mahalo whaftai ia lau sunga CSA. E lau tali lena tali e sitasi o newspaper o lo o whaitaua I nei whaperetania. You used to be a skeptic, you were thinking that these plant materials with beliefs don't necessarily work. And then you had to, in a simple words, eat your own words when the research proved there is scientific merit to these traditions. O le vesili lamo o leo e loa le tūlanga fo leo back e le scientific research ia tūlanga leo o lau nei po la au nei lo whangai nei tātu taunasi Samoa. O ala nisi fufuanga, what are any plans you have in place for you to do more research on other leaves? Ia po nisi foi lau I tono Samoa e au ngā motu langa I o fisoswani o tātu tangata. Whaktai lava Mari mo le fisili, e sa o leila wala sau noanga. Sa o te tau tino lava o ule tangata sa o pito masalo salo lava I la au le matalasi o no le matalasi e whai lava sina tele o superstitious belief o ile around this particular plant. Wala le matalasi sa au wapea tela walo ya mai sa matalasi, you know. Yeah. People say that the plant will hide from you and that you won't be able to find it. Ia ma te taskwele la au e tele na whaonga mo ma ia itu ia masula nga whapena. Sai pe ila mafuanga na sa o masalo I level masala. Ia e te say yani. Lego koe whasa o lava o masala. Ile tulanga la lea mo le research anga I tuma. Ia o le sai ni nei ua nga ile whalapotongo so nga whasai ni se Samoa po le straw. Esu ele tele o la au lo o Samoa nei. Ia ele ngasa I la au ia lo o whaonga ina tatou tau la se pe o le ava I tutu. Ia o le pue manongi, pue moa, mamala, ia mai sila au. Ai wa whaalau tele fo ia maso su enga ina I au fia o mai. Ia sila au lo mango I Samoa ele o masani na whaonga mai fo. Ia whateta inga la pe o le isilele, o le asitoa, o le asone. La au ia pe o le whalanga. La au ia le masani ona whaonga e tato vai fo. Ia aloa whaalau tele I te su enga le whalapotonga su enga whasai nisi. Na ia ilo ina po o ia inisi iau ngā fo I neila au sa tele ilo ina mua. Malo whaftai lau sungas ese sama sani ona whainuina o e se tu lo e lo tina po lo grandmother yaso I ena matalafi. Le ai o masua inga sa ese fo ia lau la au sa whai po lo grandmother yaso la ia sa tele la la au le poesina ia male lau au sa. Sai pe o la au na sa se le maso a inga ya sola le maso sola sea ai o sa ele I fai nuina la va o se masala fia sola Malo whaftai o le fasili le fia voi nātu te mi nei whamal mole lau sunga CSA
e o le tūlanga fo i leo sau wha malosi ia po sau encouragement for young people ma tupulanga talavo ia o loo wha afonga mai nei a vaenga o le tātou Paul Kalame o le aso wha asoa i tātou talavo ia o loo e ina latu nau te inga nga i tono mataapu leo le science ia po le alubenga wha sainisi o le aso wha malosi mo i lātou or in a general sense for les malosi mo talavo tūlanga o onga ia maluma ia me talavo ia wanga ia tu suenga wha i o neto sanga o le aso fiso swani mo i lātou wha moli Takai lava mai. Ia e pena o ta ua le tani o sola o le kamaitisi wa amata mai le olanga o awina pata ua lava le aonga a e wha mua lava mea tauna wha mua e whai ngō fia lava fo ile path o lau educational journey o le a e o iai. But having said that, I don't want to discourage people who have recently come into the educational journey late in life. Although your path will be perhaps more challenging than the path of the people who started studying harder before you, but I encourage you to persevere. Ole mta apule le science ole mta apu mo tangata e piu mo fie. Ole mta apule mo tangata ia toa le loto e anga e study ai. Ma o la o foi fa malo si ia ma futa ile atua te talo. Ta so ia le o langa Samoa ta so te la iti mai lava o le message lava le e una ia mo ta so va o ma futa ile atua te talo. Ma futa ile atua te talo e fa malo e fa malo si na fo I lo langa what you call it being close to God and God will guide your way. O le titulanga o te mana ko e fatawa mo ta so titulanga o le usta I masua. Ese mata wal fa alonga mo usta I masua. Our parents only want what's best for us. So it's very important that we listen to their guidance. They've experienced life and they do know what's best for us. Malesila tulanga lea, like I mentioned earlier, or let's set your priorities right. No one else is going to study for you. Nobody else is going to sit your exams for you. You have to sit your own exams. Yeah, se tulanga lea sa sia talanoa tuai mo se whamalasi mo tato youth o mawhaiona mau mai tato por Kalame le tūlanga lea. Malo whaftaila sunga se e pe ona ma whaiso alma tala marin ma po Kalame te planga talavo. You win, we win. In teimi lava na out mai la research ia o te loa fo i o lau whaafonga fo si fonga la mo le se sa mo ele o ele anga mita fo ile ia talua I lau so esuenga ia wai se ase lava ma wase whaira scientist ia por scientist I Samoa. Ia te lole wo o mai fo ili si ui o le tatou whatala noanga. Ia ai patuele nei awa noa ia pe mamoli ni o lo whaanga ia pe morveni o lo whaanga I ni o tau ainga wale mau atu I nei a mato I Wellington I porua le sa e hau mau ai te mina e sawa I lawa onga. I really want to acknowledge with great gratitude my family and my husband's family in Wellington and in Porirua. We want to say thank you so much to our families and want to say hello to Evali Teofilo and kids, Jesse and Stumu and Cyrus, and to Malaya, Philo and the kids in Porirua. We also want to say hello and thank you to Grete Fruin and her kids. And last but not least, my uncle Fitulua, who has been our rock ever since we arrived into New Zealand and up until the day we left. And to his partner, Virginia, for always having our back. And Anna, you know, we hung out in Porirua as well, so howdy. Moni leia, whawhetai lava mo le atuleanga whawhetai lau sunga Dr. CCA ia mo le whawanoina fo I lau taimi. Ia e te whaasoa mai fo I le māpu Kalame le tupulanga talwa ule nei a fiafi. Ia ai mo le tuelanga whawhetai ia whamonia tere lava le atua ia ula asanga ia po whamoemoenga mo fo I o lumanai ia o lo e fufu atu iai. Ia e mai ama o mamari I le a fiafi nei ia ma te whatofa whasoifo atu ia mo lau sunga fo I le nei a fiafi. Whawhetai lava. It's been a great pleasure. Thank you Anna. Thank you Murray. Thank you very much. Mahalo whawhetai ia o le sunga na ia Dr. CSA mo le mau Samasoni
ia tu sa mai sa mo tātou whatatanonga na lea woli mātango fie fo i lewa noe whaafonga i fo tātou tunua mesi tupulanga talavou i se whaasoa, i se whaamalosi mai fo i ore nei fo i tamai tai fo i leo o langa luenga lo o whatino i nei stono Samoa mesi sui suenga whapeni ia la ngona ni mita o loto ma whaftai le tua ia i le sao fo i ia Dr. CCA woro tātou tunu wai e whailoa i tūlanga o tātou fua po lauria si tono Samoa e leo ngā mo tātou tangata o te lo foi loa wai mai atunu i whafu e anga e atu Samoa le e leo ngā o tātou fua nei e polo launi mo tūlanga o le sifo maloloina. Mana ia tele mana ia foi ia fautuanga ia ale uso foi ia po le sunga foi ia Dr. CCA le sa wina mai au te loa ia tata sinta pese tate foi mai ia no tafa la loa ia nisi foi fautuanga pti mai inga foi ia alana sunga ia CCA ia mo tatu plata vo nei afiafi. Sila fa'i o le la'au Ana whanua le tama ita itau Uli masao Samoa le ingoa o le la'au tau Le fa'i ao ngā ma le la'au Le fa'a tonu ai le whanau Le la'au e tonu ai o mai a fa'i wa ngau Ole la awe fai ai la e Ole tau salamu ala le le Ole to o male fue tau si ai lo no pule le A o Yesu male fa o la tanga Na mole kolu se a moilunga ole maunga Ole la au le na tato mawai Le sa olo tunga Samoa e silo la lelei O lau whanua lanu lau amala au mala O la awe whai ai lau papa O la awe tai suba O la awe tapu ai lau afi mo mea tau mama Tau fio file ele E a toti munga te tele O la au fai vai au anga senga se Leo ke sene o lo o mana vaina E la au o lo o ia kua ina Sua vai tau mawhaula au o wha
Malo whaftai, ia, naua whawhonga fo il tātou tunu o i le tanoa mātango fie. Ia, ma le fo mai o Dr. CSA mo le mau Samsoni e peo na whatanoa le porkala me lau talvou le vase lente nei. Se le mātango fie o le awa ina le lei o tama whanau Samoa e no mai fo lea tufa mai lo lātou to mai. Wha malo fo ina i whanau o lo whinau tūlanga tau a onga nei taimi. Te iloele o se tūlanga whaingo fie. Haftai mo le finau ia ute lo foi ia ona whaeina ia tūlanga nei e fie umai ha tātou. O lea nga ina i whanau su enga whai o le tausanga ia e le o tūla foi ia e le tapo inga tātou uma lava su enga tamaiti malo la foi i lava nei mātua e whailala ana pongi ia wama su enga whanau tua mana ia na fufua mana ia malo lava peo o le esele au ala i whaia o ngā Amerika la tau maua i peo o ngā tono le tausanga la tau tuanga. O na tu uaile mo le tolu ia masina pea ia le tu ua tonu ala teimi o la tau mawhanwhana. Ia maa nei a fu ia. Ua na oile o tamai te ta whao ia tatou. Ia peo le whao ngā tūra kirisi masi e tu uai. Ia toia e eile le tausanga whao. Ia tele fo i tamai ti o le tausanga muli nei le intermediate. Ia por tūlanga lua primary school. Ia o na wha solo eile o la tau lunga korisi. I le tausanga whao. Le vave ia o ngā tamaiti. O le ta ia mai tau nia tunu o lo tātou nofo ai. O le tele o te imia tu si lima istanga tānu ui a tātou. Ai fo se Samoa, ai fo se Pasifika. Ai a tātou e atu ilunga e le tūlanga o aonga. E mawhai a tātou whanau o na suia le tautonunga lea wha no papa e whafo tu si lima a tātou nei New Zealand, Australia, Amerika. Wai atu i le vason te nei ua whailoa mai ia le Samoa mua po le Pasifika. Ua umia le tūlanga leo le Vice Chancellor i le University le au kilani le Vaianga o Technology, AUT. Ia po le Auckland University of Technology, le sunga ia Dr. Salesa. Fia ia, o le si tū maa nei o le ano leo tātou tudu. O e mita le li nei o i o le Samoa. O le sile va fea. E taimi umai te vai tata le la i alo lo ftino Samoa. E whaatala noa fo i le Radio New Zealand po ai la. E whaatau e a Samoa. E no whaia tu singa va pea. O le ata li i o le tangata sa whai ngā luenga i whale ngausi o loa. Ia po the son of a factory worker. O le talana lana sa uiva pea. Ai lei. E se le matango fia. Ia wha maa lo fo i nei mātua. Malo mo tapo inga le yaso i suenga nei tamaiti. Whela wa su el tamarteine suenga i Samoa, Hawaii, Amerika Samoa, Australia, New Zealand, Amerika. Whela wa su el tamaiti. Manuia o tau suenga o whenga iai. Manuia fo tapo inga. Na matana no mastasi o tamana whaaso mai e te au ina ua. Sa whenga luenga. Ai wala ua tulo na fine. O ia o manuia lan suenga. Whamel tala ta male whaalonga tūna na loto pi wari sua vai. Ia o whatau ai. E se le maa nei o langona e longo atu ta maiti u manuia le suenga. Ala. Tau tia. Ia, manuia ia. Suenga whai o le tausanga ia. Manuia fo ta penanga o whaunga. Tasilo na universite ia u whai lo mai ele ini whaunga e whaia. Masani e teim whapene i tausanga umwai. Te leo mātua o mai whaunga i New Zealand. O isi au kilani. E mai New Zealand o mai leo isi nei Wellington e o isi la leo tako o isi au kilani. Wha unga whanau. Ia ule taula u wha moe ia whaenga whape nei. Ia, mahalo. O le talalata mai le tūlanga i eil wha mai i New Zealand. O le asol nei naua whaeloa turunga le tātou YouTube channel mo le Facebook. Se lau ono su fitu ila tau maua fo le wha mai nei aso po tātou cases. O ilai, se lau ono fitu ia le aso nei, ia se lau whaarua au kilani, sulfitu ia Waikato, Lima Northland, ia tasi Bay of Plenty, tasi Lakes District, tasi Canterbury, ia ele o malo lo alfa mai o le lava so mai lava, ia pese. Ma le Pacific Love Band fa tau fa yaonga, ia malo fa yaonga.
tangiti ilo ufatu ilo mali Yesue ulului lale ele yang sa la uatile awa mani wese no ufa etani la
toi whaatalo whaatol whaapoponga o telefon ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. Na wala au pe talo sangal pule nganu a Wellington e tangata tite e olo no foia le le efe ese a ie nei i Shelley Bay i Wellington ina iyo ese ono tūlanga la mati o lo lantou soifua malolo ina ma o lea talo sanga ia o atu le ono i lea fiafia na nafi ua tu ua le na whaalie so upol pule nganu o lo whaawau pia whaatala noanga ma le mau whenua. O se mafutanga tu whaatasia nisi o suia le tada na ki whanui i le taimina o lātou nofo ia i lea vaenga Wellington e beitai o le luasful whaitu la watua nai na whaatonu ina i o ese o na o le lamati o lo lātou soifua malolo ina mai le asbestos. I whale ia waleanga whaatase ma le palapala o nai masina utuana i ato sa whaiele suenga ai o nai vai aso talwaina mawai le reporti o le finangalo pule ngā nuu i a sifianga i leitu i sauti o le ele whaawa waila lātou tite o na ele o iai se asbestos i lea vaenga na wala au le mau whenua i a lātou tangatalangolango ina ia o atu i lea no fuanga i lea so sao lātou tā ua o lo tau mawhaile pule ngā nuu e ave ese i lātou mai lea lau ele Shelley Bay o la lātou wala au i a lātou aulanga lango ina ia whaiale tite e malefile e mō ina ia tau fiale tūlanga whaaleanga ina o ia ele e umia ina e iwi na whaatau ina atu el whaala patupatonga le tara na ki whanui o le Port Nicholson Block Settlement Trust le ele au tūle o loo fe ese a iai i le Wellington Company le luafis fulfitu o le manato le mau whenua ele ioe sui o le iwi e whaatau atu wai le ele mai le amatanga o le luafis fululima na whaatau atu le pule ngānu o Wellington e malisi atu le vaenga muli o le whanua le whaape ta awa tele mo le ngaluenga fufuaina le Wellington Company e afa piliona ta lalo na tau e amataina i le ngaluenga i a Novema o le tau sanga taluai. Wata ue se ripoti fau e whaape whaitau miliona ni tupe sa alo mai ele au nanga le upa mo la fonga e le tutongi nei tutono New Zealand i le tau sanga taluai. O le ripoti le Centre for International Corporate Tax Accountability and Research whatasema le First Union ma le E2 na whaaliaina whaongaina le upa se fesota inga po le network e silia ma le 50 o company Nevalani le na o le Restala ai le ini ofisa po o shell companies ma whaongaina au nanga mātunu uie whaalafie lātou la fonga ina ia awana itutongi le whaitau biliona o la fonga ia lātou au nanga i vaenga ese o le lalolangi. Na whaalia le whaalulunga le vaenga su'e Jason Ward o whainumera ia na lātou whaongaina o lo maua i whaamaumonga whaalawa i tele i New Zealand. Peitai e matua whaalangolango lava i ni whainumera fufuaina i whaila le upa i Australia le tele ina mai a le leo na whaatulanga ina o whainumera fufuaina pe tau mateina e whaapea e ono tesima le 5 miliona tāla i le se fululua tesima le 4 miliona tāla ni la fonga le upa i le lua felua sefulu i le neia tunuu. Ina ufa lauloa ina le tamaita i pāle mia Jacinda Ardern i le aso ana na file te talanga o toa oia o Kelani i le aso 15 o te sema. Mō tangata o mai atu i pui be na whaia fo isi su enga le vairusi mai loa ia le o afia le COVID-19. Sa mole mawina i le to tele o tangata nanga e wha mautu ni o lātou avanua malanga i lele. Na ta ue so upa le New Zealand le aso ana nafi i le One News ina ua mai ale fola sanga le malo. Sa mole mawina i le sitia i le 2.5% le pisi o asia singa i la lātou upenga ta whailangi. Pe ama le 5 tangata i le minu te tasi sa wa ai le upenga ta whailangi mai le kuata te i le tasi lau aulia na nafi e o atu i le afe fitu se lau i le minu te tasi. E silia malitolu afe tangata ua mai o na suia lātou avanoa malanga po o wa te wina fo ia lātou pāleni ba sese ia le i whaongaina. Sa pito silo na taulia malanga mai au kilani mo Queenstown, au kilani mo Kalaistete, ma au kilani mo Wellington. O la mtanga le masine neina whaailo i le pulisilo le New Zealand, Craig Foran. E tatau i tangata malanga umo na whaailo ni whaamauninga i loai, ua mai a umatu i pui, be ua mai a fo ise su engo le vairusi, mai le oa afia le COVID-19. Au le ifaiani ava noa mua malanga i tutonu lava o le atunu, e whaamalo sia polisi al company. Ile aso 15 o te sema e mō tangata malanga umamalita i 12 tausanga malunga atu e whemalanga i waalelele e New Zealand i tutono le atunoo. E o maile i tula i walitai awana nafi o atu li to afe tolu se lau male i wale au wha ingo lau wha inga luenga i pūlenga wha awhalema i e 2
Ua whaamalolo ona e o mai le solua, ele I whaiani o lātou tui pui mua le COVID-19 e valus fulu afi lau whainga lau whainga luenga atoa, a pūlenga whaafale mai le atunu, ma o le tasi tesi maleonu pasene o lea o whainga, ele I whaiani tui pui e tu sai matutuunga le malo, e te tauna o atu la Samoa mo Januari lua lua. Wa atu atua umatui pui lau whainga luenga au fei tau si soifua, whaatou sanga, fo mai male au fo mai nifo. Na whaalia Rosemary Clements, mō pūlenga whaafale mai, o la whaawau peo na whaatala noa lau whainga luenga le whaia tui pui, matali ini fesili, o lo fia malamala mai, ma va ai fo ini sio vaenga peo le toi ave, ini singa luenga, a whaia mana na o lau whainga luenga whaia o la tui pui, a o whaamalo lo. O le ama whailawan toi fo ia tui pūlenga whaafale mai, o lo ua mai a whaatolanga fo I fuafuanga e whaaititiai. Ni whaafi tau lio no whaalave nai au nanga. I se fasili na whaalifina ngalo ia ile atunu o Alewan News. Na maawai e fitu whaapasene o ilatou na awai I lea saili linga, na o latou ta ue whaapea, latou te langolango ina fuafuanga ua whaia mo au whainga luenga I tui pui. Wai ei polo inga o tui pui mo whaia onga, o e ngā lulue le soifua maloloina, o e ngā lulue I wafu, ma lai lele ma whale pui. E ta'alonga, na whaia ina le au kirikiti ni usila le ta'alonga mua ma initia I la lātou ta amirisanga le ta'alonga o le T20 I le so, e se lau ono sifulu ono ayo initia, ma lātou pe lima, a sifulu iwa tesima le wha ova, na tulia initia a se lau ono sifulu wha ani usila. O fōlinga fauia le awa initia ina uswia ia lātou kapteni, pe ona filifili ai Rohit Sharma, Rahul Dravid, e fitu se fulu ai sa mawhena taina Martin Kaptiol mo New Zealand ai ono sifulu tolu, mo Mark Chapman. Tala fauia malisi ufongo le laumua, mo le nei vaenga o le aso. Atala whātuli tātua tunu o tautua whai pēra si whongolelo mua, ela I ana telefon me Samoa. O le vai aso fau e whaanga solo il whai ngā pālota lai titi moitu malo e fitu le o lo anga va o lātou no fōle pāle mene, pei tai au le I tau nuu lea taimi, wai ulava ina tau nuu le o atu le mata o politu malo whale alupo il whaama sinonga maa walunga, e na walui e le sui tau vālwang whaaupu whai o le whātu tui le tua Samoa watasi, le fionga fuiono teni na Crichton, le o le ao la tau vai whai ngā pālota lai titi, e tō whātu I tonga mānaia Dr. Ben le avai, o na olana sila mo lona whingalo, e le o ausia e le fionga tui tonga mānaia ai a ingo le tūla whono, e anga vai mo le whai ngā pālota lai titi. O le luia fuiono, ona e le aisa na mata whale o whai le ka le sia e whakasai vau tupu I whale a lupo. Whatasi ai malele awa I ato tuitonga mana ia ini whōntanga le whio anga, ona o loo nofo lawa ia I pia. Wa whina wina fhoi le whionga te nina le whaai unga le komsino whainga pālota. E lona talia ina le le stalo le suafa o tuitonga mana ia tau vai le whainga pālota le titi le tu malo. Wa fina waina na lo ia lalo teu unga le tula whono whainga pālota le ua amana ia nei I le whainga pālota le titi. Lea e iei maleanga vaatanga te tau vai se whainga pālota, pe a whaia sana montanga le ka le sia, o na tala whea ngai ei leo nalo ia le monatanga whale lotu. E no sirigia le te maitai lo ia, e au leo ta tima le vai, le ua tangi le wha amasinonga, e na ia wha ali ai, o lo o whaia le tautua tuitonga mana ia le ka le sia, e ala atu le mata whale lo na tua a, le fionga e au penia mina le vai, le na avea mawhai pulo le tu malo. Na whina o fo le te maitai lo ia, so se sa molo soi fuaso na tua a, o lo o wha a wau pe iai le tautua lana whanau, e ala I mata whale a matua se ia vanga nā, wa wha I langi ala tau wholaunga. Na whola sia fo il sanga le te maitai lo ia leonta tima le vai, o tuitonga māneia na a mata matai mai le fio anga le tau sanga luafe malevalu, ma whaatino mai lava lana tautua le ka le sia, whapea foi ma le fio anga. E le a mata mo le maua le tū te te e,
ma e toi whaawau lea so le whinaunga. Ua whaamaunia su enga na whaanga solo ni whale tupe la tunu e saha ili ai po iei ni tupe palapalao lo whaonga ina mwhaofi mai lea tunu ni awala se po oni whainga whaasoli tula whana foi. Pei tai o ia sia singa ma ia su enga ua whaamaunia ai le mamao Samoa ma ia whale tupe mai ni whainga whaasoli tula whano e pe ona whaonga ina e whale tupe o isia tunu. E whawhale tupe te tele e Samoa na whaia iei le su enga o le isi lua o whale tupe whaavao malo. Le au fia le Bank of South Pacific ma le ANZ Bank. Ai o isi whale tupe lua o whale tupe lava i Samoa. Lea e le National Bank ma le Samoa Commercial Bank. O le au te lengo ia su enga ma ia asia singa. Na whaamawinai o lo maua lalo lava le tūlanga o lo tūla i mai ei le whainga whale tupe ese ia o ni whainga o ngā yuinga whaasuli tūla whono. E mafua lea ona oni masini o lo whao ngā e whale tupe e mawhai ona i lo le whao ngā o tupe palpala. O le vaenga wha abitoa tau tupe ma le vaenga su enga o tupe whaasoli tūla whono na ngafa mai su enga mai o le whato ato e whaia su enga whapea taru mai le tausanga i lua a whese fulmal fitu. Wa foi ona whaia le su enga ona oni whaasalolonga ua taulenga i nai le ngō Samoa tunu i whafo, e whapea o loo ao fia i le lisi o atunu, o loo whaia ni whainga whaasoli tū la whono le au maia whaana nao tupe palpala, e se tū langa whaasoli tū la whono. O le asole ua taunu waile fo whangal mtanga luengo tupe maua, e fia whailoa i mawha au lulungo e kāle sia te itasi le atunu, ina ia toe pasia le kapeneta le toe whaangaso longa o le ilo li longo tutongi o la whonga whaife au. Pei on sila fio le vaiason te nei na awina mai eise pe po whaamtalanga mai le whionga le minsta. E tau fia le tu mawel tutongi ino la whonga whaife au tau sinu. Len a mata whaamaluina mai le masino Januari lo naso mua. E le tausanga lua fes fumalevalu a e whaatino ilo ilonga. Pei tai e fina ngalo te itai o le tua ngai, o le whaasala longa le fionga le minsta. E na ia te tai e sei fina ngalo le atunu o mai le mea tono lo si le fia le minsta e te tau o na whaia, o le toi fo iato le tu la fono i le pāle mene, molo na whaatala no ina. O le whaasisilanga le fionga le minsta o lo ia whapea, o le tālo ai o lea whailua inga ma te itai o e ka le sia te itasi, a o le i whaatino ina suinga tā ue le tu la fono tupe maua, o le tausanga lua fes fulma le lua. Ina ia ave e se ai mana ongal tu la fono, mai le saunoanga le taitai o le tua ngai. A whai o le sila le kāpeneta ina ia tau fia ma ave e se le tutongi o la fonga whaifi au tau sinu. O lona winga, wa te tau foi o na launga ta sia maso o se tangata tutongi la fonga i le atu nuu. E tolu se fulma le valu e ka le sia o lo iai i Samoa i le teimile nei, ai wa whata tia mai o whaifi au umai o atu le se fulma le lima afe tā lao lātu tutongi a ngai i lunga, e te tau on tutongi a lātu la fonga, ai o whaifi au i lalo ifo, e le ai ni la fonga i tutongia. E le fina ngalo e ka le sia so whata se wha lia so lātu fina ngalo le mta upu, ai o le whailo inga le so, o le a wha leo a ilo lātu ta ofi. O loo sila tutoa pele whainga malo i whainga malanga i o loo tutoe o loo whaanga solo nei, e masina i e lua o loo tutoe o le tau sanga. O le toe suia i o aso nisi o whainga malanga wa mai a fuafuina mo le masina le nei. O se sila ma mao le ala malo ina ia o ngatasi ma ngā whatia i tāpena ngā le tātou malo. E ala le au whainga luenga o loo ngā lului mata ngā luenga o le soifua malo no ina. Whate sei ma le ofisa o whaalewe lawe te tupu whaafua sei, ma whaalewe lawe matu ia. O nisi lau whainga malanga wa ieni suinga, e au fia ele tolo pole o le malanga na fuafua e malanga mai ni usile le aso to nai, aso lua sa fumare fitu Novema, ai o le a whatau nuu le aso to nai aso whao te sema. O le isi foi whainga malanga wa toi tolo po, o le whainga malanga le aso se fulmale tasi o te sema, na fuafua e malanga mai New Zealand, ua toe tu watu nei i le aso se fulma le valo o te sema. O le toa tele i le ato i o le ato e fo i mai ia whai ngā malanga. O le mamano le atu nu na malanga atu ngā luenga whaawai teimi wa mai a lato konkarate,
o whanau wha askola-sipi wa mai a wha ai longa, wha tasia I manisi, sa si mai atu I New Zealand, e lalo o Port Columbia le malo. O isi malanga e pe o na whaatu langa mua mai, e au fie le whai ngā malanga e toi wha fo I mai e tama whanau o le atunu olo I fiti, manisi o le malo le atunu olo ngā lulue isi atunu o lo whaatu maui na lava le whaatau nui no ia fuanga, I le aso tofi aso iwo te sema lua fe lua sifurmaltasi, ai o le tele o whai ngā malanga wa fuafuaina, e na o le awina mai o I lātou olo I New Zealand ma Australia. Pei tai ua whaalia le whionga le tamaitai pāle mia, fia me na omi mata afa, o se teimi o lo I luma, o na sila leo le kāpene tai se whaatu langana o whai ngā malanga moleanga I atu ma toi fo I whanau le tausanga fo ia onga, mai whaawai lava whaai unga, I lunga o whautua ngā le komite o whaalawe lave te tupu whaafo sei, ma whaalawe lave matu ia. O tātou tala ia mōrene ia so tofi, manuia lo tātou atunu, whasoi foia. Tangi se imomoli atula utali e amau uatatauna faatali tali o te tatalo ile atua alofa
o fa forma ile tautua si fonga le mo le taimi o le auli o ka se matango fio le nei aso I nei ai I polilua mo Wellington le hotel no tuai ale no vai le talo le tau le la langi le tau te le vai ngani sila fa talo fa tuai le unga lue mai la tolo fa nga lue ngai fafo o te manatua fo ia le fa nga lue ngai fafo I Samoa o le matua ve vela le la ale tu ti nga la ve vela le la ale malu yo so vili ia fia ia le vai ngale fa nga lue ngai fafo malo ale fa il faiba ona fina o sa vali mai ai po ile train sa Wellington au luma ela o le vaenga le fatali I train I tai foafi so ta o toi le si o le lunga o le mutia tua mo moenga pe ala mo moe le fali ta o to le le o va peso tangata nei o le na mo o ile tau mafana fana ya o le vai temi fo le tau mafana fana ela ia fo ia ta to nei pa nau ile tele o kanesa o le pau ia le tele na longo fo le tato programe ia ua tato ilo fo ile nga le la pe asulu le tino le tangata ia ole tele fo kulimi ia na o mai fasalalo ia pe ile tulanga le lei mo le tino le tamatiti ia e femel mau ole o so fasa ini se Samoa malo le fangu Samoa ia te lo tasile o lo o mai fo Samoa le taimi le fangu o la ofisili le fifa ya tu tatu tu o le Italy stato pesi o ane si o lo I Samoa e fitauina o mai fafo I marketi fafo I New Zealand ma Australia mai sidu e foi la o lo o fo tanga fa so atu pe asi de sila il tato ma lo nya so lum e ma fa na o mai fafo ala ofisili la na tango e fai mai sa u tala I lungo tato Facebook po lungo tato YouTube o le afo iso manatu o le a se o loa la isa moa e te tau mono mea na mai marketi fafo e le ngata tu sape le a ngai a tato Pacific a ngai stangata nu uia no fo fafo New Zealand, Australia, America mai sido ia usili fatu manatu na leo fatalo fatu ya Luisa Wimono ayu ia fa tail ma futa mai ia mas fo ile lani yoane le fa ngai tato YouTube fa tai tele la pa ia peni rosa sa kayo malo la mal mafuto mai ia no fa fianga la wauli ia fa te ai lo fialu Samoa lo su ton mi tutte ai nele lua ia fatalo fatu ia sunga ia Joseph ikenasi o le mafuta mai melepone I fape o melepone Amerika Samoa melepone Australia malo mafuta mai sunga fo ia Rachel Sifa ia malo le eva mai tato fa fifianga timing o te whaapeane ai o le tāai o suia la ura ai talu ona tau mai ia pia lau ainga ua e tau lea mana ia mai ita ua peo a use polonga I le whātua Ia vai
tausiaina o sa ole tauina oe o se fafine no fotane au aola upele oe la uma ataimane ai se ea whatever abea mai ai o ono wai ngalefa aponga Give you a lesson of life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. I'm gonna worship into the word of devotion. Shall between your face upon the taste of dedication. Give you a lesson of life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. We so well love, who are all feely. Only I saw it for you. Let's have a taste that dedication. Give you a lesson of life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. I'm gonna worship into the word of devotion. Shall between your face upon the taste that dedication. Give you a lesson of life. Ya, o le si fonga na le sunga ya weino, ona i pese tuai na le tatu tunu. Ia toi wha faua le tama weino, ia matua mea faua. Pese ia le tama weino ma ia fio anga o le moenga, ia ma palauri. Palauri se vai. Mata ko fio na si fonga pe fio ta ua fo fa fianga. Ia fa na yo de po, ia mis fo il toi su inga ma te te wina o pese fa sa mo tuai, po pese sa mo tuai. Ia le la ua ma na ia fa no. Talo fo ia tu vale AC fa bauseli, o lo mafuta mai ina I Queenselani. Wa mai o to ne vai te matua. Ia fa pe o le te no fo ni usila e mai mo mai. O le wa nga I tato malo e whaata ua le whai o tui e lua. Pea e fia malanga iau gilani. A matai lea so sifururi mo le masina o te sema. E le mawhaina talia o e te malanga iau gilani pea le whai o tui e lua. Mawhaila u siaki o le test. E le toi fitu sifurulua I tūla ia o nalu leo le waalele. Na I whamanatu nani te uis whaata singa le whai ngole tausanga e te fia iai au loutou ainga. Ia e le mawhaina e malanga. Ia pe mau to tongi lo base se ele mfanto mo mai tu lo base. Ia o tele ele o fa le tot. To fa wo fa fianga ma sunga ya weino. O le pesele nei o le nofo polonga. E pe ia le pesele tu si le sunga se to fa le moi. Ia tamalava mai o I pololi. Ia le woto e te wina sunga ya weino. Fa talo fa tu ia pa anga le tiore fa no mai. O le ngalo tato app. E le app si fonga le mua. O le Samoa Capital Radio app. Faina e mai mo fo iai whanongonongo I luas fu whai tū la na tau tua. Ia wha pētele I subscribe I tatou YouTube channel. I mana I fore omi ane wha maulea. Ia na tatou wo ai lea ia ma. Vea o mpa anga le tatou li tio. Whea lavo e Australia. Mese lavo tatou Australia. To tele tatou wo le Australia le mafuta mai le tatou li tio. Siasi le tatou YouTube. Samoa Capital Radio. Samoa Capital Radio. Ia, e te maua ele wha maulan mumule le pito I au tafa. Na tanga le omi. E umalona e omi ia. Ia o le sui lole o le lanu lea o le lanu mumu pai pai. Ia ai ua lanu uliuli pai pai. Ia, lo fatu haftai manuia ia le nei aso. Hato e wha wolu tato pese. E o le pese o wha ingoina nofo polonga. Solo uno va, oh so
Fainta, maile maunga, to o manga. Fainta, lelo fale paanga, atumua, telemotu mafutanga. Pasolo maya, leolanga, ba ayalola lele, teletama, via avea, oi faimose. Ele tawai, lauba ai, tauna faisa omai, e aluaso, te iane wafuni tumai. Se fia no fupolonga ari. Fia sa loto o mata to ia au ye foi se o a faina lon fina ngalo nei time I me fengta lo langa ia. Fai lo isa wo la talata ia oe so so net foi maftia ngo fenga mo oe. Ia wel fai lo ina tanga te tala. Te wo mai lo tu ala la maftia va tu lo fa sa lo Facebook. Ia mtu ale mana ia. Fengta la nei time. Le foi la ngai tātou I fianga ma pāti o le whai ngore tau sanga. Le ngata o pāti ngā ruenga, ia o pāti a inga ma. I wale o pāti e le whapea so se taimi a tau lo pāti o fia I tonu pia ma la marosi. Ia o le pāti tu sa o le whelo inga fia tala tanoa ma ewa whasoa I whamtalanga. Whe wha amaloa I ngā ruenga o uma o le tau sanga. Ia langa wa tuulo I tonu malama manos. Ia lela pe wa taulo le pati pe upisa. Ai le tonu pisa pati. E tu alalo to I o tatou a inga I whaila tau fia I whaingo tau sanga ia. Alo whane nei a inga tua oi. O la wala maa nei ia. O la wala tala noa tua oi. Tala noa ia I wha maa marama I tua oi. Ia o le ilfa moe fia whaia le as whanau o to ina. Po o I lava o le a inga. Po o le fia o to a inga. Ia o na
o le yo te mi le fie pa o le matou la au te lo le ma nei e yo le me le va felo ai ele tau fa tonu atu i te le va felo i tatou wola mai sa mole o le tau si va felo ai o tatou matua o tatou matua ele so ona fai vale pe e ini me fo i so ona fai au no ma le tala noa ya ona se so lo le ya le la tatou mai nei nu e la tau te le fa tonu sa mo e ni stata nu le tu no tu ale e te fiu e fua i luma fua e utafa fua i tua ele te le no pola le toenga ma fa hui toenga takata te le fatu takata sa mo takata usi nu ya pisa mai a tau le tae au le sia so alu mo le sia so pa pesole al me feng tai e ita mai tio da inga ita takata ma tutua ta lo fai e le sa fa na ulo tau ni mai na taimi nei o le sa fa na ulo tina matua ya upu Futialo, Simone, Tuala la wano. O nei a toilo na fitu se furu fitu tausanga. Manu wia tele lo wa soifua, mo le tolo fa anga mfamnianga, alo fangia le tua fo wa inis tausanga stele o lon soifua. Alo fa anga maya Victoria, wa Kevin Swalka ma fa nau, ya o le la tatu pese o lo fa longo maisti na mtatono ipo di luo lo yai, ya manu wia tele lo wa soifua. Fitu se furu fitu tausanga, o opo Futialo Simone Tuala Lawano. Mana iau tausanga. Whiriwhiri el pokalame el pese nei mai le pua vasa ea e tātu mo o el tina. Manuiano wa soifua. La
Ia, malo whaftai, ia, mo le tali aina fo le tautua si fonga le mua to iwa minuti o le tale o le tolu mai al tatu tautua mo le atu whaftai tele lava, e ui lava iaini se le o whailo mai o lo mai moa, ia ele te tonunga o e mai mo mai whasalonga si fonga le mua whaftai tele atu lava ia Amelia whamona, whaftai lava mo au whamanuianga, ia tonu o ia te mana malama ngana whasa moa, ia ale te whaonga melengana whapetani e whaftai mai e fo le tautua si fonga le mua, whaftai atu fo i le sunga ia tu i vale muta, ia manuia lava le nei taimi. Ma le tuol tatu YouTube, whailo atu i wainga ma o, e ma whaifonto e ki nane le fiafi le YouTube, e to e mai moa ai, ia ma eva ia, e ile aso na o i taimi o i Samoa, o olo fia i pese palangi, pese palangi, wet fia ia taimi o te tala vau vuta i tai e te tele o pese e atu i Samoa i aso. O usau i New Zealand, sole. E ki atu la ule tio iau kilani le sia so ala South Wasa longo le tio Samoa. Ma pese Samoa. Sole o maringi a tolo i mata o pese sole. O tai ai Samoa ta tele i whaataua ina le tele o pese Samoa. La ana te fia ia i pese palang. Ia mana i pese Samoa fo ia. E pe o leo ta tupu ai. Whaalongo ai mātua ki le tio. E tato i lo le ale o langa Samoa. Ta si fio le tio i Samoa. Ale o to ina o lom tua. A tasi foi na le tio AM le ye ne to ipi ye le tele ala le o i Samoa tele foi awala mo i tangata musika ia e ki ala le tio to ina tau te fa longo uma ia o ia dato ola e ale ma so i fu i Samoa o pese ai e sa le tio tau te fia fa longo ia matalo na matua wa matau na vem tangata matua a so le sfuruiva lo fulu lo tasta usa ia o tele loto inga pese se lo to i fa foi fia ia vai tau i sfulu a solo mai luma lua. A o tato no foi nu ese ni usila America, Australia, wa i mai sinu. Pia to e fa longo pe Samoa e to mo moli o ma fongo ya so ele titi Samoa. Na ofisili tasi tu special sunga ya le sali o tu nai. O te fa longo musical tangata e fia ia e pese Samoa. Ia o fatu lo le sunga ya li o tuana. Pe fōringa mai nisi au pese iau te wa ai. O ni pese te tūsia i se atu no i fafo. Ma ioi, e eisi pese nau te tūsia. Le taimia o ngā lue o se au whawhiawhia sa ngā lue i Asia. Mai la o fale i Asia e pe isi maari pe tau lunga vole maa fola. Mai la o isi e fiafi e tangi vole le maa fau i a Samoa. Na pe ale lunga o le fale se fale te o Malaysia se tunu Asia wanga le tau le tono le interview le i ia o inala e pe a lunga ina matusi ana pese e fia e mo o voile le to e fia o ia Samoa e mo moli e tono no faanga se o tatu tunu le ala e ia na pese tele i lo wingo tatu no for nei ia fa na to e kila u YouTube channel si fonga la mua ia ma e whaalongolongo i a tātou musika, i a whapewhori tātou app e ki mai, o Samoa Capital Radio app, le tātou app. I a ma le tātou Facebook e mawhaiona e maua i a tātou whaasalonga. I a le mela le, mo le atur whaftai, e le o toe mamao na uma leo o tātou whaasalonga.
Ia ai se o tango e su e atu pese songa ia li o tuana ile i le tātou whasalong. Ia ona wha umato ile o le tātou tautua. O le tātou pese nei mai lau pese le koude na liis sa o whaatara no ina fori songa ia mama ia o ia na le sa i le koude na liis. Ia umalole ia no whatou whaatu le i se pese fo i manisi o musika tuai le tātou tiro. To e ki lau YouTube na ne le fiafi ia e to e mai mo whaanongongo i tātou musika. Ia o ta pena lau kuka o le fiafi. Si whonga lamua. No whaavalea sa whaia ta upu ana eha Mana oloi mata sa osu e inai so ufiafianga Lo fatua tae wa o misia lo suafa Lau pele moana o e watasi lama
Ia fa mangalo mai tautua le nei foi tula le fiafi tato fela tai o le utale tolu. Ia na fu motsia tu mai tautua le tato Facebook wa le fo umar taimi. Ia maduia tele to engol nei fiafi taurunga le tato fa fianga mai sunga ia pese tali o tuana ia mo la to umo mo mai tautua le taimi to fa soifua. Maona polinga e matanasi Tatala noa ia ole langi Mapapangai mo oe Watu ai lo ulo toe Mao polinga lo wau tumbau pe oe lo mapapau Pekua e tala noa mai Pe moni e a pe le ai Le lo pana o io e iai Le malulu O te le mai Ma le petuao O lo ua susulu mai Ma pau pangae Wana o oe Nga o ao ia te oe Walilo le langi I la uva ai I o uloi mata Ua puni ti ai O lo uva lopa E pai ngata Atamala vala Papa pangai mo oe Watumu ai lo ulo toe Mau kolinga lo wau tumbau Pe oe lo mapapau Pekua e tala no amai Pe moni e a pe ai Lo pana o io e iai Mau kolinga lo wau tu mau pe oe lo mapapau Pekua e tala no amai Pe moni e a pe le ai Le lo pana o io e iai Pekua e tala